mai le aliki, ia fio mai le matahi, o paapea o no mai. Te manuia e whaapapau, tātu te ulu whale iai. Te manuia e whaapapau, tātu te ulu whale iai. Te manuia e whaapapau.
O te whaatalawhatu ma le anganga whaaloalo. I le pa ia maurunga le tātua tinu le nei tai au fau. Tālofa lava o le siufonga le nei o le lau moe Wellingtone. Le aso lua le nei, le aso lua se fulma le lua o le masina o mati, lua afe lua se fulma le lua. Le tātua wholaunga mo le nei fwoi yaso, e toi whaatalofa ma whaafelo ia tue le tātua tinu. Ai alo maia o le tātou sauninga lotu o le nei tai au, leo le atapinaina e le sunga i le tausi matanga aluenga, Reverend Misionare tui tamai, le kalesia me to tisi Samoa i taua i Wellingtone, e usi maia le whaafonga. Manuia Samoa i nei tai au. Pe se puyo na yo tātou uso e malama i tātou ngana. O maia ma le fia tātou o si taulanga i le atua i nei tai au. E ala i le tātou tapo inga. Tātou tapo yatu i le atua. A we whātari tali i le alii. E toe whāpau wina no lātou malosi. Lātou te si aia pa au e peio a eto. Lātou te temo ei a e le vai. Lātou te sava vali a e le ti ngaina. Lātou te talo. Nganga pa i ai. Tio maia e whapaya ina ma whapatisu ina o mātou loto i le nei taia. Ina ia mwhai lava i mātou na whai o le nei tāpua inga. I le nganga atoa ma le whamaoni e te pinakalo iai. Wa lo suafa Yesu Kristo o mātou te talo atuai. Amen. Tātou pese le vi inga iwa sepulu ma le iwa. Le afa atua e au atou te tule moe o lolo malama mai o le mai lava le fasinonga le tusi faitawaso le kalesia metodisi Samoa. Tusi la apostolo Paulo le kalesia i Roma.
mua le Roma fai upo se pulu ma le fitu. Pangata mai le lua se pulu ma le tolu o te fai tauina. Wa ua whaalia mai ai le ami o tonu a lea tua i le whātua tua. Ina ia whātua tua ai, pei ona tūsia. E ola le tangata ami o tonu i le whātua tua. E whaalia mai foi, te toa sao lea tua mai le langi, ia ami o whaalea matau. Ma le ami o leanga umalava a tangata. O e tā ofi le upumoni ma le lea ami o tonu. Wa o mea lea tua e mawhai o nei loa, ua whaalia mai ia te i lātou. Wa ua whaalia mai e lea tua ia te i lātou. Wa o ana mea e le wa aia talu o na whaia o le lalolangi. E wa aia lava ia i le mawhau i mea na whaia. O lona mana whawawau lava lea ma lona atua. O lea poi wa le mautali ai i lātou. Wa foi na iloa e la tou le atua. Aua le vivi ma whawhitai atu ia te ia. E tusa i le atua. A e peitai. Ua whawale lea ina i la tou lo la tou tau maa salu salonga. Ua whapouli uringia foi o la tou loto vālea. Ua vālea i la tou. A o whapia popoto i la tou. Ua la tou pesu iai foi ni mamalu o le atua soi fua pia lava. Ma le whātangata o le tino o le tangata i uvale. Ma manu whelelei, ma manu vai whā, ma bea petolofi. Pa manuia mai le atua le whaitawina o lana fionga pa ia. Tu mau po ia te ia lona vi inga nei e o i le whawawau. O se pe au mo tātou le nei tae au, au se la unga le suapa ma manu o le atua le tamā, le alo, ma le angang pa ia. La maua mai se upu tātou te māpau ai. Pai upa sifulma le fitu o le Roma sa whaita wina. Pa pea lona whaita wina. A wāua whaadia mai ai le ami o tonu a lea tua i le whātua tua. Ina ia whātua tua ai, pei ona tūsia. E ola le tangata ami o tonu i le whātua tua. E ola le tangata ami o tonu i le whātua tua. Au tua le nei aso tu sfaita waso le kalesia. E le whapongi sa ina e se malosi le atua malana ami o tonu. Tala lea i le ea a e le va ea. Bo moli mai e u leo le tala le lei. Se ua tala noa le lalo langi tala o le whatua tua o le kalesia i Roma. Ua pu ea e talingo le apostolo Paulo lea tala manaia. Ma whātupu fia i lona loto. Au wāua whea unga ma lona momo. Na te fia ele o Roma. Mo lana malanga whau i se pānia. E ui na te lei whawaiina le kalesia i Roma. Au na lava uso a keu siano na ta ape mai. Ina wata tala le filia li le aso Pentekoso. O la tau ia na la tau tuu le mafa vai o le kalesia i Roma. Le aua tupu maola le ngā luenga. Amatamata i le amatanga o le tusi le neia Paulo i a Roma. O lo whalia ilo na nganga whawhitai ia e le atua. Ono le wala awina o neita ngata ma whapaya ina mole kalesia. A toa malana tatalo i le alii. Ini manuia o lana ngā luenga. E fia o i se ava noa e te tau wai Roma. Se i momoli se mea alofa whale anganga. E wha mautu wina ai a tili le whātua tua o le kalesia. O ngai lea e ta milo ai ele o e leni lana malanga muli. Ai wha moelo na mauli loto i whale o le kalesia i Roma. Pa mata i se awala e ofi ai lona baa e tutai uma whale o le kalesia. Ua manatu Paulo. E tuwai o na o i Roma o na onisi o ana tā penanga ma wha mao popo le tā ulanga mo le au keusiano i Jerusalema. Ai sili o na tusi i le kalesia. E ui e leife vaa i ai ma fe sila fai. Ai a vea ia le neitu singa whale anganga e sila pia ai Roma. O lo i airo na loto e pia feilo ai atu. Ma ia whaingo pia o na talia mai o ia pe ao atu. O ngai lea o le tusi le nei mo le kalesia i Roma. O ni maunisi o le au tala o le tusi pa ia.
e ave le tusi le nei Roma e le yo atu le tusinga o le whengai ngafou I Roma le teimi lea o lo tau wha e a le ngā luenga muli le ngata I lea o le tusinga mua lea wha keusiano na wa aia mawhaita wina le au keusiano I Roma ua tusia wha tasi mo ta ngata keusiano I utaia a toa manu ese o le besi o le ale uruai fe au lea wa sunu e paulo I loto I pale o Roma ila na tusi le nei ua tatala ala na sa afi pale anganga ile fa lau te le ina fa o Sofia fa ma pue fa ma ti e le tala o le fatu tuo le kalesia e a vealo latu fatu tua lea ma fatu tua e fa ola ina ai latu saving faith o le fatu tua e fa winga ina e ma tayo le au na fatu tua ina pore au na fa maoni e fa matala ina e luka le fatu tua o le fa moe mauti noa e fa matala ina e ya kopo ia o fa tasi le fatu tua ma ngā luenga le lei a le aini ngā luenga e mate le fatu tua e tayo paulo ua ia fa matala ina le fatu tua I le fe au e fa ora ina le tangata ami o tonu I le fatu tua le tautala iai le matua e ora le tangata ami o tonu I le fatu tua e lei tango pa temu paulo e fa mausali le fe au le nei loto le kalesia I Roma au afo o e a mi o fa le matau ma e a mi o le ang ua ta ofi le upumoni ma le a mi o tonu e toa sa ai le atua e iai e ua la tau iloa le atua a e le tia vivi ma papetai le atua e tusa o le atua o le mea tusa o na fai peitai ua fa vale le aina I la tau o la tau mātaru salonga ma ua fa pauli ulingia I la tau I mea vai e iai poitaimi e manatu ai tangata e fa ngā fa tusa o tangata ma manu felelei ma manu petolofi ma manu vai fa e sui tu langa I le atua Samoa e leo pasanga ese le fe au o le fatu tua o lo tana no ai paulo maisi o le au keusiano peitai e le pongai na la ai ona pauinga ina e paulo le fe au le nei a Roma I le fe au fa le nganga e fa ola ina le tangata mi o tonu le fatu tua ua foi le solo mole pe le ala o le a foi le nei tala lea o le fatu tua ua tala no ai le lalolangi e pe tau I loa matoa o le ngā luenga liu sua vai le fatu tua ai ato to le fatu tua I Roma male manatu mau lunga o le apostolo mua o se mea lofa pale anganga mai le tua mo la tau lua ia bea le fatu tua o se awala e fe pa mafana fana ina ai loto o tangata Samoa ko tatu fitai ia I manisi o totu ngā o ngaonga o le tatu te rei ma fau ina I le fo launga o tatu savalia potu ai mai o fa mai peini solo ngā pe au o taua ma pe vai inga fa vao ma lo o le taunga tā o le soi puanga o le poto fa te konolosi o lo lafi mai ai pa pita auli esi o a inga mai kale sia o le pa taunuina nisi puanga fai ua tau au ina leo I titi le tala le lei Samoa ae leo tele mai tala o mea ua tutupu ua to alia ai le folau o nei mea uma Samoa ua tutupu o le moli mau o le tusi e le mawhaia ia mea o na whate e sina mai I tātou le alofa o le tātou atua sirisiri ese o fwini a vea mea ia e whapoulu lingia ai lo tātou ola I le popole ma le whawai vai. Tu tasi lo tātou pātua tuanga I le atua ma le loto ato toa. Ina ia vea lea pātua tua o se mea alofa ma I le atua e whaola ina ai tātou. Ma ia vea o se mapana pana pale a nganga I o tātou loto e mawhaio na ola ai o tātou nganga. Ola Yesu ia toma amu ia e leva ai mai. Ai pātua tua mai pea. Watu no tātou whātua tuanga I le atua I aso uma. Mai se pui nei aso so se pe au, so se ngā luenga, o awa onga, o tāpua inga I whale,
pe whaasoa matala noa pe whono po. Ia whai ngō pia mea uma i le aua i mai o le tātou e tua ia i tātou. Tau pātua tuai. Aua tātou te tūle moi. Tātou mataala, matatalu. Lea tātou te talu. Lea tuai. Lea tua pa ia, lea tua mamalu, lea tua soi. Ma tu te le whaatu saina lava oe se isi lava mea. O le mōli mau o le perofeta. O oe le tie i le whaata amilomilo o le lalolang. A oe no nofo ai e peo ni se i lato. O oe o le fufole le langi e peo se ia mani finifi. Ma wha maa fola e peo se fale ie mo e no nofo ai. A mātou bava ai a e le lang. Ona mātou mōli mau lea o oe o lea tua o lea ua taita ina mai i mātou peise i tū au. Ma whaita wina i mātou. Ma wala au ia te i mātou i o mātou lava i ngoa. O lou lava malosi ma lou manatele e le ai ase e tasio i mātou e te lei loa. Lea tua. O mātou wala whai mai le nei tae au mānaia ma le nei aso mātangofi. Ua malie lo walofa. Ua malie lo wanga le bei. Wa e whau popo mai le nei aso i whaita wina o aso le soi fua ma le ola o lau whana. Eu iai wha mai o pepesi le lalolangi o taua ma whewaya vaya inga. O lo longa ma mafui e. O whawhita auli o poto whanei o na pō le taunga tau le soi fua. O whainga tā matua tu ngā whale kāle sia ma ai. Wa le mawhai e ia meo na avesea i mātou mai le alofa o oelo o mātou wali. Whawhetai tele lava le atua i lo wanga le lei. Le mālosi fou, ma le ola fou, o le mānava fou o mātou wala mai. Whawheilo ai mai lo alofa tu noa mō mātou. O manuia ai atu nuu, manuia ai a kāle sia, manuia ai a inga, o manuia ai le au mātutua, o manuia ai le au ngā lulue, o manuia ai whanau i awa o. O manuia ai fo i le lalolangi i lo lava alofa tu. Whawhetai, ele le atua i lo wanga le pei. Whawhetai lau tusipa ia. E ali i ia lava oi upu mata ngō fie mai au a fio. Ua se meli sua malie, wha malie i na ai o mātou. Whawhetai lo wanganga pa ia u whailea mō mātou kusoaswan. Teimi uma o lo mātou. Whawhetai e suke riso lo mātou whaola. Wai a fio mai le lalolangi e whaola le lalolangi i ate. E ali e le tauto ma laulau wina o mātou se se i ouro. Awawa e sila fia i mātou. Tangata mata ngā. Atu nuu i la i fonga po nā i ouro. E ali e o se whanau le tō nunga i lau sila sila mai. Mātou te watu ma lea nganga whaalo alo. Mātou te whātou ese fo'i ono mātou mata ngā. O mātou se mo mātou alwe. Mātou te talo lea li ia e whamā ngalo mai i mātou. E le mawhai au na mātou whaia se ufi o mātou whale to. A wāpena nā ale te tea e manino ane matau le vai. Alofa whamā ngalo mai i mātou. Vea ia lo maliu le sa tauro e whailea mahala o lo mātou whamā ngalo i. Alofa mai ale te mālo whai. E nei po iaso i ngā luenga o le mālo, mātu nuu, e kālesia, whalabu butonga, kampani, au unanga teito tasi, au unanga lau tele, ia iai lo wanga le lei i ngā luenga uma i le whewai i le ala, le lau le ele, le sami ma le ea. Mātou talo ia e anga le lei na ia mātou whanau ia o onga, o fia lava e whianga iei maa o onga, pe o atu i whale a onga, pe a o onga atu i whale
iai lo alofa matou tatalo foi le ali'i anga lelei nai matua ua tuapuapu lo latou soifua o e ua mama'i ma mapatia ma le latou tapua'iga iai lo uaga lelei matou tatalo foi o ai o ala mai i fanoanoaga i lenei taeao ia e alofa fesoasoani atu alofagia Samoa ma le pesia ai fa'ama'i ua ni avea o se ala e popole pe atu matagi ai leoleoina ma puipuia i ou ao alofa taua ma misa ma fevaevaea'iga iai lo uaga lelei e ofia maua le fesoasoani taitai o mālō ia tupu le alofa peia ona alolofa ia latou fanau ia fa'apea foi ona alolofa i tagata alautele matou tatalo foi le ali'i ua fuaga uma fa'alekalesia fa'ale mālō ia taito'oluaina i matou auaunaga ese mo le manuia pe iai foi ni fonotaga o lenei aso pe talanoa pe fa'asoa auai mai lou agaga mo i matou uma lava alofagia le aunaga le ala leo le alie pule ma le au fai galuega galulue tamāe avea ia o latou siufofoga e fai mala o le fa'amalo si'au ma le fa'apiapia ma se ala leo o le tala lelei auā e fa'afofoga i lou finagalo ia fa'amanuia lau fe'au lenei aso matou fa'alogologo i ai auā o lou suafa i Iesu Keriso ua matou tatalo atu ai tumau i o matou luga lou manuia le atua le tamā lo fatunoa o Iesu Keriso le alo maputa i matou ma lou agaga pa'ia nei taeao e o'o i le fa'avavau lava amen. Ua whaafonga le tātou atinu i le sauninga lotu le nei tai hao. Te ta ia le sunga i le tausimita ngā luenga, Reverend me misionare tui tā mai, le kalesia me tutisi Samoa i taua i Wellington. Ia mātou whaaftai atuai lau sunga i le tausimita ngā luenga, e tu sai o le tātou sauninga lotu. Ia e mai sei o le upo o le fola mātango fia o le nei tai hao. E ala mai a fionga whauina le tua, i tō matauina e foi, fe au mga luenga le tātou atinu. O le talo ia mana le alu le upu le nei aso ia awale whenga i o le atinu i whiau mga luenga mātou whaamani atu i lo sunga i le whawhengainga tau simita ngā luenga whapea fo i le whaletua mana nofa halo whapea fo i le tapua inga le kalesia whaftai atu fo i le tātou whaipese movi inga o le atua o le tātou sauni ngā lotu whaamani le atua le nei aso ia i fuafuanga le awhenga iai whaftai tele lava. Luas 5 minute ua te enei le tu lai fitu o le viingo le tua, ia mai le sinote Wellington, le kalesia me totisi i taua. Oh
o se mea. E tā pāle atua. E le umane, nganga whaapitai le atua. Le anga malo ia e le au perfeka pelo e kaku ki lea uia mai lua aso. Aia, le avo kou sira sira mako wa aia. Lale! 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 Tawia! Ele ia se le fia ifo i netu. E alanga con le fia ifo. O le mole malo so le ola i uranga rea. No! Ia o mai la e tai kou wifo iai. O tupu! O! Dai! Ta! O tupu male! Ali ma fai pule! O mai uma e fama! O le taia, siu fofona o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ata, 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 fifia. Olu kalame ole
Ja, malole so fu la le tatu tunu le tai au le nei o le aso lua se fulu ma le lua aso le masina nei o mati lua fe lua se fulu ma le lua ya le fu a mata tatu tua ma ya tu le tatu sa ninga lotu ma nei fu u folo le tai au ya pe on la una lana au ona sunga tau simtanga luenga ya le ma nga lua ma lusia tu fu le tai au ya wala fu tatu maftanga e mai se tau tu ino lo tu pa ia mo tu ma se fa ngata tere ya tu Samoa ya ma tu tapu tau ino lo tu pa ia ya awa fo ina fa fo mai tau net si fo ngala mua me sul tatu program atal ta fa foi lo se fua tu dol va ya o ese o fi o le ya so ta fi lo ya me u lo fa mala le tu e no ta inga lo tatu ola ma so fua le tu ya ma lo o mai le ya mani al ta ya po le pe ala mai pe wa to fa fo si ma lo si pe wa to fo le to fo me uma ma fo se tu lo e ti o tu mata manga le tu me uma il sa olele te me ngalu ai ma te me ma lo mo ai pe o po ya pangale yo no lo langi o tatu ai wa tele va vele alu mana o tangata i le tau sele ia mo le mo i si po ia fa inga luenga ia si vai ngala na o mai lo ile au ia ile masani le tino ile au ile moe mai ai le tai au tau le fiafi ia mai lo si vai ngala mana va mai nei mai atu ave ta mai ti moli ta mai ti le au mo va ia to la o mi va o te walu mo le va sa ia le va la to ti na le so le sa vi va so malo lo nga tu ama to le fiafi ile o masani tino le moe to a me se la to mai Samoa masani le mele lo la ngalui ngalue ya sa uni e fa ngalue ngapo ai le masani na mo ile sa Sama itai mia moe to ala dungo to fenga lo ama lo ya auto lo na lo to ino ainga ka le sia mo mo tato to ya la wa sa le ya sa mo la il te mine ya o te masalo wa nga fo ile ya te wa ya lo lo na wa nga fo fa ma i la mutinola la o istanga te fo ile isolate la o to mo banga mo ya ya fo wa fa ye lo ma tangal fe wa ia wa ainga ia faina o yutel la tonu e fale fo ia ta tole o no fo yutel lema tamala na mana ia le isolated vai nga le wa fia fa ma ai tu si vai nga le negative taile ai alula ta itale a tole vai so yuta ta pena le moe ia ma ave me tau ai na o te lo vai taimi e ta pena le ia le moe sa ole ia ole tingi pusa o ele ni o suka wa mo me ave ia o tu le ainga le stona e si te le ole o sole na ave uta o tu sta mai ngalo e fa le pa le ni ila ia le taya o tu va ia apotu e va su fa filo ile tu no o le fornes fo le lo fo le tua ma lo va tai ia fatal fatu le tatu o tu le taya ia ile o fa ngalo nga pa ia le tua so se fa fai taulanga fatalo fa ina yo tatu tu asina matua ia o toi lu tai le tatu tunu ila tau lo mafuta mai I tonu ainga nei tai au ia la tatu le tio fa longo le tasi ono tesi ma tasi fa mo fa tala fatu ma lo so fu mania ia manatu ia lo mo foi o tou ia nei matua le so fu la le nei tai au ia fa talo fo I le lau tele le tatu tunu tama ma nei tina o le malo si le tunu fa le tua matausi fa pe fo I sa o ma sa o mai tai ia male malo si le tatu tunu e mai se fa ile le pe fo le tai au Fela fo se vaenga le langi lo e mafuta mai ai Amerika, Australia, Canada, Amerika Samoa. A mesel tatu tunu Samoa. Pa tala fatu le tembe pa fa pe na o lo e mai mo mai lunga tatu Facebook, mo lunga tatu YouTube. Ile tatu program le atal tayau. Ya ta foi tu sa tatu le lo fo le tua. Ya lo mo foi o tole. Ma lo si fa pe fo I ma o nei mo le tatu foi. Ya wala fo le tatu ma tanga le tayau. Ya fa tala fatu. Ma lo nga lu foi ila tole wa ma tanga lu nga le tayau. Ia. Lai te paso so te ni wa isi ai ngai. Lutina pe ga lugar. Ia. Pe la paso so. Ia. O va ai mo le mo fa lo ya pe la tanga mai mai sa wi mo te o no school. Va no school sta ta todo va lo isi buona lo. Ia. Terminada. Ya la usa de sende le familia ma le ko la tua. Mo. Dia o Sa. Io e sa o le. Na mo.
O na tfa forma le tai o na ile o tau na lava le lau malolonga. Mau al malo sa fo ina pe fo ta o tu. Ya, sa Sta mi o le pena fatula tala lisi aso ye ile sa ile linga no fo tau no no le tona. Ya. A tele tu la mo e tangata pe a mal limba ile aso. Pe luas fu fa tu la le aso. E limba tu la mo tu ale lava. Ya. Na ringo tangata tau no tu le valu tu la tau no mo e malo lo le. Ta o le. Ya fa me fo le mau. Te mile fa ile miti el tangata. Te mina la fulu no ma fa se tu lo. Na ala mai le tai au pe o mo ma lo fo. Ya la mai la tai au fa mai. Sa fa lo miti el po. Tu no la miti fa mai o la te e profesia tu no mamao ala holiday e malo lo. Ya. E va tu dai sa no le morta to va. Ya la o so fa da miti le te fa e va volta to va. Pe ale ni le tai pese le na sa ne. Ja, le po o le pa, pese le pa le no. Ja, sa ola. Ja. Fede le fu lava va volta malo e la fu pese na jo fine mo tu no le smo ba. E va no le malo. Ile o te ngia la fu pese so. Talo si o ismo manga. Ai sa le ya te pese. O le o lo te mi luafe. Te le o tala inga pepelo le au. Ya ai le ase ben tu luafe. Wa pe luafe pe to mana tu ona ole upo ole pese. So le te va ai ta ngata lotu. Te mi o sa ninga fo le vai wanga wa sa le tala uma langi luafe. Te va ai ta ngata vole na fai tau te mi. Va pe la to es fulu pe to 5 minutos fulu le vai wanga po. Ya ai va ai te ai tu la sa la wanga fe au le pona. Ave o fai tau res 5 fa to lulu atas. La te mi umalalang. Para te mi umalalang i lua. Ya le ama se mentu. Te man tu avo la ona na sa pese na pa le to amat. Te man tu avo ma tu sa ni ngal pona. E tangata e te leva ai lo tu le tau sanga to. So leva le pona la i mama. Ya. Ka sala mo aso. Ya o le wa lo tu fo i lo tu fa tai o le tau sanga le fa le so mo mo aso. O la so lima yo ya lo. Ele misi tamba naso. Ya na o le so no fitu ko tifa me fa bulu we. Ya le no fa tu programme le la. Ta si ta to fa fifianga. Ya ona fa fonga le ta tu la o le tau. Ya tu la o le tupe fa mlianga fa. Na ya mo ta ya. Ya fa fifianga mai le kolisi maulunga, pule maulunga leone Amrik Samoa. Manu pese. Ya taimiani pese manu ta ya. Boli.
fatu nei tu la, ya, malo lava le soifua, ya, le wo me fo tatou le taimi ole. Tatou tala o le tau. O le tala o le tau mo le so, famelo official vai tau, langi le le tau le yaso. O le aso tai au le ye ina timu ni si o taimi. O le stofi e fa malu malu ma ua o le aso foreile e fo ina timu ni si o taimi. O le stonai e ina timu na matai fo na kilia malangi le tau. Ka piti le so langi le tau pe fa lo mai ma do tu fa ma fa lui. Ia e matele ina langi le taimi le tai au na ile swinga ile au uli fa solo le fiafi. E ina timu tau naki to ulo ina timu le so fa pe na fo taupo. Hawke's Bay ma Wairarapa. O Marlborough le valo ilo official va tau. Ia e langi le tau le aso le nei. O le maulano le fuole malulu fa mawina lo ia le se fulu ma le fale no le o Marlborough. E ma fa fana wa to se e to ne ilunga le luas fulu ma le valu o lo fa mawina I fa nui. Ma fa fana le tau ia so manu atu lo fulu fitu. Lo fulu fitu fo I le maulunga le ma fa fana I Wairarapa. Au kilani e peona yeino longa ile aso na fi tau tia fo. Malu malu nisi o taimi to ulu te munga nisi o taimi va ia le mata le lai nisi o taimi ia o le nuu lea o Hamilton I Waikato na fa pena fo tusa le maukilani o le motu sauta ile so e langi le tau ina vekakol fa pe fo I Queenstown to ulu te munga I nisi o taimi I le pito ilunga o le motu I matu a le motu I saute e to ulu fo ila te munga I kala I stete o te pena ila au fili ala lo o fo ta longa le fai unga le vayaso maulano o le vua le malulu se fulu lo I Invercargill hiva lo I Queenstown e ma fanfana lo fa mawina lus fulu le lua Invercargill lu fulu tolu lo I Blenheim lu fulu tolu fo I Picton o le telenga le tunu ne yaso I foringa mai e matele ina to ulu ti munga le tele o vaenga le motu I matu nei ia Wellington ma le ven manula tamai ia foringa mai o le tau va yele matu le la yaso le nei o pia family official vai tau ia luas fulu valu fu le vela luas fulu lima le mafan fana papa fai titili le yaso pe emo William papa fai titili no winga tau na tafi se elfa ma ila wa pesi ma sa saul tatu o tuno o ile nei vai tau o le angoto I fo le lai le so Wellington ile toe luas fulu valu minute ile valu ile fifia na nei ngoto ile la e o so ile la tayao lu fulu fa minute te elfitu ile tayao tayao fuore malulu I Wellington mo tua o yolo yele se fulus fulu tasis fulu lua mal sfuma tolu e malulu na e ma fana e no fulu tasi fa solo ilunga lus fuma fa o le tala o le tai mo le fiera tatu to no Wellington ya sua le tai le iva le tai o nei pe le tai le te o le tolu le auli e o le to sua le tai la tai le afo le iva le pona nei ya tatu e fa ngota e fa la vele le tupu mai fa ungol va yasonte nei ia po talatua nafi po nafi foi ia ele fia fa longo I se o tatou tupu o I va ave life jacket po le faola ia o pori lua family official vai tau pe le tai fitu le tai o nei sua le tai te o le tasi le o li o te pe le o le tai na tai le afo le fitu le fia na nei tala na o le tau ma le tala o le tai ma lo lava le on sai ia o termine ia mo le tatou lo la foto pe Samoa fa fo ia ya ole swing ole tupe ole nei tai ao mai le fale tupe ole tupe Australia I vas ful marcha sene tupe fiti tala fast ful sene ole tupe Samoa tala ono ful male lima sene male tupe America ono ful male fiti sene tasil tala New Zealand mau ole tupe Samoa nei yaso tala ono se ful male lima sene ya anga iloe la fun tupe nei ainga le Samoa wa fo ile ya la to mal fa mai ma lo fo le nei ainga ma lo fo ile anga le ya la fo ino se le ni ine tatu ainga Samoa o whaamanianga wa soifua ma sa whanau e whaamanatu atu pēle tātou imeli o lea sa whanau at samoacapitalradio.co.nz mo uto umalawa na soifua mai lini yaso pea fo i olo wa soifua nei whaamania tele atu le tātou tautua I o to wa soifua whaamania le tua mai a sanga whaapoponi stau sanga stele mo utou wa whianga I whiau mga luenga ai fia whaitau le tusi whaitau le nei tai ao o na sua ne leo lau tusi I le Isaia o lona mta upo e lua lona whai upo e lima le ainga o Iakopoe o maia I nā tātou sa vavali I le malama o Iova Isaia e lua whai upo e lima le ainga o Iakopoe o maia I nā tātou sa vavali I le malama
o Yehova. Manuia tele o tau wasoifua, ia si toi pese atu mata o fai pese, ia whamunia atu o tau wasoifua o le nei tai au. Hip hip! Hooray! E whatala whātu le tunu usi mai e whaafonga o le wawai fo i le tala i le tala whaasolpito la langi mea na tupu i le so i le asoluas fulua mati tausanga o mawai. O le sol tausanga tasi wha lima fitu. O le urua itusi lea na lolomi ina pe na print. O le Cattenburg Bible ia portus pa ia lea al tuainga le Cattenburg. Na whaingoa le tamaloa e ana ia le fale na lolomi e tus pa ia o Jonas Cattenburg. Tausanga tasi wha lima fitu na lo mia ele tusi mua le nei. Wa leva ala tus pa ia le nei. O le sol tausanga e tasi fitu ono lima. Na whaatau ai mapasia, na pasia le pale mene Peletania. O le a lato amtalia le meta o le stamp. Ia po o mumeo whailonga fo ia lumtus, whailonga ia la foitus. Ia maua ini tupe mai i kolone Amerika. No inga e pasia la tau le whaatauina e whaatau tu tonu atu no uia e kolone ia Amerika. Tausanga tasi fitu ono lima. Tausanga tasi fitu iwa sifulu o le tangata mua le na umia le tofinga o le whailau tusi a le malo Amerika po le Secretary of State o ia lea Thomas Jefferson. O le aso tausanga tasi fitu iwa o na tofia o ia i le tofinga maurunga le na. Tausanga tasi fitu iwa wha na pasia le tula fono fo ia le malo lava leo Amerika. Wha sa ina toi ave e ni vaa la upasese ni tangata polonga mai Amerika isi tu o lalangi. Tua wha sa lava. O le asole nei le tausanga e tasi valu lima iwa o se mafui e malosi na lulu le nuu leo Ecuador. E lima fe tangata na mau iso i fua i le so. Tausanga tasi valu lua. Na whaatula fono ai e le malo Amerika. Wa e sea ai le whainga lea o le tasi o le tamalo a e tele ana wā pe ta o le polikemi. Whaasa e le tula fono i le sol tausanga tasi valu lua. O le asole nei le tausanga tasi iwa fitu. O le tamaitai pa le mia o initia o interior county. Na wha ma vai le so mai le tofinga pa le mia. Tausanga e tasi iwa lima sifuru ono. O le li o Martin Luther King na ia tau mawhai ia ave sea pe foilele ina ia ave sana mau i tangata uli uma. Awala tau toi whanga ina ni pasi. Na mafu mai ina ua musu se tasi o tina uli alu ese mara no foa sa no foai. Ai tu ule no foa no foa tina pa e pae. Sa matua le fia iai tangata uli na taimi le na tua ilunga la tau taitai lea na tau mawhai la tau te le toi whanga ina ni pasi. Tangata leo Martin Luther King. Na tupu le sol tau sanga tasi iwa limono.
O le so tausanga tasi iwa fitu sifuru iwa. Na sainia ili whenga inga o le file mu le va o Israelu ma ai kupito. O le tausanga e lua fe sifuru valu. Na whaai loa ai ele Presidente o Amerika o lo i nei o Donald Trump. E pe ama le ono sifuru piliona le tau o le la whaatau inga masaina. Ia po le tau o loa saina ia vatu tonu o le malo Amerika i tausanga uma. Ono sifuru piliona. Oka. Te maua whapoponga o tātou tala te masani whaftai lava.
Soifua marui o le tātou tunu ne fo ia so fau, ai alo mai o se whaupopo o tātou tala e mea lo tutupu I Samoa. E awhi 5 se lau se fulu I lantou le mamalu le atunu na mawhai o na whaatino ina la tu su enga, whaal soifua maloloi na mol whaama el covitis furuiva, e le aso lava la tauia na nafi, mai whaamau maunga na tanga ruenga soifua maloloi na, wa toe whaopopo e leisi ono se fulmale ono I lantou wa fia mai tangata lau tele, e le se lau iwa se fulmale ono le sa ia e mo mue le aso sa, matula e mai ele numero I lantou wa fia le lua se lau ono se fulmale lua, o le to tele I lantou wa iesia mo le whaamai, o lo to tele le I upolo, le whaatulanga le lua se lau 5 se fulmale fitu wa fia, sa vai, o wha o popo leisi to tasi sa iai le aso sa le to wha, o ana nafi le o to 5, ma nono taima a po 5 tai, o lo tu mau pele le ai o seisi wa fia, o whautua mai le sui officer Silio mtanga luenga le soifua maloloina, ile mamalo le antunuu ina ia tautua na, ia tau o le tangata o masalomia wa iaia au ngol siama, e anga iane ino whanga o lo whai ai siaki, a ia wha titia le so ona lo fiane no whanga lau tele whapea, pe a whai o lo iai se tasi, o lo tuwai le laina o lo iai le siama. O le so, o le atoe te talai fo ia au onanga mai le valu le tae au, anga ia tu ile lua ile au auli. O lo iel tel tununga mtanga renga soifua maloloina, o le afa whaingata o ne tau fia fili sawa le pepesi le siama le whaamai, I tangata lau telo le antunu, taluai ele o matua tau sisia el to telo le antunu, ai ingo polo inga mo pui ngo tangata lau tele, e pe o na wa ai el tau langa le aso na nafi, e whale tala tupe. Na whaisi whaingata en matanga rengo leo mai lanto o security, o ia whale tala tupe o na whaatonu tonu le mamalu le antunu, ele so ona putu ma lolofi umaanga I whaitutoa ma totonu o whale, ele nau o tangata lau tele fia tala lato se leni. Wa le ngata o whale tala tupe, ai wa whape na fo ino whanga umai se fulmal tolu lo whaatino esu enga, wa so ona lolofi ei tangata, ma whaingata o na whaatonu tonu, wa whaile ma whaalavelave le au whainga ruenga, o lo whaatino ina ia au onanga. Watu o lalo mtanga ruenga le soifua maloloina le atunuu, ena ia tutu fantasi, malango I tau mawhainga le au whainga ruenga to ai titi le atunuu, le o lo ta imua I pui ngā molo tātou atunuu, mai le whaamai o le covitis furuiva. O le tebi nei, e whase lau valu se fulu I lantou lo sa ilia, na lata ia I lantou ia wa maua wa afia, I siama o le whaamai. Ai mai reporte le mtanga rengo leo, wa whamau nia ai lea a fio ni malu le malo se to a wha, e le covitis furuiva. O I lantou e to whai pia na whamau nia mai le sui komisena o leo, le whionga ua pa aulongo I tino Filippo. O le to a wha wa a fia, e au fia ile li leo to o lua na wha tau to, ma le to tasi o lo ngalue to e seitan malala. So no pa au, e to alua wa whaanofo e se isi tasi o vaengo leo fisi o leo I whaleolo. A o le isi to alua o lo whaanofo e se la vaiula a inga. O le wha I unga le vaiaso e to o se fulmalitasi ua mō lia e leo. E le tau mafa ava malosi no whanga whaitele. A o isi na mō lia e le aveta a vale o na. A amata mai le aso to na se iyo o mai le aso ana nafi. E na mōni fo le wha aftai e le sui kom sena o mtanga ruenga. E le to telefo I o le mamalo le atunu o lo o lātou tau sisia ma usista ia inga o polo inga o vavao le atunu. E nisi o whaamau maunga la tamai al mtanga rengo le soifua malo loina o whaamawi na ai e to atolu ni pepe le atunu wa a fia le whaamai. O whaamawi na le mtanga rengo le soifua malo loina o ia pepe e mai le whātau sanga anga e le pepe whato a whanau mai le mātutua. E o mai le tai au nei, o le au mātutua I le se fulma le 5 tausanga le sefuluiva tausanga le mātutua, o lo o ta atele I le au pēsia le siama, lea e to o tolu se fulma le fitu, o le saso o le o le lua se fulma le 5 tausanga anga I le lua se fuluiva tausanga le mātutua, lea ua to o tolu se fulua pēsia, so ai leo I lantou mai le lua se fulu tausanga anga I le lua se fulfa tausanga, o lo whamawina e to o lua se fulma le 5 ua iai siama o le whamai,
E toa wha o wha mawina mai le au mātutua i le ono se fumalelima tausanga a ngai I lunga. Ai le pepa le ua mau mai le mtanga luenga le soifo malorina mai le vai luanga le pō na pō. Ua toa se lau iwa se fulmaleono ua pēsia ma o loo iai le masalonga e wha au popo pe le foi numera I aso taitasi ma le anga I atu I luma. E ui le pepesi le wha mai o le COVID-19 fuluiva le tātou tino. Ai wale tau fie le whai ngā malanga na fuafua mo I lanto e ngā luenga wha waitaimi mo New Zealand. Le ua wha ilo mai se pepa wha amtalanga mai le matanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa. E na ia o ane I lanto umolo I le lisi o le whai ngā malanga I le iwa I le tae au. Mo tā penanga masani o whai ngā malanga. E le malai wa lele wha wao malo I whaleolo. Peitai e iai nisi o le au malanga le olo I le motu I sa la whai. Le ua whaatanga ina e se whaai unga le kāpeneta. E nā o le pauia o I lantou e mawhai o na malanga mai le malanga whaapitoa o le waa le o le au sumaisan lolonga. E momoli mai ai lantou ia e sauni atu mata pena. Mola lantou whai ngā malanga le tae au nei. Wa whautua mai fo I le matanga ruenga I mamalu a inga o I lantou o le a whai malanga. E le whaatanga ina I lantou o na uru whale atu I le malai wa lele. Se I vanga nā ai le tangata o le a whai malanga. Na paule o le tangata e mawhai o na whaatanga. Ma o te talo na tanga luenga ina ia whaataunu wina whaamawanga I te tonu a inga. A o le ianga I ane I lantou I el malai wa lele. O tala ia mai Samoa, manu te le ina fōwhanga o le awhianga iei ma le tātou tunu ni aso, whasoifoia. Tala flawal whaapoponga mo mua tala fōng mai le si ufonga le lau mua mo le nei tae au. O le aso lua sifululua mati lua afe lua lua. O whaamaunia le tamaitai pāle mia Jacinda Ardern. O la whaia le maloni suinga ia ngai whaatatau. I pasi po whaamauninga o tui pui pui o le COVID-19 sifuluiva. Maona polo inga whaatase ma whaatulanganga mōli whaailoilo le whaamai. Pea o ina te atu le taimi pito leanga ma te tele le pepesi le Omicron. Pe ona ia folasia I le aso ana nafi, I le mai ai o le fono le kāpeneta, o le aso lulu, o le awha isa folasanga le pāle mia e au ili ia suinga, mai pe ona ia saunoa, e le ini suinga e whaalauloa ina, o le avave o na whaamamaluina, na tali Ardern I whaafesili, pe ai se awa whaatua I le whaalauloanga o ia au ilinga e whaapea. E mo o mia le whaamau sali le lei o ia vaenga e pei o le suia ma tue whaafou whaatonunga ma ta iala o le whaamai. O le vai aso taluaina vala a wele vaenga whaapwhaia le National I le malo ina ia whaamuta mawe e sea le polkalame o mōli whaailoilo. O tu unga o pasi mo tui pui pui le tele o no whanga o su engo le vai Rusia e whaia mo tangata o le I whai malanga. Ma ia amatatu ia aperila o na whaamatu umali e se atu polo inga o tui pui pui, pea o ina tatala tua o yo le atunuu, I tangata au se tālia. Pei tai o le mau o le vaenga whaapwhai le green, e le tatau na ve se atu unga o le whaamai, se ia vangana ua manino le lei, ua pasi ese le pepesi o le Omicron, o le saunoanga te anau tu iono le so upo le cranes mo le COVID-19 fuluiva, e te tau le malo na manatua, o lo iai pia tui pui puilo na tolo Pasifika ma Maori, I le ono se fulu pasene, whaatusa I le fitu tolo pasene, o isi tangata nuu. Na tā ua se tasi o whaito whai ma tā upatau le tu la fono, o le whai unga le malo I whaatanga I tangata ni usila, e le I whaiani tui pui pui o na ulu whale mai, e au noma le whaano no fo e sea I tutono no whanga whaapitoa, wa whailo ai, wa yeisu ingo ai inga le atuno o mo le whaamai, o le aso wharaile na whaiei le malo ia suinga peitai, e le I whaasila silaina, I lunga le upenga tu whailangi le MIQ, sa e salato whaasila silanga na whaasala lawina ai e whaapea, wa ioe le malo, o le a leulu whale atu tangata sitiseni ni usila le I whaiani tui pui pui, ma I lato e anga waa na malanga mai. I te tono no whangai whaano no fo e seai po MIQ, mana amata wha mamaluina, mai le toi tasili minu te le tu la sfululua I le vailwanga o le pōlea sofa raile taluai. E to whātangata o whaamaunia ua maali leo, ina ua ngoto se wa a whangota I tala whātai o North Cape,
I le vaenga pito ilunga o le motu I mātu, o le enchanter e mai mangonui, masai e le sami moni na yaso utua nai, moni whangotanga I talawhātai o Manawa Tafi, le Three Kings Islands, na maua na whaangaina le vaasale I te o whailo, petu solo le ito la e valu le pole aso sā. A iei tangata to se fulu ilunga le vaa, petu sole afo le lua le vavea na whaamaunia na ngoto ai le vaa, to saima se whaalinga le Maritime New Zealand, na ta ue leo le taio na nafi, e lua tino mali liu na ilua mai lunga le helikopa I le sami, o le isi tino maliu na maue se vaa, saf so sani le sa ilinga, o le au vaa, o le au lia na nafi na maue le isi tino maliu e tasi, e se isi vaa, ai to tasi, o lo o faa waupio na sa ilia, e o mai le so, e to lima tangata na whaasawina ma ua toi te au mai tua mai le whale mai kai taia, sale I whaingofia ngā luenga la vea ai, ona o le tūlanga lo wao le tau. E 5 miliona tala se isi vai ngātu pe o folfola le malo New Zealand e fesosani ai I a Ukraine, ma le ave fo ini ofu po o mea whai ngā luenga whaapitoa I e pui ele tino o tangata tau, whaatase manipulo ma isi mea whai ngā luenga, o le ato I le 10 miliona tala o le sao New Zealand mo Ukraine, ona o whaafitau li mai whai ngā tau whianga I e talua Yosefa I ngā Lucia, ina ufsilingi al Parliament Jacinda Ardern. Pe e sea ole ave e New Zealand I au upenga mo Ukraine, na ia tali o le talo sanga Ukraine mo ni au upenga, leo lo o tali atu ia isi atu nu, o le mea tāua, ia mawhaiona whaamalia ina mana o nga Ukraine I au wala ese, o lo o sauwhanga atu iai atu nu o taitasi, e silia male afe ni vaenga whaapitoa, e pui ai tino o tangata tau po body armor plates, lata I le 5 selau pūlou, maisi ofo e 5 selau fitos fulu, whaatasia maisi lava mea whainga luenga mo le puipuinga, e 5 miliona o lea aveanga I se whaaputo ngā tupea le neito. E tu ina atua I nisi fsosoni whaamiliteli, a e leo ni au upenga e peo fsosoni mua. Sasau no le Palemia, e matua se selinga yo inga Presidente Vladimir Putin o Lucia, ma e te tau foi, ona vasilingia matali I le lalolangi ia na ngā yo inga. E silia malfasa launi wala au na wha o atu I au nanga mo wha alavla wha fosei, mo se fsosani na uaonga ni a afianga, mai le suawa I talua I le titele o te munga, wha pia mawhai titili au kilani le asoa na nafi. E eini si vaenga le itu malo a toa na palasi I le suawa I po le timo, e tutusama le tele o le sua timo, o le masina a toa peo na yeia na nafi, to saima se wha amatalanga al pulenga of sosani wha anatinati I au kilani. Na moli mawina le lolo vai au fale o ainga wha apem pisinisi le au fiemani supermarketi. Sa a fia fo I feo I ngā wa aile sami. Na moli mawina le tele o taru sanga moni sosani na wha au ina atu I au nanga ale pulenga nuu a au kilani. Te lele ngā luenga o lo whaia le so ia vaenga au kilani. E toi wha mama matapena ono ia tūlanga wha ale tonu mai le aso ana nafi. O se tangata I lunga ato le 2 sanga le matua, e ato iele to oiva o tangata ua maali leo ma le COVID-19. Biona wha amauni ei wha amaumaunga le matanga luenga o soifua maloloina I le aso ana nafi. O isi e to o valu, e au fiele to o tase lunga ato le 10, to o tase fit se fulu, to o lua e ta I valu sfulu mo na tupu, male to o whai lunga ato le ta iwa sfulu tau sanga le mātutua, e to o 5 mai au kilani, to o lua I Waikato, to o tasi mai Wairarapa, male to o tasi mai Bay of Plenty, to o 5 le to Bawalii, male to o whao tina mata mai tai. Wātua ne iai le to o se lau valu sfulu whao tangata I tutono New Zealand, wa maali liu mai le COVID-19. E to o sfulu whaafe whaase lau wana sfulu tolu tangata fo ua wha maonia le COVID-19. E to saima wha maunga o ana nafi, ma le to afe ua tau fia I whale mai ini o sila, ona o le virusi, e au fia le to o tolu sfulu tolu, o lo o tau fia I potu mo ngase ti ngā ina. Ai o se pepe lua tau sanga le matua na fia le COVID-19, e to o whaia ini tangata na maali liu mai le virusi, I New South Wales Australia ia la tau ripoti pito la tamai, o le tamaiti tina umalo na o la whalemai o tamaiti, I Westmead I Sydney. O le atapunia le official frontera I tutono Moscow, ma ua avesea umana au nanga ia ngā lule whaatase ma le Unifood I tutono le tunu o Lucia. Lea na whaavaena le silia maltolu tau sanga o tua nai. O le whaiunga le masina talwai le na whaamalolo ai mo steimi le tū mau, le la unga ni olo al frontera I Lucia. I se whaamatalanga le pulisilo le company, Miles Harrell. O le whaamumualo avele o sfa inga le olo whaie Lucia, Ukraine.
O le saunga le mule o la lato o whaingaluenga i tono Lucia. O le atapunia lo lato o Fisei Moscow. Ai toi avela o whaingaluenga i nisi la la he tala whianga iai. Taluai ona e te lele mana onga mo oloa ni usila ngau si mai le susu. Wa mausali ele talitonunga o le company. I lo lato malu si angai toi avea ia oloa i si maketi. Safa atawina atu e ni usila lana pata i Lucia mo le silia ma le whanse fulu tau sanga. Ma o ana oloa i ela o atu i Lucia. E tele lava i le pata, petu salea ma le tasi pasene. Wauna ina le GCSB bisinisi tutono ni usila ina ia mata alia. Ona olo o whaapupo ina pia tau whaamata o Iosfa inga ilunga upenga ta whailangi ma fiso o ta inga whaateko no losi. Ona ole alama tia ia i tu aingo ngaluenga te tele i tutono le atunu. Na ta ua le la o nafa masusu inga ngayo inga ono a afia malama tia le saunga le mo ma le puipuinga o New Zealand. E whaapesa ngā lulua ma company te tele le lanlangi mo au nanga whaateko no losi. E ele Microsoft ma le Amazon Web Services. Ina ia yeini whaatulanga ngā mo le puipuinga o whaamatalanga le malo. E whawanga i tono ia whainga whaateko no losi mo au nanga o Cloud Products. Na taua Andrew Hampton le whaatono sila le GCSB wala tau mole mawina ni ngā yoinga matua malo losi lava maleanga o lo o whaia i tu aingo tau whaamatao ma ua whaatuptele ina i le vai o le puipuinga mo au nanga i e whaasoa ina atu fsota inga whaateko no losi po o service providers. Na taua le whaalapo tuputonga e tu sama le whaase lau ma le whaani o sfa inga tau whaamatao fsota inga le tau sangatalwai i le atunu mai se 5% o CTI pe a fua i le tau sanga i toa atu. Na ta weni report il bona po e whaapea e to se lau tolus fululua leo whainga tangata sailunga se whainga malanga a se waalele le China Eastern Airlines na po ule to malo o Joansi. O le popolenga o nei fōlinga mai ele ise tasi o whaasawina peitai ele i loa le mafua angal whaalawlawe. O se itu malo e mau ngā o le atunu o saina beo na ta ua le na pa u iai le Boeing fitu tol fitu. E to se lau luas fultolu le pasese ma le au vaai to aiva peitai ele o mawhaina whaamaunia le au whainga e o mai le taiminei. I taalonga, watoi whaama amulu ese lau soka Vanuatu ma le taamilu sanga le Oceania le esa ilieni au le neitu langi mo le ipola langi kata. Ona uto o tele tamata alo le au, whaatase ma le pulenga u whaamaunia le COVID-19 fuluiva e tu saima se whaamatalanga le whaalapotopotonga soka le atunu. Na tolo pole taalonga lo na lua le atukuki, ona onisi foi ila lato au ua whaamaunia le COVID-19. Onisi o taalonga ua mai a, na maanu malo le atu Solomona i le atukuki lua i le ai, ni usila sa maanu malo ya Papua New Guinea tasi i le ai, mawhiti na maanu malo ya New Caledonia e lua i le tasi. E mawhaia Sani Biol Williams o na fusu mo le fusi o le panga mamafa lalangi o le talitonunga leo Andy Lee o se tasi o lo avea mawhaia onga i fusu anga. Mō tangata whaipele i longa o le lalangi o Lisa siampini lalangi le WBO middleweight le olo o whaia onga nei a lupe soli ai Joseph Parker. Saf so Sani Lee e tāpena Sani Biol mō lana fusu anga ma Barry Hall i lea solulu. E talitonu li, awa aileanga ilu mo tāpenanga Sani Biol i leono i le walu vai aso tuana ai, a sao na fusu anga ma sao lea oa onga e iailo na talitonunga, o le a iailo na maalosi anga e lu i le fusi o le panga mamafa o le lalangi. Tāla fawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au. Whamalo whaatai le whaafanga mai le tātou atinu mani mai mua mai fo i le taimi o le tātou poklame na o mai atu le whaaponga mua mua tātou talafau le tai au a me se tala mai sa mua melo tupu le tātou atinu te whaafonga le whaaponga talafau le tai au nei le tulai iwa e le ua se furu maliva minuti o te nei le tulai valu malo lava, malo le ngā lue whaafonga mai tono whalifai ngā luenga e tala fia lava mo le tai au lo mau le manos ia le na sili ngei no sili tua ya tasesa Peatu wa leu wa siria ma le tolu se lau la to mo le fama isa mo. Ya. Atu e ni sio la to te masani e. Ma io e la to te masani. Atu la la smol mau la to na. Ya. Ma ele ai ma se me la ona o ma. Tau lai na fa ni wani wala titi a mal fiva. Ya.
ia lai manongi tau mafa le ia ma se me foi le tasi e le utato anga ia tu langa le ole a fia tangata le ia no a fia tele ai ai lava nisi e a fia lava il fa mai ave le ia fa ma na to tele o tato ia ole tu langa lava na ia no minga ia ole foi mo mawina i Samoa ia ona na file na tala i fale tupe foi le o tangata e tala tupe fai fa tau ia mai sila va o nanga me le va le lu mai tau ina le au ma fola o tangata ia i fa foi ai le Samoa malo ia vai ole so fua le la foto tupe ia le no fa mo Samoa ia malo la ma le tele nanga lu le malo tau tua ia mai se ina na i ma tua ai tatu ai Samoa ia ma o foi fe wa le si vai ngale a fa pe ai le se me foi na le te ono alu ia o fe wa wala va tanga tu atasi alu fai mai se fa tau ai wole tau le wa pe o tatu ai ngale Samoa ale o vili mai nei se tupe fai fa tau le le lockdown le alua o le ma wa e le tai me toi fai lo mai pe fa umile le tapu ma le loka Samoa ia vili mai nei se tupe mai na o fa tatu la o fa mai wa ma la me fa tau tupe me fa tau se au fai ma se talo o te whatulo i sol va o ali tatu ka bua ali me langa o fa mai fa ia o fa mai lu ala ni le lu le todu tau sanga o fa mai o te mine o fa fai le sto anga la o polisi ia la atu se leva te fa tau i me mata le va o fa lu le me to e fa le fe tau ia la fa o fa tau o pawa to ngele vai ia fa tau ina i me ai foi me fa lo ia fa tau no au fai o to ulu me ale va o fa nu ia ma ato se ma fa nga ta to wesi na pula i utan fa nu fa itu poesi ma ko kwes fa nga nei time wa na fa pe o ta ua le wala fa tul tupe i ta to ai nei ale fa pe o lo watali ale o fa pe va tu lo fa tu ia ma ta le tu so o ta le tupe pa me ta tu fa ale te so mai te fi sa ta tio pa wala ta fa tu no yaf no da fu mai lo ie po feo e lo ie so wa fa me fa ta mo pesi fa mai eu fui ao lito ina ya eu vou ya ma lo ai fa ma fan li pti ol tai au moli nei ma tua fa fatu alo ya e ini so fasil silanga pa umas fa fianga ola fa fonga ye swingol tatu po kala me le fo yeso e tale iva tatu telfo ya ia o molo telefo le afoli va la never know tel no mal sunga ya fa a linga leota ia le suyo l'université Victoria ia tatou foi matua ia fa fonga mai ole va ngale ole tupu a faisi le ele misia ole tele o fa matalanga le ia vatu manumela ele ya no tatou tunu fa mau se longa mana o mia fa to apisi le su ava lo apisi su ele stona so ele sa ia taimile le ua umai tatou tautua mele e ai nei tina o le matei loa matasi e ai ala na api e nofo e tautafo le tio ma tusi lalo nu mela lau atu i nei sa o le tufo ia afa pe na umala tatou mela le watu tango e wha maulalo e iai ia le aso e te mana o mia ala e mau i tono lau api o lau telefoni ina ia fa fengo fia o nei fo ila fa matalanga ila va tu mal por kalambe le Victoria University e ta ua mo le anga i luma o langa tamati le temine awa o te fa amu ia le vai temine le o le tala foi na sunga fa alinga o le te le so so ni mal lango mo fa na usa mo Pacifica i temine University pe afu le te no tau sanga mo vai la to na mo University e le se lango fa Pacifica fa sa mo temine tama fa na usa mo yo ele gata o Wellington e le Victoria University mai si University se New Zealand la mo el so ni fa mtalanga e mamala mai matua e tu langa wa onga le fana mo o fa pe o ile tali ile lo mala wo University tau sang fo po ona tu a o tama ma fa o te fa longo al po kala mele mata i tu si la lo me te lo ya nga mo la wa o lo le time le la University ale ya ma fa mtalanga awe te pole sa na lo walu ai tai ai bo feo tai te fao ina sa le fa ta pena tu me ai le ele está mal ele iru tamani le te no lo fa ma ua me ia ngai sta me te le ngai
no fa tu fa tai tele ate tai o lo ngona vaenga na afa pesa fa le tonu fo io wa onga yasola le se me nga na ma tu no mai ya nga fo ro fa mo nga vaenga na e mai o te lu te nga universite ma tu no fa mo tato nga tu ya lu sa bo te no fo ya nga sa bo ya le fa mi fiango taia no su fa me no te alvalu ole tu langa ta ua le na ole fa mau lalo numero so se polo kalame va tu ma tu numero fa mau lalo ole ma fa na le fo en ma tu fa tu ai tu tang fo share ta tu polo kalame na tu Facebook awa ele te mi ngalo numero na fa mau lalo ai tu fa no ngo lai lo fa na ma tu la lo fa na oi se ko to ki ne la vale polo kalame la ole ina le na fina sa ole numero na ya o tawa na o tango share ta Facebook fa mole lava subscribe ta YouTube fa mole Samoa Capital Radio YouTube channel o le YouTube channel le fa to subscribe ta YouTube channel fa mole ya fa fianga ta ya su fonga lo mo lu fu 5 minuti o te ene valu O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiuna whai se whaasea,
O ai tu ainga polo kalame mawhai ona o whaasea ai, o ai e whaaho o iai la o whaasea mō le taimi mua whaaftai. Malo whaaftai, e nisi o tātou whaasirisilanga mo le rei tai au. Ia, usmai le whaafonga. O le ata oto ia whaai au tai loloto pa ia whaalanunga tā Samoa. Ia fua mai i le whaafua pupu e o ngalu whi ai o le mata saua. Se ia o atu i le au malu o le toa inga o le waaloa. E ngase ai le malamalama o le la le whawhao sauali i ua toa ai Samoa. Panga lea e tā matasila lava lea ngai o tupu ai popoe. Ma atu le tau whale mau. O mana o fo i le ufi ai whewhe i le papa. O le ana lea ua e aise tō whae le sunga le tau simtanga luenga ma le nei au lotu o le nei ainga lotu. O le a le mawhai ona whaatau nuina le tusi ngai ngoe pei ona sa ato whaina i le aso luas fulu no mati i luafe luas fulu lua. O le astona i nei lea e pei ona tusi atu i la mātou tusi. Mo le malu pui pui o le lautele ma le usta ia o sa o le wha mai. Ai o le a whaatau nuina lava i to tono o le matanga luenga e ala i le tausala. Ma tau te whaamalu atu o na ua leo ngatasi le futia ma le umele tu sai ma le mātou whaamoe. Ai awhai lava e whaao Sofia moe ngā luanga ma urufia ua ao i le nganga o le alofa mātou te talia ma le nganga o le whaaloalo. O lo mātou te talo, o la mātou te talo. Ia tū maupea le puipui ngā alofa o lo tātou atua i lo utou soifua ma so mātou wola. A o tātou iai i taimi whaingatā o le whaamai, whaafutai. Sainia le sunga le tausi mata ngā luenga, ia whapea fo i le whailau tusi, ma le mata ngā luenga me tisi Samoa i nai. Ia maa lo whaafutai, no minga sa ilfa mo i tusi ngā ingoa si a kāne sia, i le vai aso le nei i le astona, ia le wale taunu, ia na o le tausala, ia ai a mualo a o le fifoai, ai mawala vanoa e foai ai, ia ale la whai ala tau tausala. Ia. Tu sa o le vaenga le masani tatou whaanongo i aso ia. E o mai tatou nuu mai kālesia mai tu malo i Samoa. Whai asu ngā tupe nei, na ave no le tupe i Samoa. Ave whai whale sā, whale aonga, whale rifi au. A o leisu ngā tupe i u whai nei, se i tau ati na e ia i nei ia. Al mana ia tele la le tu sa o le no whale tupe nei ati ia e ngā luenga i nei. Wa le mai tawina fo ia o le elesio langa fai ngo fie fo so fuanga o le nei ia ma lo ale au ma fola ta so se mela va ta mili o ta va se fa sa tu se fa sa Cook Islands Tonga Samoa po se mauta ta fa ta ile il fi na o ila to na mo i malai ia wa ta to nei le o mai tali manu ia i ngā luenga sa whai la tūna whai e fast food tau sanga o te tōrus food pa mahalo al fina ai te sila fia la le foi fa fo mele tunu o fa sa o mai ya o pe a fe o te se atu se tala o ila tōna whai ngā luenga te tele i el fast food tau sanga mo vai ma le tōrus food tau sanga mo vai ele tele tangata whai ngā luenga le lei te lo la tau isa whai ngā luenga i whale ngausi o loa ta i tōnu la tō ngā luenga na ola le benefiti ai sa ma whaina la tau fo ia se tupe e whaatino i ngā luenga i aso mo vai tōre pūlo ma lo lava o le swinga la le wei temine se whai lata o le ua ola mei tātou whanau whai ngā luenga le lei o tamaiti maua tupe e se lan ma fo tamaiti temine ma le o mata ai whaatu i tamaiti temine i ni whata ingo ni me whai o le fesili mei tamaiti o i whatu pea o i whanau le fesili ale ua te tele la tu tongi mo ngā luenga le lei wata mai le ua man wha mautu e mātua ia whale sā o whale ma meo whaatu i me whai o i whatu pea ai mātua na whai a me ia whaatu e whamaltani e iei manisi me whai wele se senga ai sa ola i tupe ma le benefiti ma factories ma mea sa whainga luenga ale ua suile o langa sa sidi o i whatu pea lo tsau tama mal tene ma na yala ngā luenga o fisa mo lunga te tere tongi fasili ai le fasili fa pena na sida mātua ia so e iei manisi me whai al temine o i whatu pea o te leswi ia le foi na fa pe o la uma utu me Malaysia ma foi le tausi lei tausi lei o me uma Malaysia o le foi le fo atu ala tusi ia le o kuka le au lutu tusi ia o sefi te no ali o le tala fia mele le sa
Especially to for tatu tu e on sai pia e se faftai e foi na e kalesia Samoa ni so ni tata nota uli usta io polo ingal malo sa ole ole temine le wa matana vavala mai ola il swinga ia ma wa le na valo ia se vai me la vo mati ya pelila e pik pe o fa ma ile le o ngai o ia to ifo mai lo la foringa mai la o tai a ole la fatati e lo tato palmia le ta ia ma le ta le wole va vi fa lo le o fa pisi ni se ni usila po o afia o la fo i lo tatou lo la masa te lo tu langa na le la anga ia ta wata mate le le fa ta tali mo tangata lo be fa pe mo le tsinda ia o le aso le ma le taimi le o le ale to fa ngai nei lo ia vaccine pass ia o le a le to e te e alo ila to ia na le inga luenga to fo i me fenga luenga le na le ni to ia me o mo fa pena me le sa fu mo mau me le malo le amatanga ia sa telefo ia le au te ia le faitalia ia ma le faitalia o tangata ia le la tini tai au ia le mele sa mana o le malo te so la tele vai ngala tala nei ia ma tala i lo le feo ia tu i Samoa ia ma le fa o tangata pot ma le fa o tangata pot no tele fa po ponga o tolu o le tau sa mo a fa pio o la wala dia lima se la ia no pe fa tatia me le palmia fa pe mai po uni ia po me amatai ia o tu atu lo polo ingana ia fai lo fa moi o na o e fo tata lotu le to ma mao ai to fo ya lotu me masani ia ta tala la no le to ye vaccine pass le to in scanning le to in mask me uma ia e le fa pela uma fa ya tu ole atu ta to fa lo ta ya le fa me pa mi e me fai mana ya la masani la na te no la li ma le fa fo me le tu e ye la to le fa fo to ni usila e le oni tangata no ni usila ia o lo ye la to visa ta fao la valid o la le la fa yo la to e li ma fe fitus li ma se la fitus for wafi ola tangata la ye visa mo le vana fio mai sa to la to pa se ia o la ye la to visa ia o le tuai ana tala ai o mai no ai la tangata a mai umana le lima se la fitus for wafi le to tono tau sangal o te le tu pela mo tele to tu mo ato me o tangata fa o manuia ia business fa le coffee fa le ia ai te lo la le au fa i o tangata saina le valid ma le leila to visa le tono numela le ia o le au fa i ato tangata le le visa mai ta fa e le on tangata ni usila le fafo e lima se la fitus for wafi e mai le numela na e fa se la onos for wafi tolu se la wono tolu tangata saina ola longo winga to ya saina tangata ya tangata le vele la to visa ioi va ye tu sale e ivas fu pasene mo le valus fu lima pasene o tangata ya tangata saina la le visa wale vana vio mai ya ona tangata ile va pena ia fe ni pocket money mo ma to wa tamai te vai amalanga me usaina tafa se urga li fu ta yo no fu tau sa ta fit wale vana te tu pe o me tafa ia so ni foi na le atina ene o le tunu ai la fa vitauli o le alfa vitau e ai nga mafa malo saina la fa yo no tangata tu saina ai se a to fo i mai a to fo i atu e ai nga mafa fa no fo se ai mo pui nga le to o atu fa mai saina o le mela na e ui a le la tala ni usila ai a lape fo ai sai ia tangata o mai pe sai tia i le to fo i o la to atu tu na la ni vai le fa se la u ono sumo tu pu afe tangata saina la valid la le visa ta fao o tu wai na te tala e o mai alfa vela foi la a mai al temi to foi feng tai ala to o le foi la walo i el temi nei pe la eni usila le wasi itia le 5% na pa se ma fo mai o no tong tal pensini ma swap tu so le la halu no tau o fai nga malanga fa va malo i fai malanga fa alo to ifale ai fuoye o leva tele tato manuia i fenga malanga i va o kilani ma Wellington tai luas furu i va ta la passes we mo passes ta ngo fi ta na pukso passes le ai lunga ngole se lau mon tupu lo se lau ele ia se passes se wala lo mo se lau ia la la vala fa so na tio so i lunga i mem mafa la fa pe mo sapsui ma se ala sai no passes era tu no le ipu vai mo ngol vale le vai tau ma fa tongi te la mo tupu pe le ai u ti na ti me pa o me tai mia o tu era no mo wa pai lo ia o ia na o te su me vo le no ia te fu te ma fa fa su e me to mo fi
Oi, nga po tatal non mele. So sorry nei matua matutua. Yeah, mo. Wa tatu ngo nei matua matutua. Afa pele usa fa la uno no es fulu iva tala. Fa pele tata matua no iva tala fia. Ya ele ya umane afa pele la tong yelo pase se ale na TV ne ya usa ka lo pe sa. Sa tong ta pase se fia do kila. Len sa nei fa sa long TV no iva tala le do kila. O te fiu lai fa mamla mai au. E tongi e fai tau me au sini vai no furu iva tala. Dua tala, tolu tala, e fai tau me au sene. Stet. E le fa pe sa TV e lua iva. Na lua iva e le au fea. O te lua tui lungo le computer so e lo pases. O uma pases ta no furu iva. Ano pases ta fast furu ta lima furu. E te fiu lai fa mamla mai tangata fa mai le ai le an sa ne TV e lua iva. Al mena tonsi le fia. E se le tongi o lau ato. Ave lalo e se le tongi o no foa pe mana ai e se tongi o fi o card le fa e mo ile lua iva tala e a lua ato ave male malau card le to tongi male no foa e ta yo o limas furu iva tala sa mo ai mai la lua iva tala siliva eu va te falei la lua iva tala a o fe o que la dia te lua le se e wala tala la fa tu a pe o lo watali lo fa mai lo sfuri va ta la la tu pe no fa tu ala la wonga tongi fa a ton pa se lo fa mai o le so tu pe fa tu ale si tu pe tamia tu i na fa mai mo pensini le sa ale fa tu ta mai fa a ton pa se le tu pe o fa fine foi. Tasi. E masena a Luise va te mo mia se life jacket polo faula. Ioi. E fa la vele tu pe o kila nto lima e mali o se fulu la to na e fangota. O fa no yo le tala o le to fo ye le va sa nei le o to fo mai uto. Ia wa na o le si motu na pe se lau e kilometer ma ma na o. Ia. Fangota o le to fo me la pola sa e le va le mali o to lima. Oh, so. Ala so to nunga o te masani fa ngai no life jacket. So se va ya lu mi se la va fa ngoto te le le no foi na o le o le mali lu to ni. E tawa ona ato mo me te tonu. Afa pela le life jacket ko lo fa ola. E ma ngoto sta afa fel tanga tele lo fe. So se life jacket a pe te le lo fe au si ai a fa lo life jacket. E mo watu o le te o pe tu la te o pe. Tu sapele te lo fe. Tu sapele lo fe au si. Pa wale me ia mau life jacket ia mau le. Tu fa mau le te o pe. So se life jacket ai tono se va se fe ya lo wala se tu no fa fo me le. E a ngafo. Ona masani na to tele ni si ya o fa ngota usanga e halu se va fa ngota yo e tale o fe fa ngota fa il party. Mo tu na la ma we afa pe te la tu no le va e le ni life jacket. O te Sao le. O te por alma na yo le aso lang le. Por a fo il manel to ta fa nga la to le so life jacket e le is wa ta no mata te no va ta to fu mo fa ola. O le se me tangata ia pe fa pe o iva ai fa ngota fa pe. Wa ia tangata to ta se fo le e ona ina le va. O ia la tangata e tongi la tangata pe to se fulu pe to fiele o ia pa se ia tawana fa sini mo ile tangata ona le va. O ato toa uma po se fere va. Me vo le o life jacket ma me uma va pena. A fa pe fai mai te fie va ya tu isi me la emis. Ia ele tona ya. A me se life jacket wa on fa sa wina oi. Ia o fa la vele o fa taia. To lo to lima ma liu to lima. Ia ta fa on la va fa ga fa fa ngol va yes. Ia. E longo to fo ta to no a fa ngota e o se va mo ti no o fa ola. Ma te tau fo ina e tu ia o fa ola te me ato ale te ye no. Sa o le. Yo. O pole ale le fe aussi e ya le metu. Ya la ta se pese. Ta pese. Ah. Fiango ta ya o si fongo lo mua. Ma lo alo sa. La sto fa malo si mo si va ngale mai mo mai sa mo tu nang fa mai o pole. Foi? Ya, e pe no fa tu le na molta le ta nom ta se sa nei tu ta to le. E ye la to ma sani mo ta se sa. Ya. O le alu ta ma fa le po vel fa mai tu o vai le. Oh. No ngala la nga dis. Mo le velo mo tu atango lo. So lo tau si le le ai. Le vela kuka ya mo ri atu ya lato. O le alu tu afi wa tau si va nga le so. Ya na. Ya fua a tal no fa ele ainga pe fa pe we ni si wa afia. O pole ma vai tanga tana wa afia vai se fa le foi na le po utel ma manga yo. No foi mo vai aso. Ah.
Wa na fa pe lo mo fa ma il tato anga tu fu. Tu fa tu tet. O le la wa lu tama manga. Il tato fa le la yai. Ma ata pena me yo te alu te fa no fo se ai. Ai ala tali la le fe tu. Ala va ya o e talo na o mai pe ya te mo swa ma. Na le ai mo ta fa lo me le fa. Ola la isi no po se ole fi uma to tausi oe e pe ya le na mo fa mai lo la ga. Awa fa pe o te mane a inga le o mo fa mai e to yo le tar sanga tu fa na ya te te. A pe e alu ta ma ta to mo manga e te fa no fe se mo se lima aso. Ai ma tu va tu e tangi. Ma tu va tu e pola mo e tangi fa mai ele fa ina e alu e tu tina le ai. Fa fe na lu tina le ai inga le negative e tu na lu e tu mo manga na te positive. Ah. Ya malo fa forma. O to fa lo mai la ye. Ta to bese vai foi. E muso e ado fa no vo se ai tu le inga so. Malo. Mani atoloa, te ro vale le. Tu si o va sa tu si o va si o va si o va ai mo matine ai sei la mai lewe si o va ai mo matine ai sei la mai lewe ale on tu lina tu si ale a fai fini a tu afa we ali asu de mali oli malo vittoria na su ele mu pertania samaya saulutan awai sena tatai mai su na te pailenga lue ta waliva ole te su e mumula tu si vale tu si vale la me fayanga la me fayanga fasua sia tama oye moinga afa amai se la tila le la vale la me apa oye la me phone where la mai se mana me sar lumene sal to lumene awena alaina asul de mata ina tunele hoelo me la me la me la me Ya le fa fianga ma sunga vani atoloa te ulo va lele ya manuia la foi fa inga lunga wana le taimi lo mai faya Asuasi au jan lau mai se lau ti la le lava le lau mai o ai le lau mai ole matap sa ole tala man etas ole su enga le United Nations ya mo tu nu e ola fia ona tangata ona pulenga le lei le lau so o ale fa limata usanga le atu nu le o Finland. Oh, so fin au tātou New Zealand le sa numero iva le wase e se fulu le wase e se fulu ya ono Finland numero mua Iceland Switzerland Netherlands New Zealand le numero se fulu ya Australia le numero sulua
tus ma fu no fi tangata ono pulenga le fa inga pulenga le fa inga malo mana ia no se furu la tato no se furu tato lo me ia le pol tulang fo le fa ma ile sa po le ma tere fo ia ia le me tato se furu le ata e lunga tato top 10 e fu al fie se la utu no la langi no se furu tato a watu no ia pito ila lo ele o mo se file mo e ia Afghanistan Zimbabwe ia ana ia tunu na lo vivesi taua ma fe vai inga le anga pulenga ia vai la male le tunu le tate na ia te vai ia io sa o le tunu ta mai ai io au te lo ana tu fo ima sa mo le so enga le e numero tasira sa mo le ona fia ma le o ima manga esa salo e male fil fadi to le atta o tata le e mai mo mai tato tunu ia salo e na ya o mo lo sitila e sa vai tangata no tangata na pese tangata Asia tangata le ia o le umia le tala la tau fa pu watu no fai tau le pola sa ia so le i tonu ale na ia fausia oi no mal pepa le o tangata le ale foi sila mai ia la no pepa na ia la pepa na o le dina foi le fa pi fa fo fa le o tangata ma sa o le tangata tonu ale le fausia le QR code le tangata tonu ale tangata le o le asia le tangata fela tunu o tangata o le no foi Hamilton luas futa usang talu wai ta New Zealand oi so malanga mai New Zealand le tangata so pe o Thailand le tangata no foi tau le tala o mi o le tala so tangata o te o sasia se me fam tala o tangata le na ia tape na Malaysia na ola mai tangata isi o langa mativa i tono Malaysia e fa lango tele le ai ngal mo popo o mela utup o ia tu rola o foi fato anga ia mal au tangata lo ina nga fa sua u mai si o lo pela o paonga new paongo ia fa so mai so mai tato o tu paonga le upu o mi ani ia o le na swa mai o ese uma lo tangata ia foi fato anga to ia na o stamale mo de matua una Malaysia ai te wata nu tu lo fita Amerika mai na to la wapi ai na lo paongo ia o tu lo fita ia fa nga o le tamala o le lilia ia ele lan ka muta e pe o matua sa mo e lo fa fale fa se apa o inala na mata lo na mo nga le tamala o le lilia no foi fa fale na o fita Amerika ia fa o le tamala ole so amata lo to mo tu pela inga fa nga lo o millionaire ele va pela o millionaire vel temina ia o lava fa so fa mai o la to a inga temina pa wona a inga no a to le ta vale e telefone so tu sa o inana fa tau o ta ma a inga le tu i Malaysia fa pela ta to sa mo ai sto ta vale e mai tau ma tangata o inga millionaire la inga na te tu pela inga la mo tu e la ta vale lava tu pe ma tu sa lo ni sila o ngai ia sa lo ta fa ya o lo i Waikato University ia le manui ai wa fai si level ta penal tangata le fa mo le QR code so se me ala te wa tu i lo train o le pasi fa le ainga o le lotu fete la tu i le pepa sama le QR code o le tangata le na fa ua so le tangama sa o la le fa ia le pepa fa mai la no fo ma avela na proposal po la na hata lea ma le fuafuanga i le Ministry of Health in New Zealand mai fai si umi le Italia tu ne fai o le wila ai kia fai na scan ai ia vaina o telefoni po fe o itangata i loa i mele fe wa i ia pe va ya so e no so to email ya tu fai to e mai to fa ma mlamba le o te mana tua le taimi na uru ai fa nga i vaina o le wali ia ta alo supana kapi Aaron Smith mala ulina the saule news le fina o download la ulina la telefoni e scan i ngole me o ye e me fai kole ninga o na la fa to ai po le lua tau sanga tau ai po tau sanga ele ntene tali e lo Ministry of Health in New Zealand ma fa nga le o mal temile mo e la stupid tamania ele fsi ngia la men tingwa tau ato la ngal ben ngale no fai le na manu ye New Zealand wow ile sa so ni e lo fa pe wa ule wo mo fa ma ale sa scan uma men o alwo
Maua umai wha maunga ia o tangata lea na maua wha mai porirua o le sa alu whare koleni. Ia. O le sa alu whare talavai o le sa mafua mai la o na Port Kalamele. A o le whare tapena o tangata lea iai le aso e whaangai a le lau whaangai tonu. O le ingoa la o tangata, mo si fia. O Alan Chew. Alan Chew, a Whailan Company IT o i Waikato. A sa ongo University of Waikato. Ia, wa tau wala na tu ui tala whasol pito lo langi New Zealand nei mea na. Ia, sa. Ai la mana tua foi la sina tangata ile nei foi taimi ma le tulanga na ua. O ia whai, o le whapea mai ni sia o le paonga, a paonga o umini o le ini fua. E wha meisi o paonga. Tala wila mana tatou leina. Ia. A paonga o po le paonga. Ma ne wili whaangai no tatou upsa moa. Ia. E pe wila lisi upsa moa lea o le whasoa me lau matutua e o ngā fui mo tau. A whapea oe ana le taa, oe le ana, usa tanu whapea. O ia e ana le taa vali. E ana le taa vali. Ai lisi upsa moa tau le ona ina. Ona ina, A ma le fisa soani lau matutua e fisa soani te whaangai no le tatou. Wa o le tele ana na o tūlanga le, o le li ilai ona ina le taa vali. E se fo mi taua. Ia, taua fo mi taua, istemi se fo. A whaftai fo ina i tamam te la matua i e whai mai. E le se upsa moa tau se ona ina. O le upsao e ana. O se mea tau tino a oe pia. O tasi e ana le telefoni na. Tufu e ana le ki le na. Ai le vapia. O tufu e ona ina le ki. E le sa o la le upu na o le ona ina. E ana. E foi la le upu le paonga po le paonga. Ma e foi whaasoa mai. Ioi, whaasoa mai tātou tino. Tana sa onga le upu. So soani mo mātou nei. Ma wha mamlama mai wa le paongo, lau paongo i o tātou māsani a le. Leo tā mai nei tina ma whai ia. O le sine me e ma nei e ia pe o le tātou fwoi tau tua le whaangaina o le tātou ngangana. A iei se upo lo mātou whaangaina te manatu e le o sao. Whai ana e whaasoa mai le emaili. info@samocapitalradio.co.nz Pe te tala noma le messenger, Samo Capital Radio Messenger. Ia pe te vini me fwoi steimi i tua fwoi le tātou po kalate e pe mai tasi. E le upuna na o whalonto e whangaina tu fue e fosone tu e fue. Whaftaile au mātutua o le whai le whaiwhana o le anganga fwoi tātou litio. Tā o la ola ngana sa mo au le isuia o. Au le se fwoi whangaina o. Ia oe. Mana ia, so soani fwoi nal tātou tunu, wai le longo mai le whaalongo longo mai le aso ma le aso, alu atu atu se a. Mana ia le me i meri mai pe, wala mai tua tātou talatana noa. Ia au, leo tātou leina, leo toi 5 minuti o na tā leo le tūla eva. Tātou whaasola pe amu telefoni. Ia. E le porkalamele a foriva. Ia, mo. Ai, o le tāwha o le se fulu. O le atala noa toi sa velina le porkalamele se fua maloloina. Ia. E ana malo whaapitoa ia la whaasoa le porkalamele tā o le se fulu. Ia whaafitaina mafuta mai, tā le tātou pese. Oi, tu fa tatu pesen na sistemi ona lewa tong family tatu vala au le ona so le tatu tala mai sa mo tala fo. Tala fo vala au. E fo manuia ia lua so. Tala. Ai, wa mai tina. Manuia lava pastai. Ya, so no mai mo lo wa no. E ai ole o te fia fa sa wa tule upule na sa no ia le taia. Ia. Ia, mal fa lo lava ole ole paonga, ole paongo. O le alalo fa o le niu fo ngani o le toi fua wa mi anu nga o le ini fua. Ia kusa o le fa o ngai fa i la au wa la wa leva o no. Wa matan fa i fola no wa matan toi. O le paongo o le paongo o la tau lea. Ia o le paongo. O e si la fia i fo la au tau le paongo a. Iwe. Ia. Paongo le langa ia. Ia, na. Pala lau papo ia. Papalo matua, lau fala. Ia, ale pao o ia, mane fo. Se i fata tali la le si vaenga lea, ia fafta i te lea lau fa soa mai lau fa tu mo i male ainga. Ia, tai. Tu fa so i fua. Se i mala talfo. Se i mala talfo. Ta. Ia. Fa o tatu pese, ia, tari ai tatu talfo.
manatu ia so lava la te a ele mawhai na ngalo e ui ua lewa sa tau mawhai e matua so taru manai le nei Samoa ua i una e tu to atasi so far inai tua salato wa samai le vao fita so far inai tua ile alo famoni ia Samoa tau vivi ina maua so ai paasili Ao aya le matangi you so e whailonga te saili Le ngalo le alofa i sulu lo sulu na titi Na e maua la ia ole ala e anga i le tini So far inai tua salato wa samai le vao fita So i fōmaruia le tātou tanu nei whai aso fau, ai alo mai o se whaopopongo tātou tala e mea lo tutupu i Samoa. E awhi lima se lau se fulu i lantou le mamalu le atunu na mawhai o na whaatino i nā lātou su enga, whaale so i fōmalo loi na mol whaama el covitis furuiva, e le aso lava lātou i ana nafi. Mai whaamau maunga na tanga luenga so i fōmalo loi na, wa toe whaopopo i leisi ono se fulmaleo no i lantou wa fia mai tangata lau tele, ele se lau iwa se fulmale ono le sa iei mo moe le aso sa, matula e mai ele numero i lanto wa a fie le lua se lau ono se fulmale lua. O le to tele i lanto wa iesia mo le wha mai, o lo to tele le i upolo, le wha atulanga le lua se lau lima se fulmale fitu wa a fia. Sa vai, o wha o popo le isi to tasi sa iei le aso sa le to wha, o ananafi le o to lima, ma nono taima a po lima tai, o lo tu mo pele le ayo seisi wa a fia. Wa fautua mai le sui officer Celia mtanga luenga le soi fua malo loina. Ile mamalo le antu nuu ina ia tautua na. Ia tau o tangata wa masalomia wa iaia au ngol siama. E anga iane ino fuanga o lo faya ai siaki. A ia faa ai titia le so ona lo fiane ino fuanga lau tele faa pea. Pea fai o lo iai se tasi. O lo tuwai le laina o lo iai le siama. O le aso, o le atoe te talai fo ia au onanga mai le valu le tae au, anga i atu i le lua i le au auli. O lo iel tel tununga mtanga renga soi fua malo loina, o le afa whainga tā o ne tā fia fili sawa sawa le pepesi le siama le wha mai, i tangata lau telo le atu nuu, taluai ele o matua tau sisia le to telo le atu nuu, ai ai ngō polo inga mō pui pui ngō tangata lau tele, e pe o na wa ai el taulanga le aso na nafi e whale tala tupe. Na whaisi wha whainga tā en mitanga rengo leo leo mai lantou security o ia whale tala tupe o na wha atonu tonu le mamalo le atu nuu. E le so ona putu putu ma lolofi umaanga i whai tutoa ma tutonu whale e le nau nau o tangata lau tele fia tala lato se leni. Wa le ngata o whale tala tupe ai wa whape na fo i no whanga umai se fulmal tonu lo wha tino esu enga. Wa so ona lolofi ei tangata, ma wha whainga tā o na wha atonu tonu, wa whaile ma wha lave le au whainga ruenga, o loo wha atino ina ia au onanga. Wa tu o lalo na tanga ruenga le soifua malolo ina le atunu, ina ia tutu wha antasi, ma lango i tau mo whainga le au whainga ruenga to ai titi le atunu, le o lo ta i mua i pui ngā molo tātou atunu, mai le wha mai o le COVID-19 furuiva.
O le tebi nei, e whase lau walu se fulu I lantou lo sa ilia, na lata ia I lantou ia wa maua wa afia, I siama o le wha mai. Ai mai reporte le mtanga luenga leo, wa wha maunia ai lea afia o ni malu le malo se toa wha, I le COVID-19 furuiva. O I lantou e toa wha pe o na wha maunia mai le sui komisena o leo, le whionga ua pa aulongo I tino Filippo. O le toa wha wa afia, e au fia ile li leo to lua na wha tau tō, ma le toa tasi o lo ngalue to e seitan malala. Sau no pa au, e to lua wa wha anofo e se tasi o vaenga leo fisa o leo I whaleolo. A o le isi to lua o lo wha anofo e se la vaiula a inga. O le wha I unga le vaiaso, e to se ful maltasi ua mō lia e leo, e le tau mafa ava malosi no whanga whaitele. A o isi na mō lia le ave ta avale o na nā, amata mai le aso to na isa I o mai le aso ana nafi. E na mamoni fo I le wha aftai le sui kom seno mtanga ruenga, e le to tele fo I o le mamalo le atunu o lo o lātou tau sisia ma usita ia inga o polo inga o vavao le atunu. E nisi o wha maunga la tamai al mtanga ruenga o le sui fua malo loina, o wha mawina ai e to atolu ni pepe le atunu wa a fia le wha mai. Wa wha mawina le mtanga ruenga o le sui fua malo loina o ia pepe, e mai le whātau sanga anga I le pepe whato a whanau mai le mātutua. E o mai le tai au nei, o le au mātutua I le sefurma le 5 tau sanga le sefuriva tau sanga le mātutua, o loo ta atele I le au pēsia le siama, lea e to atolu sefurma le fitu. O le saso o le o le lua sefurma le 5 tau sanga anga I le lua sefuriva tau sanga le mātutua, lea ua to atolu sefuru wa pēsia, so ai leo I lantou mai le lua sefulu tau sanga anga I le lua sefulu whātau sanga, o lo whamawina e to lua sefulu ma le 5 ua iaisia mo le whamai. E to a wha ua whamawina mai le au mātutua, I le ono sefulu ma le 5 tau sanga anga I lunga. Ai le pepa le ua mau mai le mtanga ruenga le soifo malorina mai le vai luanga le pō na pō, ua toa se lau iwa sefulu ma le ono ua pēsia, ma o loo iai le masalonga e wha au popo pe le foi numera, I aso taitasi ma le anga I atu I luma. E ui le pepesi le wha mai o le COVID-19 fuluiva le tātou tino, ai wale tau fie le whainga malanga na fua mo I lantou e ngā luruenga luenga wha avaitaimi mo New Zealand, le ua wha ilo mai se pepa o wha amtalanga mai le matanga ruenga o pisinisi ala manuia maleipa, e na ia o ane I lantou umaulo I le lisi o le whainga malanga I le iwa I le tai au, mo tā penanga masani o whainga malanga, e le malai wa lele wha wao malo I whaleolo. Peitai e iai nisi o le au malanga le olo I le motu I sa la whai, le ua wha tanga ina e se wha I unga de kampeneta, e nā o le pauia o I lantou e mawhai o na malanga mai le malanga wha apito o le waa le o le au sumai sa lolonga, e momoli ma iai lantou ia e sauni atu ma tā pena, mo la lantou whai ngā malanga le tai au nei. Wa whautua mai fo I le matanga ruenga I mamalo a inga o I lantou o le a whai malanga, e le whaatanga ina I lantou o na uru whale atu I le malai wa lele, se I wanga nā ai le tangata o le a whai malanga, na paule o le tangata e mawhai o na whaatanga. Ma o te talo le tanga ruenga ina ia whaatau nui na whaamawanga I te tonu a inga, a o le ianga I ane I lantou I le malai wa lele. O tala ia mai Samoa, manu te le ina fōwhanga o le awhianga iei ma le tātou tunu ni aso, whasoifoia. Tui whaatala whātol whapoponga o talafoma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. E ele talu tonunga o le atelele ma mafo le venga I au nanga malpol kalame mo le soifua maloloina o le mafo fau. Mai le si tia lo foi numero whana witea a fia ia whaafi tauli, ai o se pol kalame po ni au nanga ua lewa na whaafia ngai ma whaafi tauli. O le lapta ingal ta ifono le nofuanga au tu mo le o la maloloina o mafo fau tamaitia New Zealand, e le ia oile taime matua whaatitele ina ile whaale tonu, o na ule ufea ngai whale mai umalava, ma lele lava o whainga alwenga ma fō mai mo le mafau fau. O au nanga umalava mo le o la maloloina o whana umatupulanga la aiti le atino o, pe ama le 2.5%,
wale lava ia lato au whaingaluenga, ai I Wellington e tu samale fase fulu pasene, ele o lava ia na au whaingaluenga, ia ngā lulu e tu maupia na sauno Dr. Tanya Wright. Sata oe pulenga whaafalema ele atunu wala tau mata wina lava le tele o le mana onga mo au nanga le o le malolo ina o le mawhauwhau, mo ta maiti matupulanga la iti, na ino le taimi a ole ia afia le atunu o le COVID se fuluwiva. E lata I le 20% o tupulanga la iti, e toi whao o lava I lātou manuanga ia I lātou lava. O se foi numere ta oe whaapia ua si itia, whaatase ma le ato atu vale, po le umio na maue lelo to whaanoa noa. O le lava o whainga luenga, wa tula I mai ia au nangal tulanga whaale tonu, e tasi tesi ma le iwa piliona ta la. Sa universal whainga malo le leipa, I le ola malolo ina o le mawhauwhau tutono le whātau sanga, le uta ue whaapea. Ele o mawhaio nao o, ele tulanga e whaafitau ia I le tele ato ni tupe na whaalu na ilo tupe maua. O nei whaapea wa umisa taimi, ele o lava le whaatupe ngau ia au nanga, peo na ta ue le ilo ilonga ili lua fisfulfitu, ale he ara oranga, e to sai masasaunoanga le pule sili, o le whaala potopotonga le ola malolo ina o le mawhauwhau, Sean Robinson. E whaitau wafele numero o tangata whaingaluenga whaakone karate, sa le mawhaio na ngā lulue ona o le Omicron, le o mawhaine o na tālo sanga ina ni wanga to pes fultol wafelua se lau tā la. O feso soani e tu inato le malo mo le umiono vayaso, e tu sa le malta I lua afelua se lau tā la I le vayaso, pe whaafaa e sili atu ai, na ilo le tupe a matai ono se lau tā la Samoa I tutongi, o le COVID, na sauno le minstao tupe, o se lapta inga mo ilato wia, o lewa ngā tupe, e te tauna whaongai nei whaatu mo I tupe whaalua lato pisinisi, o na e ele masalonga, e ei nisi o lato mawhai e tuu ia lato tanga nisi vai ngā tupe tutoe. Na tā ua se tasi o tangata whaapitoa mo mta apatau I ngā luenga, so se tutongi whai ngā luenga lava e maua mai lewa ngā tupe, e te tau o na tutusama tutongi mā sani, o na ole a whesilingi a lava e ausu e tusi. O le COVID support payment, o le a whaavanoa mo pisinisia na le maua le whaasful pasene, pe sile atu fo I o lātou tupe maua, o na ole pepesi o le Omicron, o vai aso ta ilua I tutono vai aso ono. E tutongi atu ai le whaafeta la I pisinisi, e anga waa iai. Whaopopo iei ma le whaase lau tāla mo tangata whaingaluenga taito tasi, I whaamaumaunga le ofisa o tupe maua, e tu sama le luas futa siafe ono se lau, le au whainga o tangata taito tasi sao lātou tau li maina. Ia vai ngā tupe, pe tu sama le tai whaafe se lau tāla I le vai aso, lua vai aso talo na iele pol kalame, mai tu sama le iwa se 10 miliona tāla le tupe au whai wa tutongi atu I tangata taito tasi e whai alato lava pisinisi. A whai aanga wa amo le vaenga lua ma le vaenga tolo al pol kalame o la o lato tauli mai na lo le sful tolu afe lua se lau tāla I vai aso e ono. O whaamaunia le tamaitai pāle mia Jacinda Ardern, o la whaia le maloni suinga ia ngai whaatatau, I pasi po whaamauninga o tui pui pui o COVID-19 fuluiva. Maona polo inga, whaatase ma whaatulanganga mōli whaailoilo le whaamai, pe hao ina te atu le taimi pito leanga ma te tele le pepesi le Omicron. Pe ona ia folasia le asoana nafi, I le mai ai o le fono le kāpeneta, o le asolulu, o le awha isa folasanga le pāle mia au ili ia suinga. Mai pe ona ia saunoa, e le ini suinga e whaalauloa ina, o le avave o na whaamamaluina, na tali Ardern I whaafesili, pe ai se awa whaatua I le whaalauloanga o ia au ili ilinga e whaapea, e mo omia le whaamau sali le lei o ia vaenga e pe o le suia ma tue whaafou whaatonunga ma taiala o le whaamai. O le vai aso taluaina vala au le vaenga whaapawhaia le national I le malo, ina ia whaamuta mawe se ale pol kalame o moli whaailoilo. O tu unga o pasi mo tui pui le tele o no whanga, o su engo le vai Rusia e whaia mo tangata o le I whai malanga. Ma ia amatatu ia aperila, o na whaamatu umali e se atu polo ingo o tui pui, pea o ina tatala tua o ia le atunuu, I tangata au se tālia. Pei tai o le mau o le vaenga whaapawhaia le green, e le tatau na ve se atu unga o le whaamai, se ia vangana ua manino le lei, ua pasi e se le pepesi o le Omicron, o le saunoanga te anau tu iono le so upo le cranes mo le COVID-19 fuluiva, e te tau le malo na manatua, o lo iei pia tui pui lo na tolo Pasifika ma Maori, I le ono se fulu pasene, wha atu sa I le fitu tolo pasene, o isi tangata nuu.
na ta ua se tasi o whaito whai ma ta upatau le tu la fono, o le whai unga le malo e whaatanga i tangata ni usila e le iwhaiani tui pui pui o na ulu whale mai, e au no ma le whaano no fo e sea i tutono no whanga whaapitoa, wa whailo ai, wa yeisu ingo ai ai ngā le atuno o mo le wha mai, o le aso wharaile na whai e le malo i asu inga peitai e le i wha sila ina, i lunga le upenga te whailangi le MIQ, sai e salato wha sila silanga na wha sala lawina ai e wha apea, wa i oe le malo, o le a le ulu whale atu tangata sitiseni ni usila le i whaiani tui pui pui, ma i lato e anga wa na malanga mai, i te tono no whangai wha anu no fo e se ai po MIQ, mana amata wha mamaluina, mai le toi tasili minu te le tu la sfululua i le vailwanga o le pole sofa raile talawai. E to whātanga te uwha amaunia ua maali leo ina ua ngoto se wa a whangota i tala whātai o North Cape, i le vaenga pito ilungo le motu i mātū, o le Enchanter e mai mangonui, masai e le sami moni na yaso utua nai, moni whangotanga i tala whātai o Manawa Tafi, le Three Kings Islands, na maua na whaangaina le vaasele i teo whailo, petu solo le itu la e valu le pole aso sā. A iei tangata e to se fulu ilunga le vaa, petu sole afo le lua le vavea na whaamaunia na ngoto ai le vaa, to saima se whaalinga le Maritime New Zealand, na ta ue leo le tae ana nafi, e lua tino mali liu na ilua mai lunga le helikopa i le sami, o le isi tino maliu na maue se vaa, saf sosani le sa ilinga, o le au vaa, o le au liana nafi na maua le isi tino maliu e tasi, e se isi vaa, ai to tasi, o lo o faa waupio na sa ilia, e o mai le so, e to o lima tangata na faa sauina ma ua toi te au mai tua mai le fale mai kai taia, sa le i fai ngofia ngā luenga la vea ai, ona o le tūlanga lo wao le tau. E 5 miliona tala se isi vai ngātu pe o folfola le malo New Zealand e fesosani ai i a Ukraine, ma le ave fo ini ofu po o mea whai ngā luenga whaapitoa i e pui e le tino o tangata tau, whaatase manipulo ma isi mea whai ngā luenga, o le ato i le 10 miliona tala o le sao New Zealand mo Ukraine, ona o whaafitau li mai whai ngā tau whianga i e talo a Yosefa i ngā Lucia, ina ufsilingi al Parliament Jacinda Ardern. Pe e sea wale ave e New Zealand ni au upenga mo Ukraine, na ia tali o le talo sanga Ukraine mo ni au upenga, leo lo o tali atu ia isi atu nu, o le mea tāua, ia mawhaiona whaamalia ina mana o ngā Ukraine i au wala ese, o lo o sauwhanga atu iai atu nu o taitasi, e silia male afe ni vaenga whaapitoa, e pui ai tino o tangata tau po body armor plates, lata i le 5 selau pūlou, maisi ofu e 5 selau fito sfulu, whaatasia maisi lava mea whainga luenga mo le puipuinga, e 5 miliona o lea aveanga i se whaaputo ngā tupe le NATO. E tu ina atua i nisi fsosoni whaamiliteli, a e leo ni au upenga e peo fsosoni mua. Sasau no le Palemia, e matua se selinga i o ngā Presidente Vladimir Putin o Lucia, ma e te tau foi, ona vasilingi a matali i le lalolangi i ana ngā i o inga. O se tangata i lunga ato le 2 sanga le matua, e ato i ele to oiva o tangata ua maali leo ma le COVID-19. Peo na whaamauni ei whaamaumaunga le matanga luenga o soifua maloloina i le aso ana nafi. O isi e to o valu, e au fiele to o tase i lunga ato le 10, to o tase e 7, to o lua e ta i valu 10 maona tupu, ma le to o whai lunga ato le ta iwa 10 sanga le mātutua, e to o 5 mai au Kilani, to o lua i Waikato, to o tasi mai Wairarapa, ma le to o tasi mai Bay of Plenty, to o 5 le to Bawalii, ma le to o whao tina mata mai tai. Wa ato ane iai le to o se lau valu 10 whao tangata i tutono New Zealand, wa maali liu mai le COVID-19. E to o 10 whaafe whaase lau wana 10 tangata fo ua whaamaoni le COVID-19, e to saima whaamaumaunga o ana nafi, ma le to afe ua tau fia i whale mai ini usila, ona o le virusi, e au fia le to o tolu 10, o lo tau fia i poto mo ngase ti ngā ina. Ai o se pepe lua tau sanga le matua na fia le COVID-19, e to o whaia ini tangata na maali liu mai le virusi, i New South Wales Australia i ala October poti pito la tamai, o le tamaititi na umalo na ola alfale mai o tamaiti i Westmead i Sydney. O le atapunia le official frontera i tutono Moscow, ma ua avesea umana au nanga ia ngā lulu e whaatase ma le Unifood i tutono le tunu o Lucia. Lea na whaavae na le silia ma le 3 tau sanga o tua nai. O le whaiunga le maasina talawai le na whaamalo loa mo steimi le tū mau, le la unga ni o loa le frontera i Lucia. I se whaamatalanga le polisilo le company, Miles Harrell,
o le whaamumua lo avele o swainga leo lo whaie Lucia Ukraine. O le saunga le mu leo la lato o whainga luenga i tutono Lucia. O le atapunia lo lato o Fisei Moscow. Ai toi avele o whainga luenga i nisi la la he tala whianga iai. Taluai ona e te lele mana onga mo oloa ni usila e ngausi mai le susu. Wa mausali ele talitonunga o le company i lo lato malusi angai toi avea ia oloa i si maketi. Safa atawina atu ni usila lana pata ilusia mo le silia ma le whanse fulu tau sanga ma o ana oloa iela o atu ilusia e tele lava i le pata petu salea ma le tasi pasene. Wauna ina le GCSB bisinisi tutono ni usila ina ia mata alia ono lo whaapupo ina pia tau whaamata o Yos whainga ilunga upenga ta whailangi ma fiso o ta inga whaate konolosi ono le alama tia ia i tu aingo ngaluenga te tele i tutono le atunu. Na ta uele la o nafa masusu ingo ngā yo inga yono a afia malama tia le saunga le mo ma le puipuinga o New Zealand. E whaapesa ngā lulu ma company te tele le lanulangi mo au nanga whaate konolosi e ele Microsoft ma le Amazon Web Services ina ia yeini whaatulanga ngā mo le puipuinga o whaamatala le malo e whawanga i tono ia whainga whaate konolosi mo au nanga o Cloud Products. Na taua Andrew Hampton le whaatonu sila le GCSB wala tau mole mawina ni ngā yoinga matua malolosi lava maleanga o lo o whaia iei tu aingo tau whaamatao ma ua whaatuptele ina ile vai o le puipuinga mo au nanga iei whaasoa ina atu fsota inga whaate konolosi po o service providers. Na taua le whaalaputuputonga e tu sama le whaasela ma le whaani o sa inga tau whaamatao fsota inga le tau sangatalwai ile atunu mai se 15% o CTI pe afua ile tau sanga i toa atu. I taalonga, watoi whaama amulu ese lau soka Vanuatu ma le taamilu sanga le Oceania le esa ilieni awo le nei tu langi mo le ipo langi kata. Ona uta o tele tamata alo le au, whaatase ma le pule nga ufa amaoni le COVID-19 fuluiva e tu saima se whaamatala ngal whaalapotopotonga soka le atunu. Na tolo pole taalonga lo na lua le atukuki, ona onisi foi ila lato au ua whaamaoni le COVID-19. Onisi o taalonga ua mai na maanu malo le atu Solomona le atukuki lua ile ai, ni usila sa maanu malo ya Papua New Guinea tasi ile ai, mafiti na maanu malo ya New Caledonia e lua ile tasi. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Whaatai tele lama le whaafonga mai le atunu na umai atu whaaponga lona lua o tātou telefon tala mai Samoa. Whaaponga le tū lai se fulma le lua i lau neo tātou telefon. Malo le foi le uli, o le tai au. Uli me. Le wa ta vale lunga la wala. Malo le foi ngā lue. O sanga le mule fi tal no tu. E isi a inga tātou iau kilani na whano fo isel whanau i le isi whale i tua o le ainga. Wala inga le pe i le whale i luma i me le si whale i tua. Ai lana wha ola laptop, masini fo ile laptop computer. Ia e mu o le whale. Ioi. Pe o le talana le whai fo i tua. A whawhanga se o le ala o telefoni, laptop, mautino i tapel palaka. Se le chacha. Wana mata no mastasi o i ata maite le i masini i ata o computers. Ma se a laptops, ma Chromebooks, ma vaenga mwhapea. Fa mela le tala o le wha ma ia le mau le tele o laptops i Samoa. E mu le maa. O wala la mafonga vile la Samoa. Mene ai. E sa o vela Samoa. Al me foi le la full le maa la tumu le maa o le laptop. Ala fa fanga ala ki al palaka. Ala la me tau foi fa mai. Ai lo o tumu le maa. Tapel palaka. Ya, o malosi le a. Ya, o fa ia sa o le ya la. Ya nga voi longa o le tele o tamaiti le temine le fa nga va nga ya o nga le fa. Ya ma tua ia fa tape. Ai lo o tumu le maa tape. Ya o nga lo fa ina isi ma tua. O le sa nga le mu o la masini mai maule le anga. Ya ma sa nga le mu o fa le te o mu se me. Ma o fa ma sa ni vo le ia va nga pe ile palaka ma fa nga. Ya. Sidiale ma tua fanga ia ma lo si ma ia ona fa nga le tape palaka. Wai lolo la uma vole le waktu pasene o la titi ya to palaka foi le. Ma sani el fenga na le gata sawa ia be to tino to e. O le tu poise fa lo la. E ile fo nga fo le o sa o ni le va nga fela o inga o la tele ni usila. Fa tala no le temine.
Umal whatanonga nei e tau nuu se manuia. O le a manuia i la tau o le whaila i sene av ta'avale. O le a pa u le tau o le whaila i sene. A le mele atu, o le a si e rungo le tau i le stala i ta'avale. No winga la, o le wawaila wanga le whamai. E se lau valu 5 miliona ta la tau tupele maua le tau sanga nga yo inga lea. Aia umane ai manuia, e maua la tau lua se lau ono 5 miliona ta la. Ia, sauni ane lau tanga le te usi i lunga le stala o tatu ta'avale. Ia ai alu lalo le whinga o la i sene au ta'avale. Manuia i leo le vanga le i whaia la i sene. Wa leo ngā tupulanga la iti le tupu ai. Ia o ta ua leo o la i sene ngata mai. La i sene ave ale wei, lifi, loli. Loli tama umi wo ye. Le umi anga i lunga. Le umi anga i tu. Ba ke fa pe lunga fa pe la lori umi lunga ya. Ma fe lori anga i lunga ma anga i tua. O ya na. Malo. Ole ona nafi. No la to vesili le va anga le fa tawiti ke se train. Ia. O la to fina fatu tina. O le no u fa longo tala fa pe o le la i swing o passe se train. Ile so mo a pe villa. Ia. Me sa o le ya. O le a afa o mo passe se. Le winga le ava pe o lo passe se talo Wellington e polilua i Wellington. Le fitu tala. Fitu tala le alu, fitu tala le sau. O le la pa u tol tala li masful. Le alu man sau. Tol tala li masful le alu, tol tala li masful le sau. Tol le sa sful fa tala le alu man sau. Ale la fitu tala. Ka se ma ne yo ma. Ava pe la na sa u le fa tau sau ticket a toa pe se fulu aso pe lus fulu aso. Ta ofise yo le so mo mua pe wila. E au fia uma ya tanga ta upena o na wa onga. E au fia uma tanga ta uma. O le tau ngo fiele o le tau ono le tau ngo tau le soifuanga. Ia, na ua. Na uma natua. Ia, matala le spoile le vaso le. Tua mana, ia, mo ila tau e pu nganu e train o nganu. Sa o le ia tala fia na. Ia o va ia tua o ila ukat. Na ukat fo ile o te maletiki fa pe. Le ila te se fela la utikele totoi. Wa te fa tau le pandola ato na te alma zau. Se yo ila so mo pe ila. Fa tau no le. Yo la mane usi la fa mama avec. O le si tu o le asmo mo a pe vila le telefo ifa mo ngal malo le la. La si ilu yo telefo mo e e foi la to we anga ai. Mai afa pe o la mo le tu pesto ina mo silo mo tu o le time le tau malu lu. Ya. Tu tong ye le la pawa o le la ki le hita. Ai la tu le fale o la mal lili nei matu. Ya. E le tal fer ngai. O no le wo ye le tu pe mai le malo tu tong ye la. So soni mo. Lo winga va pe o ele va ele to in malom tua o lo te no fo ese a usa wala i asia o te mele tau malu lu va sole la mo le ki a ele hita ele o mali lili to in malom tua fa pe mai ale se fe al pau fa tu al me tonu ana mai tu pe le malo e pe el pau tu tong ye ele te tisi ele va o le tau malu lu se yo pe a mata ya pe wila yo o tua o yuni e po me e alu tua november october umi tele. Yo, tele tu pena mai da. Ya va tu le ya vai le fa ile wi vil tu per to no lom tu ale malili. Ya. Malo. Va pesole. Hotel tamale pe asol jato fa. Ya le la fa fons fa vivian. Ya. Ya on sa wele o tat por la mele o sa mer sunga fa ali vale o tat no mai. Por la mele Université Victoria. Anaya. Malo fa tat ai au tainal bes. Pe to tele la to le famille le paonga. O ia sa paonga lo winga la. A fai au tasil to tele le paonga. Ia. O le paonga la le la ma fa nga ina tunga. Ia paonga. A tangona fa ma mlamba le wa nga to tele le to ama futa mal temine le winga ta fisina. Na fisina to ne la. Po le sa onga o niu fo ile le wa o mia o le to ifua o matutua. Ia. Ia wa fa peo o le to ina malom tua va pe o matua sta malo o matua sto ave le tangata le matua ai o mai lo niu ia o le ala le upu fa sa mo ave e fa mai si le paongo fa si le paonga to tele la le tunu le fa mai le paonga o le ala la tali li fa nga le paonga o ngona so se alu nga lu mana o le paonga le upu le la ta fa nga ina o no le to tele la to le fa mai le paonga za fa malulu atu au to fa mai le paongo ia le la male fa nga ina o to tele atu ila to le fa mai le paonga sa le foi paonga ma tamo eskia lo na fisili to lua non to lua ale mo ma tati mele le to lua fisili ale le to lua yo ila la fisili ele le
Ma lo lava na tai le ua u fia la foi failo atu nei time. Por kala mene le Universite Victoria, ma uleva no tal no me sunga ya fa linga leota ya o lo fa nga mel tatu telefoni temine ya ono lo pisi la foi le nga luenga o le musa no o me tono ofisa. Ya so ifo manuia la sunga fa linga ma lo so ifo le tai au. Ya va talo fatu tu fue. Ia whatalo whatu fo il pai o tātou atunu, au au nā lea tua mō lātou whatua, nei ta māma nei tina mātatua lo tāpua i mai, ia mese foi nei ta māma tina, ia o le au talabou, ia mese lava nei whanau, tālofa lava. Ma lo lava le soifua i lau sunga, ia ta tonu o lo manuia, ia o whea tonu le te whaasoa mai e tāpura kalame le taia. Ia o le temi nei o lo i Hawke's Bay, ia po o i Napier, o le Pe o i leo te tala noa tua le nei tae au. Ia olo maa nei a lava le tau i Napier, ia olo whaasoro lei uma ia fuafuang. Ia o fuafuanga fo i o le universite, ia awa fo i le wapa ai nga iluma. Ia i le luafe, luatonu. Na matala noa nei matasi nei tae au o whaatu i atas. O te wha ia lau ngā tupulanga le i te mine nei ona le ua ia i le team po le kulupu whapitoa lava le Pasifika, me se lau sunga le leile whaongaina o le tātou ngangana. O ma whaina fso o tai i ta maiti nei anu po ma latou mātua, ma o latou mātua. Ina ngā telea. Tele o whaamnianga fo i o skolasipi e whaina apalai, ma tele o whaamtalanga i te sau whaasoa i lungo le tio. Le lau e o atu i Napier ma Hastings i le taimine. Ia o le atonu le whaamoe moe o lo iai nāre nei vai taimi whaalinga. Ia, o le temi nei, o le vaenga lea pe o le itule o le matou ngaluenga. A mai aloa ia le orientation pe o na whaataunu ina po le tolu, le whawai aso taluai. Ia ona a mata aloa o na matou a ngai luma mo le tausanga fou. Ia o le winga o le whamatalanga. Ia o le talatala noa i nei tamaiti a onga, ia mese fo i o latou a inga mana i o lātou mātua. E winga i le onga le Universite o Victoria. Ia e peo nao lo tamawhai i mātou le temine. Ia mātou te whaasoa fo i nei whanau. Ia e winga i le Universite o Victoria. O le temine o lo mātou tatal no manai whanau o lo iai le lātou tausanga muli i to tongu o le onga tūlanga lua. Ia po le high school, po le college fo i e peo na sila fia nisi. Ia o le taimine o lo mātou whiawa i solo ele na o. Ia o le mātou team ato. Ia o lo mātou o atu i lea pito o New Zealand, ia malea i tu o New Zealand. Ia e whaaso atu ai foi, ia mea mawhaiuna lātou wa ai a wā foi le lātou lumana. Malo. Ia, le leit malo la foi le tautua ia o tau, ia ai lausunga. O hane mea o tutupu nei taimi tono le universite. Ia, whaaftai mo whaafsili. O le taimi nei o loo iai, ia nei whanau i le vaiasolo na wha. Vaiasolo na wha o le lātou wa o onga ia i le universite. E pei ona o ta o atu fo le taimi ua sola. Ia ua maea ia le Pacifica Orientation. Pei o i sa mawhaiona mātou tala noa i manai whanau o le a matalo lātou wha moi. Ia mātou whaasoa i fo inisi o vaenga e te taumala o na lātou wa ai. Ia e sa oni e mo le nei tau sanga ia o le taimi nei. Ia loe wo vave ale taimi wo o le vai asolo na wha. Ia o ta tonu o taimi nei wo fia lava ta meiti ia maua maasani fo i le isi. Ia o lo o manuia i lātou i tonu o le universite.
o le tatonunga e toi lua vai asu. Ona tau nuu lea i le mea tau o le mid-try break. Ia e peo I. E whaatatau lea i le vaenga lea o le e sfulu lua vai asu e totonu o le trimester. O le upu lea trimester. Ia tatonu i e fo inisi sa o totonu o le onga tulanga tolu. Ia po le university. O le trimester e tutusa lea ma le upu lea semester. Semester e peo na sila fia e nisi. E peo ingoa ia wha ingoa ia school terms, ia po terms fo ia le university. Ia o e valua ina la le sfulu lua na. Ia ona maua e leo le ono vai aso e amata ilo lato wha moe moe. Ona whai leo se malo longa mo le lua vai aso. Ia ona toe wha awau leo le si ono vai aso. Ia e peo temi nei olo sauni atu fo nei aluma nei whanau le na fo malo longa. Ia ata tonu o telea ia lato assignment tele fo io lato faitaunga ia po tustusinga fo ia o tama fai fatau nu le nei time ia awa fo ile alo malia tu fo ile le malo longa o le lumana peo le vaenga ta ua na o lo tupu le temine ile tu le fa Pacifica ia sa mato ngal due fa tasi fo I male afionga ia luman vau Wini leipen ia me se foi ia le au Pacifica staff members totonu o le universite. Sa mato fa so ta ia tamaiti Pacifica o onga totonu o le universite o Victoria. Ia sa mato tal noma mato siaki po o mai lato po mana mi so soani me tau me ai tulo. Ia po o se me mana mi le fale. Ia sa mato tal no. Ia o le to tele o na yalo manai fa na. Ia olo manuia le alofa maleanga le o le ali. Ia o nisi fo yo o nei whanau. Sa mana o miele sosoani. Ia sa mawhaia i mātou le au Pacifica to tono ni universite. Ia ona mātou fo ina fo i e whai. Ia meo tau care packages. Ia e mamoli atu I meo lo o alala ia lea tama po lea teini a onga to tono o le universite. Malo. Nama tal no mastasi o tene a onga le universite ana nafi. No vai atu la fa taula na tike le train. Fa tu ele walu o ele tau tamitia onga famile ai, o famile ele mo mele nga stika vo ele fa pila ID, va pe mane vo longo tia o vai le tamiti e va ve tu ele stika le ID tau mo vi passe se train na. Yeah, fa tai mole nai tu fu e sa le la le saunoanga. Pau lava le meo te whawhengatai I mātou. E whawhengatai a mātou, ona mātou au maia le stika o le train I le tamaititi a onga. Whataita inga a whaiolo o a lala I se mea a whaiolo wa hat, po rirua ia po o whawhu atu fo. E whengatai e le mawhai I mātou le staff member. Ona piki ia le stika na, ia po le discount na mai le reception. Ia ona ave leo tamaititi ono policy o mona whataatia e le university e mese fo ia le midlink o le policy la ia a midlink e te tau lava ona sau susu mai ia le tamaititi ia ona e piki lava na ia lana stika ia ono policy po tu la fono fo ia ua whaataatia, ia ua whaawhaingatai, o e mana ia fo'i le whaeilo atu le pa i o tātou atunu, ia lo whaafonga mai, a whai o iei o e sila fia o iei so walo, ia olo malanga mai lungo le train, ia e mana ia le susu mai, ia matala mai a au, ia a wā fo'i le stika e mawhai ei, ona whaataungo fia e fo'i ia le malanga I lungo train. O, alo whaftai, ia. Tauna na anu I le vanga le admin na l'universite au mai ai o sao lea, le stika lea? Ia, I mawhai ona maua I le building leo, le Hunter building. Ia, le reception na inga. Ia, e maua I fo'i, e mawhai ona maua I nā, ia le stika. Ia, a whai e whaafangata. Ia, e mawhai a ona vili mai. Ia, e mawhai ona o whaasino atu le building o, ia, po le vaenga le universite o lo ia le reception e mawhai ona maua I le stika. Malo, wano tango wa ai le tau le tike le vai aso la tu polu alu tai fitu sfutala le vai aso pe alima so au. Ai alu le tike tau ngo fiele. Ia ele atoa se le lua sfutala, wa vai le tele le sesen. Fa foi nei ma tu ele o malama. Ia fai le afine po le tali e alu I le Hunters building.
Yeah, Hunter Building. Yeah, na le reception. E mawhai ona fasili e le stika. Maua i le pa ule o lona pase se aluai. Whaaringa na mai le Pacifica Orientation. Whiro inga le na whailungo le sum mana i tamaiti matua. Yeah, whaaftai lava tu fue. Yeah, sa so longa le lei uma i tonu le Pacifica Orientation. E ui lava ina ese foi ia le whaataun uina o le wha moe i pe a whaatusa i tausanga umawai. Ia e tatonu sa mawhai a whaaftai le alofa le li. Sa mawhai ona whaataun u ia nei fuafuang. Ia e fsosoani e foi na i aloma nei whanau Pacifica. Ia a wā foi le lato wha moe o le aonga tatonu o le universite. Sa mawhai ona mātou tal noa mātou nofo le lalo fsosoani mātou i mea tau a fimanao e sui ia vasenga pe fimanao e sui ia mea tutono le timetable. Ia o nisi foi o nei whanau sa le mawole lato login pe o le melea e tāua tele. Ia awa e manao mea le login tutono o le universite. Ia po computer foi o lo whaongain. Ina ia mawai fesota inga pe o le vai terminate pe o na sila fia foi le tato otunu. O telea ia fesota inga o fai lunga online ia e pe o le vaenga le sa telea ia se matou taimi sa sosoani ai ina i whanau ia a wao le tāua lea e mawhai ai ona maua i lātou fesota inga mawhai a onga ia ma tutors foi ia o lo sosoani a te i lātou e ala i o lātou vasenga o lo tau ave ina le nei tau sang e pe o le tāua na sa nau ia le tamaita ia tapu vea ia me se foi lo nei tangata ia ma le matou vaenga Pacifica i te tonu o l'universite. Ina ia mātou sanga i le tū le tino. Ina ia mātou sosoani e fo ina i whanau Pacifica. Ia a wao vaenga tāua lava ia te tau e peo le aunga nā o le vai aso le o le Orientation Week. Ia e mana ia le tū le o le talanoa atu lesi. Maua i fo ia nei friends fo. Ia po nei tangata fo mai lea pito o New Zealand po lea pito fo i o le lalulangi. Ai pe o le vaenga tāua le sa nau ai i mātou le Team Pacifica. Ina ia mātou sosoani ina i whanau i mea tau login, o mea tau finance, o mea tau study link. E momoli atu fo i le anganga whaaftai. Ia se tasi fo i o teine tuai o le universite. Ia o Chisman ai o mata. Ia po tu lou lava swafa ina i a fui maonu. Ia sa mātou whaatasi le asu. Ia sa te le sona sao, ia awa fo le tāpena o nei whanau. Ia i mea tau study link o le vaenga le o le student loan, o le student allowance, a whai sa su watu lo walo i tau maut, ia maa watu nei pepa mna mia ona whaatun. Ia o le vaenga na o lo tāua e fsosoani. Ina ia mawai fo i se fsosoani. I le mea tau tupe, po le mea tau finance, ia mo le tau sang. Ia awa le nei temi o onga ia nei whanau ia onga maua lunga ia po universite. Ia e moli atu ai le anganga whaaftai. Ia i le pa i o tātou atunu. Ia wātapu ia fo i o whaiva sa mātou walo atu ai le nawa ias. Ia sa tau nuu manuia ia le alofa o le ali. Ia e meise fo i le tapu ingo tātou atunu. E peo se tala na i le Pacifica Orientation tu fue. Ma lo faringa o la taia fa longo i le tele o taimi tau te fofolai por kala mele university. O lo po e mau mai nei matua fa mtalanga lo vatu. Ile e loia matua. O le tele o le fsosoani le tau te ofo ina atu. E ala i fa mtalanga ma le lango ina o lato. Ai a fai ele o i loa le tama ma le teine. O ina ala e mafuai. Ne le foi la fa fonga ma nei tai au matua. O a lava ni vaenga po na tia el tau fai o lo walo tonu le universite. Fesili sunga fa alinga ma le na vaenga. O e mawhai na lato fa matala au wala e maua ila le fso soani. O le ale fa moe le o le afiafi o fa matalanga po le information evening. Fai na sala tau no iai fa alinga? O le taimi nei wo fa solo atu ia le matou team. Ia o le matou team e fa ingoina o le future students team. Ia e pe o le winga o lea whamatalanga, po le winga fo o lea title. Ia o le team e wa ai anga i luma. Ia po le luma na i fo. Ia e pe o lo whaasol solo ai fo i o mātou porkalami. O le tu leo le information evening. O le tu tāua tele lea mo nai whanau
o lo mafau po o lo fetu ngai ia pe a waile university ia pe no fo i final wenga ia po a fo inisi fo fuanga ia pe yo le taimi ta ua ia e fa soa tuai nei fa nauna ia me se fo nei ainga ia i me tau university o a me o lo tutupu o a vasenga po o a mata upu e mafai ona tau aveina i le university e pe o le taimi lea e mawhai ona mātou whaasoa tuai. Ia mātou au maia fo'i ia tangata o loo whaima whai a onga. Ia po loo whaima tuda i lea i tū po lea fo'i mata upu. Whaataita ingala a whai o le engineering. O la tātala e whai i nei whanau manei i nei whanau ia e mese fo'i nisi o loo totonu o high school po a o onga. O la tātala e whai e le leilo susu mai matala mai o au i le information evening. E mawhai e ona e tala no saoa i le tangata o loo whai haonga i le mata upu. Ia a whai e whesiri mai a tau. Ia e whai loa tū tātua tunu. Ia o la tawhatau waa ia e le aise mālamalama tele le tūle o le engineering. E pe o au e tele na whailo i lo education o le Samoa o le Pacific Studies, anthropology. Ai a whesiri mai lo ia se tamai titi i mea in detailed information i le mataupu le engineering. Ia ona whaale tonu e leo au ina. Ai pe e maa naia ona talatala noa ma whaia onga ma tutors o loo avea le mataupu. E pe o na e ma whai ona la tau tala noa sa oi. Ai me se fo inai a inga. O loo fia sila fia ia le winga o le mata upu. Le winga o le mata upu ia ma le winga fo i o le whaasolonga o le aso to tonu o le universite. Pe o nei vaenga na e tā ua tele. Ia a me se fo i mea tau scholarship e ma whai ai ona tala no saoa ma le mato team. O loo whainga luenga le tūle o scholarship. E pe o nei vaenga na e ma whai ona tala no ai ia nei ainga, nei whanau ia e me se fo i a whai a ongo to tonu o le universite. E pe la o le aso sfulu o me. Ta tonu o lo ia sina taimi. Ale le ia le whai loa tu mamau. Ia e whai auna ta atia iau au tafa. Ia ma natu ai. A lata fo i loa le aso sfulu o me. Ia ona toi wha manatu atu lea le mātou team. Ia ona tātou talosia ia le alofo le li tātou whailoa ia tātou talatala no whaatasia lea e winga le universite. Ole por kalamena le por fofuanga le information evening le fai le universite pe a sui fofuanga malo e fa nga pel sum pe o itutonu. Ia, ole temi nei a fai e ma fai ona fa tau nuina e fai le universite pe a fai e fa tau nuina i le tinu nei. A fai le tusai ma le finangalo o malo. Ia ona whaatanu uina lea lungo le Zoom. Ia o nā mea uma o le teimi nei o loo mātou tamawhai ai whaapol kalame po le ase au wala le lei. E mawhai ona mātou whai ai lea wha moi. Ai o te whaailoa atu lava le tātou atu nuu pe a whai e lata teimi ia o atu fo'i ua mautu uma mea Ia o te whaailoa atu ai le tātou pol kalame. Ia ai me se fo'i le whaafonga anga le tātou atu nuu. Ia le au wala e mawhai ona mai mua mai ai fo'i. Ia i fuafuanga le universite i le information evening. Ole a fiafila lea po le aso lea o le whamoemoile la se fulu me. O ina tau e a o tu teimi lea wale la tau e longo me le to ofisa mwhaina o tutono. O ina tau e whaatanga no. E a fia nei mātua meile ia 10 ia 11 na tau whanau lea. O ina tau e whaatanga. Ia, e whaatanga so sesi lava atu fui. E mawhai lava o na watu ia nei mātu o lo ia eo la tau walo i le year 13. Ia, ai mawhai fo io no atu a whai o lo wa ai mamau. Ia mātua fo. Ia e mawhai o na su atu, ia matala atua au. Ia i le, pe a whai o iei sau walo o iei le year 10, ia po le year 11. E mawhai au na e alatu, e mawhai au na e mafuta atu fo i le nā wha moi. Ia e le ia le wa ai mamau ina ia maua sao a ia le information. Ia e mana o mi, ia awal ta pena atu, ia i tausanga o iluma. O mana ia le whai whamanatu le vanga nei wharinga. Whai me sau noanga i mātua. O le o ta pena le atali ima le fine lu atu ia ongo wha universite. A le wai ia 12 taimi nei tausanga sifururu. A le wha pia se iau ria tausanga leana. O le asau fau tuanga mo la tui wale ia 12 taimi le nei.
Ia, o le tuualalo, ia, po le fautuanga fo i o lo nei whatau wa, ia, i le tātou atunuu, ia, o i lātou lo ia i o lātou walo i le year 12, ia, po le 6th form, e pe o na sila fia nisi, form 6, ia, e pe o le ituru tā ua lea, i mea tau scholarship, ta tonu sa tātala no ina, fo i tu fue le taimi o vavai, ia, i le tā porkalame fo i le tā ua o le year 12, ia, po le 6th form, form 6, i le itule tau scholarship, i mea tau school leaver scholarships, e tolu ia school leaver scholarships a mātole iai, o le tangi wai scholarship, o le e lima afe tā lale tau o le scholarship, ia e mo tamaiti e mo waina ia le excellence endorsement i le year 12. Excellence endorsement in year 12. O le a fai mo ila tau ele sila fia me tau endorsements. O endorsements e peiona iai ia le tātou ia le whatulanga ina fo your grades ia po o maka to tonu o le high school. E iai ia le me tau achieve merits ia ma le excellence. O le excellence la o le maka pito i mawalunga le to tonu o le high school. E pei o nā ia le nau ta inga e tau mawhai una ia tātou alo mawhanau Pasifika. Ia ina ima whai ona lātou mawaina nei scholarship. O le lesi scholarship le iai o le Toto Weka scholarships. O le Toto Weka fo ia lima afe ia le scholarship. Ia e mo tangata whapitoa i vaenga i lima. O nei vaenga i lima o tamaiti Maori, o tamaiti Pasifika, o tamaiti refugee background, ia o tamaiti o loo iaile disability, ia o tamaiti fo i o loo maua le financial hardship. Ia pe o financial hardship o le vaenga lea a whai e la vea ia lo walo i se a onga e lalo ifo o po o onga fo ina leo decile e low decile. Ia e mawhai ona apalai e fo ia nei whanau ia le nā fo i scholarship. O le sila scholarship muni o le matou scholarship pito te lelea i mea tau school leaver scholarship o le kahotea scholarship e tolu lima afe ia le scholarship. O le la scholarship e fai i le excellent endorsement pe ona o tāua le temi usol. Ai mai se foi ia le involvement ia po le tau mawhainga inisi foi o mea tonu le aonga a fai o mea tau ta'alonga o mea tau leadership programs o le prefect pe a fai po le mentor e mawhai ona la vea ai. Ia o nisi foi o mea a fai o lo o ia nisi mea tau community o lo involve ia pe o le youth group ia a fai o lo la vea inisi me tau siva ia po o arts and performance o me umana e va ia le panel ia o le scholarship ia ona mawaile o le fa inga tu fu o le fa inga nei scholarship e tolu sa mato tau awina le tau sanga le o te ia inai fa na fo i sa mato lo amata ia mato le nei tau sanga. Ia e ova le valu se lau i scholarship sa matou ile na ato ile tolu na ia ama fau ia ia tatou ia e tele fo i nisi scholarship e fafo atu o le school leaver ia e mafai ona mawai e tatou walo e na yalo manai fa nau ia le avono e mawai fo i sef so swani le tutau tupe ia a wal tongi no fees ia ai me se foi o le tau api ia ma resource to tonu o investe o le sivanga tau o le suenga fole le NCEA level 2 le whainga le stala tau sa fau ai le i o le 13 o e pe fatuai na mautu le level 3 le NCEA sa o le wharing ia sa o le sa noanga tu fui o le me tau na va i foi ia nei matua ia o lo tartano fo ina yo lato alo manai o lato fa now e a fai o lo le tausanga year 12 le nei ia po le 6th form ia o lo va ai nga i le 7th form po le tausanga muli e tau ona vai ili matatano e mana o mia ele tamaititi i le year 13 e mana o mia subjects e tolu e tau le approved subject a fai a wale vaenga ta wale i le mea tau university entrance e pe e le NCEA e requirements of the NCEA ai e fa popo on top of that
e whaopopo ai fo'i i le mea ta o le university entrance. Ta tonu o fo'i se porkalame o luma ia tūfui. Ona mawhaile ono talatala no whaalei i le itule ta o le university entrance. Wha mana mai fo'i i le tātou atu nu holo whaafonga mai tātou porkalame. Ia le winga o lea mea o le university entrance e pe ia ese ia ese requirements o le NCEA level 1, 2, 3. O e tāua le mau o na requirements. A e tāua fo'i on top of that e whaopopo ai fo'i le mea tau university entrance. Le leile o le tātala noanga ni tae autu. A olo se temi o luma a toi whaau le tātala noanga. Ia e mawhai o no tala noa le i tu. Ina ia malamala mai fo'i. Ia si o tātou atu nu nei mātua. Ia tātou ese fo'i ia le system. Ia po le polkalame sa ui mai ai lātou. Ia ese fo'i le polkalame o lo ia le taimi nei I mea ta waonga. Aftai wharinga I se wanga o tutoi o tā whatou whale o le fwila e pisi le aso. Ia, whaftai lawa tu fwe. Le e pauale se whamatalanga al whatau waa nei tu la. Ia e whaiela o whatau waa e whaimasui o le awhionga ia luman vau. Wini leipen e meise fo'i ia le mātou team I Vitoria. Ia e molia toele anganga whaftai, ia le tātou atunu o lo tāpua ia whaiva, ia e peo tala tātou atunu, e le sidi ia le tai nei lo tāpua, o lo o mātou langona pea ia le tatalu, ia e meise fo'i ia le lango fo'i o mātou, ia o lo o tamawhaile nei tu tonu le universite, ia awa fo'i se luma na I manuia o na ialoma nei whanau Pasifika, e molia tu fo'i le anganga whaftai, ia e se tasi fo'i o waenga sa te le, lo lato sao le mato Pacific orientation ia o sivaenga lea o le Samoan taste ia le sunga ia piva matise le ota ia sa te le lava lato sao ia I le mato orientation e ala fo I tamaftanga ia sa soani I fo ia molia to ile nganga fa ia fa yo e lata nei Avalon ia po o nai ia e mafaiana e alu asiasi fo I le sunga ia piva matise ia mawai so pankeke manai ia ai whaftai tātou atunu, ia mo le langoina fo I mātou, ia o le tamawhainga fo I mātou, ia awa fo ia se numana I manuia, ia o Pasifika, ia awa tātou nofo ai nei atunu, ia o Aotearoa, e peo sianganga whaftai nā tu fua nei tai au. Se mai lau numela whaalinga moni se fie walau atu, taimi fitau maoe? Ia, o lo numera, ia o le olua 5 ono tolu, 5 iwa fitu tolu. O le olua 5 ono tolu, 5 iwa fitu tolu, a whai e te wili mai ia ai le mawaina o le nā taimi, ia ono o fuanga fo tutonu a o onga. Ia tu mai sau message, ia ona mawhailea a mawasina taimi, ia ono o wili atu lea. Ia tā tala no, ia ma tā so aipo o le ase vaenga mena mia ona whaaleleia. Ia wā fo ile sauni atu le universite. Ia, minu eu whaiwa le ia, se olo whaatwharinga, e whasoifua mo le taimi. Ia, whaatai lawa. Soifua. Sunga whaalinga leo tā mele Universitea Victoria. Tutol wha leo whatou whaatu ia whaalinga. A manei fo I le vaenga le tā ue whaalinga muni nei ia I le aunanga le Samoan taste. Ia. Peo se tautua lea e se ase au tau whaafonga mai e whaasana lau atu nungo le tātou le tio. Ia. Ale unanga le donate apea le fo I mai se le mo le tātou le tio I masina umalawa. Mo. Sunga ia piva ma tise leota alo ina I Avalon. Yo ia. Ma lo lava whaftai mo le unanga leida tunu ea lai tau mafa o lo. Ngasi seina whalo loa man whale off. Sa o le ia whapeo nei te lata ni iai, tārs furu lua, me vela tau maftanga le tātou whale engan na ia ngai whatau se ainga ia ma talatan noe lau fung fia ia sunga le li pule ma whale tua. Nai nungol high street I Avalon. Avalon. Ia temine ia le lava vai foi start whavifianga. Le utapena ma ia savelina il porkalame le soifua mahaloroina whaftai.
tuna tupulana Senai maoa onga Fina mafilinga Yamau sangaluenga Tau mawhai atili Ia tau no uile tini Awanai matua Tutongi no lupili Uso matua fafile Semea ina leanua Ole valea Ile neilamba Ua uselamo Te fia mawale pato Ai ule ama Ua o matua Te mama Savali, anga iloa, Mahitawina, Fatulia, Alsavavali, Ia Pia, Metalima, Alfa Afu, Iatato Savavan, Famamale Tosan, Ema Isukati no Puta Faalalo Pona, Kapista Matkukama, Falawaina Uma, Tato, Ora Soifu Manuya. Fatalo fatu lau whaafonga nei tae au o le polkalami o le soifua maloloina ngā lui whaatasele i tau Pasifika i tono Wellingtone ia mapulenga whaafalamai a le CCDHP ia po Wellingtone po rirua makapiti ia whaapea i fo i male pulenga whaafalamai i le Heart Valley o tātou mālo mo le nei aso ia mai sitasi o au nanga i nei pulenga whaafalamai i lua o le sungale ia vesi le lua toi lolo ia whaapea i ma Heather Cotter o le atalanon ta upo le breastfeeding ia po le whaasusuina o pepe i le suasusu o lātou lava tina. Ai se i whaatalofa mō muatu i a tātou mālo, talofa mālo soifua vesi? Malo soifua a savalinga whaatalofa atu fo i le pa ia male maru Samoa o whaafonga mai nei fo i tae au ia li ia le atua tātou mawas tae au fo ia male manuia le alofa malonanga le lake. Yeah, and to our other guest, Talofa, and good morning, Heather. A pleasure to have you on Samoa Capital Radio. Talofa lava, thank you for having me. So my name's Heather Cotter and I'm a breastfeeding educator. I've been working in breastfeeding for about 15 years, training health workers and community workers, and originally working mother to mother, supporting women to breastfeed, and now I do the education. I train people throughout the country in breastfeeding support, and I'm really pleased to be with you today. Thank you, Heather. For the sake of our non-English speaking listeners, we need to translate what you've been saying into our language. Vesi ia tōna mo mia whalau susani le vaenga lea Malaysi tū. Ono le sata tal noi pokalame ua mai a o lalo le vaenga leo le anu fale
mai sim cha po ai e mana I fo fa ilo po o le wa e tono le isi vaenga le au nanga I tono le pulenga fa mai pe sa o lea. Ia whaftai lava savalinga mo le fisili ia e moni pe e ono lo ngaluenga leo te iai I tutonu o le anu fale whatupola o le whaia lea o pokalami mo tina mai tanga whaile pepe fou. Ta sila lea o tiu te sa fisili ngia ia ape mawhai ona o whaia pokalami lea o le fisosoani mo le whaasusuina o pepe e o lato tina a wape ona silfia e te o tele tina e mawhatia I le taimi lea e whailele ai, whaasusuino lato pepe, mai mana o mia fo ila ni se fisosoani e tau o le breastfeeding peer counselling, tu so le fisosoani lea mo nei tina e winga I whaasusuino lato pepe. Ia o le pokalame la lea leo te iai, e lalo foi o le DHP, o herara, o ia lea te ina le pokalame lea mo le whaasusuino tina ma lato pepe fou. Ia lea lau te iai tutono le whaalaputonga lea, ia o tasi o aula se tasi o sui Pasifika, I tutono po kalame lea. Pe ole awala na leo sisila mai le wa ese fo ia fai to ale o sa wai. Malo whaftai isel telo whai to ale mo mi ai oe e vesi malo lavalon sai. Heather, before we discuss more about breastfeeding, I heard that you've been to Samoa a few times before. Can you explain your experience of our beautiful Samoa? I would love to. I've had the great privilege of going to Samoa 3 times and would very much like to go again. The first time I went as a teacher's college student, and a whole group of us went and stayed in a village in Solosolo, and we spent quite a bit of time going around schools and performing. There was a whole group of us, some Palangi like myself, others Samoan, others Māori, whole mixture. But I have a very special Samoan family who I grew up with here in the Hutt Valley. And so my second and third trip was traveling back with them to their village and staying in their village. And my very close friend is New Zealand born. So when I went back with that family on my second trip, it was the first time that he'd been. And we went and stayed in the village. The third time I took my husband and my little 2-year-old back with all of that family, and just love staying in the village, experiencing true Samoa. Don't want to stay in those hotels. So big shout out to any of the Awina family that might be listening. Yes. And I really want to go back, so let's get rid of COVID. Awesome. Yes, we've got a lot of, or a good number of Solo listeners to Samoa Capital Radio. So I'm quite sure they recognize you on Facebook and YouTube. And the other little village that I stayed in with the family was Efa. I can't pronounce it very well. Apologise. Yes, it's just one further than Solo, and that's where the family come from. Yeah. Oh, thank you. That's a very good experience. Vesi e bevav be atangia le teleo o vaenga sa sia fo male be fa tolu le na malanga ile sunga ya heda I sio tato atu no Samoa. Ia le whafonga mai ia le alalfanga mai lātou fo I mai sol. Ia o le ato no lātou sila fia fo ile tina ia po le sunga fo ia heda. E o heda fia e alu Samoa fa mau whaatolu na alu Samoa. Sa luatuma no foi nai I eva ma solo. O sio na ainga. O le malanga lea o aso ia sa o ia ila whawhaya o ngai karori. Ia wa sa whaya o ngai ia le Samai tai po le falitua ia hera. Ia sa aru malanga le ang whawhaya o ngai Samoa. Lela na malanga ia ma se tuai solo. Ia ma eva ia manu ia pia ia toi foi le ia avelo na whanau ma ave sio na to olua ia. Le foi la sa uni toi malanga Samoa pe ataka kora. Ia ai pe o ringa venga hera mai le whawhaya o nga ia le wai tutono le health. So soani ngā lulue matina, ai mai se tina Pasifika Māori, I le tūlanga le whaasusuina o pepe. Ia ono nung ta inga ia manuia, ia nei whanau le taimi la tuputupu e ai. Pei o le anganga le whawhaya o ngā, le au mai lava heda, pei fo ila oa o tūlanga whaya o ngā sai ai.
ta te wawa ai i le tā ua o le tau singa ma le whaafai le ina o pepe i le taimi le fto a whanau mai ai se iho i le tuputupu ai. Ba lo whaftai. Ia tauno la atatoanga i lola e whaaloto a tili le mta upo. Heather, can you tell us about the importance of breastfeeding? Yes, I sure can. That's why we want to be on here, because we really want to encourage breastfeeding as the norm for all babies, and sometimes women have difficulties, and so we're going to talk about that. But breastfeeding really protects babies from so many different illnesses, particularly respiratory illnesses, anything to do with the lungs, so asthma, those sorts of things, allergies, any infections. Babies are really protected throughout their life, and are less likely to get diabetes and obesity and heart disease later in life. Lots of positives, and I know Vessi's going to translate, so I better not go on too long, but I do want to talk about there are long-term benefits to breastfeeding babies. Any breast milk we can get in to a baby is a bonus, and the longer we can breastfeed, the better. Thank you, Heather. I'll hand over to Vessi for translation. Ia pe ona ta ua ele faletua ia Heather e iai le ta ua o le sua susoltina ele ngata o le puipuinga ele tamaititi atu tupuae ai le ngata fo ilea o le puipuinga mai fa mai awa o le sa o lava mai le tina le sua susu e fisosoani mo le fa malo sia o le fatafata po o lungs po mama o le pepe o longa respiratory system le mai lava le isu ma le ngutu le tamaititi se yo o to tonga i tonu pe o le au ngā lina o le sua susu e mama o lo iai ia nutrients po mea ta wale ia a vatu e le tina e ale sua susu ilana pepe e pui ai ia le tamaititi pui mai le mai fo ilea o le sela le asthma ia po allergies o to inga fa mai fo ia e mafua mai mea ai pe ai mea pe ile pinati po mea ai ele tarfea ngai maltino tamaititi ona mawai le papala se tulo po isi mai ia arsua susu ele aini fa mai fa pena e mau mai ai ia le ngata foi le pui mai foi le tulang foi le putanga ele o tamaitia wa ason fafanga isi mea ai ala le titi ele taimilea a le sua susu tina ia ele mawai stulanga na Malo faftai. How does a mother prepare for breastfeeding before birth? So what we talk about is that there's nothing absolutely special that you have to do in preparation, but it is always really good to talk to other family members, particularly if you've got other family members who have breastfed, because they're going to be your support people. Once you have your baby, it's going to be your family around you that is going to support you. Many years ago, a woman talked about preparing their nipples and having to harden them, but we know that you don't need to do that now. The most important thing is remembering that babies are born to know how to do this. So we don't have to do a lot of preparation, but talking to our family about what kind of support they can give us, and we will talk a bit more about that later, what kind of support our family can give us, and identifying people in our family who are champion breastfeeders that can support us. Malo, ja, Vessi ole e tu pea te so san mai vai. Lo ta oa le tai sa valina. Yona ta oa e heda. Ele ai se sau ni uninga tele mana o miel tina a wale fa so suina le pepe le taimia le whanau pei o taimio tua nai. Sa ia o onga fo i fa pe ia o tina ina ia loa fa malo le mata susu se tu lo ma sau ni uni fa pena. Ale ile taimia whanau ai. Pau lava le taimi pau le me mana o mia o le tala no tina le ai fo a mesa tina fo. Tala no inisio tina na o la esa fa susu ala tau pepe ia po wani fautuanga au mai ai ia ele ngata foi lea o le sauni uni foi lea wa o le
taimi o le whānau le pepe le whaingofia, e mana o mia le support mana lango ai pei pawale me mana o mia o le lango le ainga ina ia maua le tina le whaasusu le pepe, ia le sosoani i le taimi whaasusu le pepe, a wai whānau e le pepe loa le pepe ia i le ai, se tulau e loa susu, ai pei o le tina le whaasusu le whailele, pei o ia le mana o mia le sosoani i le taimi e whaasusu le pepe, pei o le o kalamela lea, pei whatatau le taimi, lea wa whānau le pepe. Malo, mana I te le vaenga I e manino malama iai. Can you explain the skin to skin, feeding straight after birth and other stuff that are important for the mother to know for breastfeeding? Yes, so when a baby is first born, wherever that might be, at home or in a hospital, maternity unit, one of the things that we know is really great is to get the baby straight on the mum's body, straight on her tummy, because babies are biologically primed. They know how to breastfeed. And if we do this, we call it skin to skin, and it's very natural. But for many years, it didn't happen. So some of your older listeners will remember when babies were taken away from mums straight away and put in the hospital nursery. And now we know we want to keep mums and babies close. So babies are put straight on the mum in a normal unmedicated birth. Of course, there might be situations where baby has to be taken if they need to go into an incubator if they're born early, those sorts of things. But otherwise, they will try and keep mum and baby together, and babies will, in a normal unmedicated birth, they can find the breast because they know how to do this. And so if we leave them in that skin to skin position, that's kind of the best start for a baby. Ia pia le tā ua he da le tā ua tele o le mele o le skin to skin pa sa mo le pa o le pa o le natura lava I o le tamaititi le taime whanau ai pe o tātou se tulo fo I le ngata tangata e whanau mai lawa I iai le nau fo I le pipi I le pa ua le wa lewa na nofo le manawa le tina a wha pipi I la le pepe le pa o tina po le tino tina o komeki lava is natural le su le tamaititi lona e ala lona ngutu ma fe ave ele ngutu po fe le susu o fe ma wa ile mea ai pe o aso ia fa nau ia le pepe wa ave tu se potu foi le fa pitoa fa ia tong fitinga pe fa o le pepe mo le aso a tu ele au mai elon tina au neva taimi wa ia su enga ma wa mauti noa e esele ta o tulanga le fa nau lo le pepe tu sa o lo ilunga o le manava o tina ia po le tino tina ia o ina e ma fana maftanga ia masu e fo ile pepe e lo al pepe ia ai e lo al pepe o le mea ai lea e ala le lo na mutu ia pe o le tulanga na le wa fata o le skin to skin ele ngata o le mo le fafanga ina le pepe ai o le so o ina o le maftanga le malitina mai le manava ia male pa pe o le se vanga nala so fo le fa na o le pepe ia ni mai matula fa pena o na ave eselia ia al mele wa ia fa na wa mai sa al pepe fata o to sa o la vai lunga e au no male fata ele matula fa pena malo faftai. So we can talk about the kind of early days of breastfeeding, those first few days. The first milk that a woman will have is called colostrum, and that's that really rich. We call it liquid gold. It's a beautiful rich gold color, full of antibodies. All breast milk is really perfect for babies and full of antibodies, but those first few drops of what we call colostrum are just extra special. And so really important that we get those into baby. They really help coat the baby's tummy, and that's what helps the baby's immunity for against all those illnesses that I was talking about before. So getting that early milk in. You'll notice that you only have a tiny bit, just a few drops. And so some women worry that they haven't got enough for their babies, but babies are born with enough supply to keep them going until
what we call mature milk comes in, and that's round about day 3 to day 5. Often all of a sudden women will feel very full, their breasts will feel very full. And that's what we call that the milk coming in. And the milk's changing from colostrum to full milk. All of the milk is perfectly designed for babies. But there are, some things that happen when that milk comes in. Women can feel very engorged, very full. So it's just about managing that. Ways that we can do that is making sure you feed your baby. Watch your baby when your baby shows you it needs to feed. And I'll explain that next. That's when we just want to frequently be feeding our babies, and that will help with this engorgement. The other thing, and many of your older listeners will know this, that cabbage leaves, as funny as that sounds, cabbage leaves really help for engorgement. You can just place the cold leaves on your breast. And after Vessi has translated, then I'll talk a little bit more about how often to feed your baby. Ia peona whaelo atu e le whaltua ia heda, le tā ua o le uluwai susu lea e maua mai le tina, le taimi le whatua whanau e le pepea, o le sua susu na e pei e lanu aulo, e sama tuto, e tau o le sua vai aulo, e tau o le golden liquid, pe o le sua vai na e tatau lava, o le sua susu na e tatau o na whawhanga i le pepe, le taimi lea wa sua i lo whanau, tu olo le pepe ona e yai le tā ua o le sua susuna e whapea e a ino le pepe e pei o le sua susu mua le na te ufiufina to tonu pe ata le coats fa ina le wa coats pe se vali e te tango e vali e se mea le overcoats po le undercoats so o le sua susula na a alu to tonu le pepe e pe o le sua susu mua na pa ia tulo na manava e na te ufiufina ile manava le pepe ia mai nisi fa mai ale ia luatu ia le matua milk po le sua susu matua le ai muli atu so e ta ua tele lalitina ia le fa susu lana pepe ile taimi mua lava ile taimi sawa ile le sua susu na sama no fa longo isia so e mumusu sanga te fa mai le anga sua susu na ale ai o le sua susu na pe sama tuto o le sua susu na o le sua vai aulona e ta taui pepe uma ona lato inuina le sua susu na. Yeah, I'm thinking about... Heda ole afapea e tingale e so tina mafula se tulo fa ngale lau ka pisi fo le malulu ia e fiufia ia le e tuulunga ole susu tina ina fiso soani ai mai le tinga ole susu tina pe afapea fula ia le la tala no atu ia heda ele stulanga e winga ele fa susuina o pepe. Yeah, Whaftai Vessi. Heather, I'm thinking about the mothers who don't breastfeed their babies. Are colostrum replacements the better choice for them? So the colostrum is the milk that's coming out of your breast first. Yeah. So that's what's absolutely best for baby. There aren't any really... there aren't any other things there's no replacement. So what we say is even if babies are only going to be breastfed for a short time, then if you can get that colostrum, that's great. The more a baby's breastfed, the better. Of course, there are situations where mothers struggle. And so we don't want anyone to ever feel guilty or that they failed their babies. It's very important that we say that and we explain that to your listeners, because we're not talking about imparting guilt if you have difficulties. And obviously the other option is infant formula, which is not as good as breastfeeding. That's why we're on here talking about it. Yes. But it is a better replacement than anything else. So we definitely don't want our babies having any cow's milk or anything like that. So we'll talk a little bit about where people can go for help. But the more we can get breastfeeding and encourage it for a long time, and many of your older listeners will know this too,
for a long time, women were made to feel like their breast milk was not good. And formula products were pushed on them, in the 1950s and 60s. Women were made to feel like their breast milk was probably less than perfect, but that is a lie. And so we don't, we want to encourage women that everybody's breast milk is perfectly designed for their own baby. We only use formula as a lifeboat. I talk about it like a lifeboat. We use it if we absolutely need to. Yeah. But again, I want to stress that we don't want people feeling guilty if breastfeeding hasn't worked for them. What we want to do is teach lots of people in the community about breastfeeding so that we can all support each other. And the more knowledge we have in the community, so yay that we're talking about it on Samoan radio, because there are many people out there that will be able to support mums. Thank you so much, Heather. Heather, pe fisili. Ele ai se vai lá, au po se susu ma fai na sui ai le susu mua na asa valinga pe fisili mai. Ele ai se susu ma fai na sui ai le susu mua la valna. Ai pe onta we Heather, a fai ma fai tina ona fa susu na tama pe ni na yaso mua lava. Ia o se tulanga taua alawa watu ya nutrients po o suata wana to tono le pepe ma to tele o fai ne po kala me fa pe fa mai. Ia pe abatu estulanga fo ile e fa vai se loto stina ele o mafai no fa susula na pepe ele o stulanga na ai ole nei o onga ona mai le tailo tau sanga mavai sa ile manatu fo ile o le sua susultina ile lava o le sua susultina ile mafai na ma ona ese pepe o le wa yesu su enga le telo fa mai o le telo fa mai mafua mai ona pe wa le mafai ona fafanga le pepe e le sua susu ta tau na fangai a tele isi me ai ese wa fafanga le pepe ai wa ngalo le sua susu tina le ala o toe fo e lava yeso e fua maloloina mafo mai e toe fa manatu tina o lo sua susu o le sua susu na e sili ona taua e ta tau ona fa susu e lau pepe e le taimi mua lo na olanga po le lua tau sanga ia pe tasi po tau sanga pe a fai le mafai le lua tau sanga ia ai matu tele o fene po kala me fa pia e fa mai ia na tina wa matu te lua e ia lava le mafu anga le na le mafai e nisi tina ona fa susu ala tau pepe ia pe ole tu langa na ia ai ole susu foi le susu pauta ia le ta o hera fa mai ole life boat po se va fa aula ia fa pe ole mafai ona fa susu pepe tina ona se mafuanga ia le wai ai ia le susu pauta ia e tua ia ai ole naunga ia mafai ona maua le pepe le sua susu tina le taimi mua e whanau mai ai. Pe on mane il vainga le ona sa ta fa manino le lei vesi o le sua susu le o sua susu ta o sua susu auro. Ia e le te tau o tātou so se mea mawale auro tātou te tau futulia ia mawale auro o le pine auro ele o le pine siliva ia pe o le vaenga tāua le nala ina tui whaafsili ina ia whaamanino le lei ia mai loa ile tāua te le vaenga o lo lua talanoa le breastfeeding ia po le whaasusu o le pepe i lona tina ina ia mawale suasusu pito sili o na le lei mo le ola malolo ina o le pepe. We will continue after a short break, Heather. Ia se i whaisin tātou malolonga pupu i ona toi whaawawelo tātou tanoang whaftai.
tau sami ulu pua manisi me ai ete mawai ini wa ileana ai tu anga tau sami ile apu ole moli mante malos ya no fatu Noi mali mai sole awala ba etu pole no no siva ile musica fa malos mai yo malima malima Come lava ole no ele a faina Noi mali mai sole awala ba etu pole no no siva ile musica fa malos mai yo malima malima Come lava ole no ele a faina Ia, pēnau tau whaafonga mai o lo mātou talanoa tu fo nei vaenga o tai au. Ia mani soi mai le vaenga o soi fua maloloina, pio fo talanoa tu i malisunga ia Heather Cotter, i whaatasi fo i malisunga ia Vesi toi lolo i le nei fo i tai au. Ai ole isi vaenga tā wale pio talanoa iai o le mata upulava nei o le whaasusuina o pepe le swa susu o la tau lava tina i le tā o nei mta upo. Heather, we might not be able to cover everything about this very important topic this morning, but just want to ask, how often should a mother breastfeed her baby and for how long breastfeeding? So what we want to look at is we want to watch the baby. We want to look at the baby for when the baby shows us signs that they are hungry. So rather than feeding to a tight schedule, which was recommended many years ago, that women followed a clock and followed a tight schedule, we know that that's not the way to do it now. The way to do it is to watch the baby. We say, watch the baby, not the clock. So babies will show us signs that they're hungry way before they cry. So crying's the last stage, and often we think it's the first. I know when I had my babies, I just thought that when they cried, they were hungry, but they will show us. So they will do things like suck their hands. They will search around for food. So they're turning their heads, they're opening their mouths wide. They will suck on anything. So suck on your hand or on your neck. They're showing signs that they're ready to feed. So if we watch the baby, they'll show us those signs, and then we can frequently feed the baby as often as we see those signs. So what we know about breast milk is it digests in 1.5 to 2 hours. So we really need to be feeding babies quite frequently in those early days and weeks. The gaps between feeds will get bigger as babies grow bigger, but in those early days, they often need feeding, we say, around about every 2 to 3 hours, but some will need more than that. As I say, breast milk is digesting 1.5 to 2 hours, so some will want to feed more frequently and some will have slightly longer gaps, but we do not want long gaps. Babies are meant to feed frequently and they are meant to feed during the night. Yeah, Vesey? Ia, pe ona whaelo atu e le whalatua fo ia Heather. O le whaasusuina o pepe, tātou te wawa ai le pepe, pe o aso ia, e o whaela taimi nei, e inistina e ia lato sketchup o lato taimi fo ile muri e ia ile wati whapea, tā le lua, tā le wha, tā le ono ai o le tūlanga te tauna iai, e te wawa ai le leile pepe, mai tau, o le pepe au maia i al whaelonga, o laufia ai o whaelonga fo ile te wa ai atua wheli wa isole le uro le pepe, wa
mino ia ona lau ngutu mata mai foi le susu lau ngutu susu le lima ia pole ale mea tango ia po si ofu po se ia wa vai tu to le pepe o fa longa na i lo ai lo fi ai pepe o le tangi o le pepe tu sa ona o matua fi ai al pepe o ni si fa tali se tangi mai lo fi ai ai le ai o lawa le vana fi ai pe o le tangi o le tulanga muli muli na e fa loa mai le pepe o mole manava a ia al metsona ia e va ai lo wa fa ave le ngutu le pepe fa ave solo le ulu ia masusu la ngutu malima ia na ilolo lea patatau na fafanga le pepe ia wa o le sua susu pe tasi le lua i tula e whaamalu ai ia le sua susu manawa le pepe lona winga la ia te tau na fafanga soo ia le pepe pe ava ai whailonga na ia ele ngata le au ai whapena fo i le po pe ai le lua le tolu i tula ia fafanga wa ia nisina lai muli lava i le whaasolonga fo i le po lau whail timetable pe la ea oa o isanga ta whail timetable te me whanga ai ia elea ia na fafanga to le sai mele o fia ai le pepe ia pe fafanga fo i ua leva na fia ai le pepe ai ta ua le muli ia i whailonga o lo o whailoa mai le pepe le taimi le tau ina fafanga. E whaftai. So what happens if you don't breastfeed for a long time? Do you mean gaps between yes, feeds? Yeah, There's that's too many big gaps. Yeah. So there's a couple of things that can happen. Babies will not be growing properly, so they need to be getting frequently fed, obviously, to grow. If we try to space our feeds out, that is sometimes when we start seeing a weight loss in babies. So they will be losing weight. The other thing that happens for mums is that they get very engorged, sore breasts, and that's when they can get infections. So we don't want to be spacing our feeds out too long. Yeah. Thank you. Ia e ele tūlanga e mawhai ona a fia ia le pepe pe a whaapea fo ile e tuwai na whawhanga le pepe e le ngata ina lusi le mamafo le pepe. Ia e mawhai fo ona le ola le le pe a tātou a whaapea e te misi lau tau mafa se tulo e te langona fo ile vai ma le malosi lo tino. Ia e mana tua o le pepe o le lea whatoa whanau e mana o mia lava mea ai le lei le tino le pepe mo lona tuk wai. Ma e tā ua lava le whawhanga so o le pepe le taime na fafanga le ngata foi le o tina a fai le fafanga ina le pepe o le a mo fo tulang le fula na susu se tulo ia mo o tulanga foi le mai foi tina ia ona o le wa tele le susu e fa putu ele o mafai ona e se malona tino o tulanga na ta wai ia le fa susu ina le pepe mo le soifua malolo ina le pepe ia ma soifua malolo ina fo tina malo faftai. And some women have to feed their babies more often than others. Why? So this is because every woman has different milk storage capacity. Their breasts have different milk storage capacities. Now, this doesn't have anything to do with size. Everybody might laugh at that. It's got nothing to do with breast size, but inside the breast, some women's capacity for storage of their breast milk is much bigger than others, and so some women will need to feed more frequently. So that's why feeding on a schedule, on a tight schedule that we used to do years ago, didn't always work for some mothers and babies. So again, it's about watching your own baby and not comparing yourself to other mothers that you know who might feed every 3 to 4 hours and you might be feeding every 2 to 3 and you're thinking, why am I needing to feed this often? What we know is the more you feed, the more you make. So that's a very key thing to learn today, is that our breasts don't, they're not big milk storage facilities. They're like factories that are constantly making milk. But the key to that is the more you feed your baby, the more milk you make. So for some women, that might need to be more frequently than their friend down the road.
Yeah, pe ona ta o e hera. Am I? Yeah. Pe ona ta o e hera. Le tūlanga lea ese lava tina pe o tatu susu se tulo e pe oni fale fo e se tupo oni me o sorry o to tonga o tatu tino e te wele susu ma fai ele susu taimi uma ele ma fai ona te umi i ele susu tono tina e te tawa ona fa o nga wa o swa susu e tupu lava taimi uma ma fu anga fo ina te tawai ona fa susu i taimi uma i ele pepe le taimi e mana o mia e pepe le swa susu awa o lea ua ngai yoyo tatu tino e sapalai le swa susu o isi latina e te le i ele vaenga e mawhai ona stoa i le susu se itulong au isi tina e la ititi o le mea fo ilana e le whapea e fua le la po apol pai e o tina le ai e le o tūlanga na ai e pau lava o tātou tō tonga o tātou tino ma le tūlanga o iai o tūlanga whalana au le whaatusa tusaina e le sitina whapea se vai na ai ala utama e se le suo lo suasu se tulong ia au ule fiu e whaasusu pepe e tau le sua e le e se umalava o tātou tino pau le tūlanga tauna ia whaasusu pe awa pe le upulena ta watu the more you feed the more you make o le tele o whawhanga o le pepe tani uma o le tele fo ina le suasu se sa palai mamawa mai awa o lea ua pe o le ua loa le tino o le tele le sa palai le walu e tau fo ina toe sa palai mai le sifa o popo ia mo le sitaimi awa le pepe pe o tūlanga na po mamalama le fasili ma loa le whaamanino le vaenga ma le fo i tūlanga tā ua tele. And if the baby is having trouble latching onto his mother's breast, what should the mother do? So for some babies, they have a bit of trouble in those early days and weeks. And it's very important the position that you're holding your baby and the way the baby latches onto your breast. So if you're getting very sore, cracked nipples, this is normally what we call a positioning problem. So it means that, yes, the baby is just not latching on properly. So one of the things we want to do is always keep baby really close to us, facing us. So sometimes we see babies that are bottle fed and they're almost lying on their back in their mother's arms, but we want to turn baby to face us, a bit like tummy to tummy. So they're facing us, and then we're looking for a big, wide open mouth. Babies will open their mouth really wide to latch onto the breast, and then we're bringing them to the breast. One of the things, one of the positions that we talk about, there's lots of different positions, but sometimes leaning back or lying back slightly will just help with that positioning. Now, if you're having difficulties, the big message here is to get some help. And we'll give you some places to go to get some help. So if you're having difficulties with your baby latching on, getting some help, getting someone to just talk you through and show you, that can really help. Ia pe o le tūlanga lea e tala noa atua ia heda. O le whawhita uli lava e masani ona maua tina wa pe o tūlanga la lea leo te iai o le breastfeeding peer counseling o le ngaduluele matina ile tina faile le whasusuina o latou pepe pe o le mafuanga e alai ona fula pe whaina le pe wa maua ia le mata susol tina le fula ma pe wa papala ona ele o sao le whata o toina o le pepe le ta o le positioning problem no winga a pe va ia fa susu le pepe foi le fan pe fa sanga ilunga le pepe ai fa susu le pepe il tina ele fa sanga ilunga wa va ai e fa sanga ilunga il pepe ai mi milo le ua ia ele o saola e tata ona fa sanga le tina le pepe fa pipi ile manava le pepe manava le tina ia male ngutu le pepe tona fa amanga se tulo e ari to tonu le mata susu oni se taimi o lai e miti le pepe na le mata susu ai le o alu susu ona ele o sao e fata o toina o le pepe ele o sao fo ile tu wina o le mata susu tu tonu o le ngutu le pepe pe o le fata ta inga
no whaia I se tasi o tina no o se mo whaia. Mo le whangu fo le whanwingu whatapuni. Usa lai miti le pepe le tapuni o le pepe le o le tapuni o le whangu. Ele o alu le ai awha pe tu le ngutu e kawa atoa I le tapuni ma au ngutu le whangu. Nono minga whapenal whateta inga e tatau o na alu uman tasusu tutono le ngutu le pepe. Ia makawa umai ma au tafan tasusu. O na miti le pepe. E matua e maalosi lana miti maalu uma tonu suasus ai whapea na le whaasanga I lunga le tino le pepe au le ua le mimilo e le o mawhai e le pepe o na mimiti uma le susu o na le o sa o le whata o tonga pe o tūlanga na ai e iei sosoani mawhai o na avatu a whapea po whiela la itina po Wellington e Hutt Valley po rua o lo o iai ia whala potonga ma I lātou ua mawhai o na train whapitoa o nei po kalame o lea wato o tele tangata mawhai o na auina lātou te whaile sosoani mo tātou tina e mawhai o na whae loa atu ia pe a whiso o tai mai foi ia maua nei I pe amal po kalame e maua toa le sosoani ia awa ia le sosoani mo le whaasosuina o pepe ia mai sena tina o lo o mawhatia ia ona o tūlanga le whaasosuina o lātou whanau. Ia, malo vesi pe leila le taimi nei whaailoa ia vaenga whaiona mau mai au nanga ia. Manuele I o atu isi vaenga ona o le tātou taimi ia na. Tui tu atu le ia Heather. Ia, pe o le sosoani lea le o le Pacific Breastfeeding Services ia e mawhai o na maua mai ia le sosoani Pacific Breastfeeding Services pe o le ia Heather ia ma o foi le ngata foi leo le Net Pacifica o le mātou polo kalami foi le Net Pacifica ia leo lo ngalue ai ia o lo mawhai o na maua foi le sosoani mo se tinai nei le Hutt Valley o le Breastfeeding Center o le Order Toa Health Services I Porua o lo o ia ile lata po kalame ia so lua ta itasi se furu o itasi ia fe o estina fai lele mfone o atu ia ile ina ile Order Toa Health Services ina ngati Toa Street o lo ia ifo ile Pacific ia lewa umana fai lo atu ile Pacific Breastfeeding Services o lo ia ia fale tua ia Mary a kui ia mafana te mese to manga ia e mawhai na whaeloa ia o le lato numera le Pacific Breastfeeding Services o le services le CCDHB o le iai Mary a kui mawhana te mese to manga ia lata watu numera lea o le ofa Eva Fituvalu Lua Eva Falima Eva Fituvalu Lua Eva Falima ia o Newtown o lo ia I le Breastfeeding ma le Parenting Support Center I Newtown ia e mawhai na whaasota ai o le o luatasi tolu lima o fatasi o luatasi tolu lima o fatasi ia o le o inei le Hutt Valley ia pe ona whaelo atu ia mawhain whaasota I mai au ia po heda foi pe a whape mana o mia ia le sosoani le ngata lea a whai o estina whai lele naiva ai le blanket nurse o le blanket nurse ia po lo doctor po lo fo mai whale ainga po le midwife ia mawhai ona lato o batuina ia whamatalanga o le pepa lea lanu mori so se tina lava failele e tutono lana package le abatu I le mai le midwife te me fana o mai o lo ia le pepa lanu mori po le card lanu mori na lo ia lisi o ingoa breastfeeding support I le community malo whaftai taua te le vaenga na ia mai sa fu numero pe ona whailoa because we are running out of time. Heather, I'll let you explain and talk about the other most important information about breastfeeding before we conclude. Okay, so we've talked about how often to feed. One of the things we haven't covered is how long should your each feed take. Yeah. And again, we can't put an exact time on that. So we're watching the baby. If we've got the baby latched on well, then we are seeing them drink, and sometimes we can even hear them swallow. So they are going suck, suck, swallow, suck, suck, swallow. We're looking for a good milk transfer. So we don't time our feeds. We just try and watch the baby. But again, get some help if you're worried. Sometimes people think that they haven't got enough milk for their babies, and it's more about, as I said before,
The more you feed, the more you make. But do go to those support services that Bessie was talking about. Some of them have changed a little bit under the red light system, so I'm not sure the Oratoa drop-in is open, but certainly you can contact the Pacific Breastfeeding Service in Wellington. And in the hut, there is going to be a new website for breastfeeding services in the hut, going to be launched fairly soon. But also, if you go to Net Pacific, as Bessie said, they will be able to direct you to the right support. And if you're having lots of difficulties, then a lactation consultant can help you there as well. But I think Bessie talked about peer support, and that's other mothers supporting you. So we might come back on another time and talk about that. Ia, pe o tūlanga nā len whailoa atu heda, e le mawhaina tatou taimina po le ale umi e whawhangai le pepe, pe ona talanoa atu, e wawa ai lava mafua le whawhangai no le pepe, i le pepe, a whaalongo tu lava o lai, mimiti lava mai whaalongo lai e inu le pepe, ia na iloa le, ia o se whailonga le leina, o lai alu sua susu, e pen whailoa atu, o le tele, o le whawhanga le pepe, ia o le tele fo ina le sua susu e sapalai mai i lau tino, ia ai o lo o iai le fsoswani pe ona tā ua, o le tasilia tūlanga o whaatu peina le mālo, ma le ofisa soifua mālo loina, ina ia maua tina uma maitanga mwhai lele malatu pepe fou, le neif sosoani, a wale soifua mālo loina, o na ialo mawhanau, ia ai o lo iai le website ale Hutt Valley lea wa matana whaatuina, o le breastfeeding, ia e mwhai o na sesi ai, o lo iai fo i ai lunga le online, o lo iai whala potonga o lo lato whaia le breastfeeding support, i to tono o ai o lo tatua lalai, e mawhai na maua toa le fsasoani, so se tina lo mawhatia, le whaasusuina o lana pepe, aua te no foai, te sili mo se fsasoani. Malofa Ftai, this is a very important question, Heather. Can the mother drink alcohol and caffeine during a breastfeeding or? What we know is that alcohol does go through to the breast milk, but we don't, it's quite a long answer, so it is good to talk to someone about this. What we don't want to say to women is you can't have any drink, because if we say that, women are less likely to breastfeed. So we know that the alcohol goes into the breast milk, but it also comes out of the breast milk at about the same rate that it does out of your blood system. So as we know, if you have one standard alcohol drink, it's coming out of your system about an hour and a half, 2 hours after. So if you're going to have an alcoholic drink, best to feed your baby first, and then you can have some alcohol. We don't want people drinking a lot, but we wouldn't want people caring for babies if they were drinking a lot anyway. So that's a kind of roundabout answer. Obviously, I don't want to be promoting drinking, but I also don't want to be saying you can't have any. So I hope that answers that. Certainly, caffeine, again, can sometimes affect babies, make them a bit more wakeful, but that doesn't mean that we can't have any coffees. So it's just about moderation. And if we see that our babies are, if we're drinking too much coffee, our babies are often likely to be quite wakeful and maybe even a bit jittery. So we're talking about moderation. Yes. Thank you. Ia nau whaelo atu e le whalatua ia heda ai, e le mwhaen whape atu a mea e inu pe awa le inu ai, ia te auia o le whiwhilinga lawa tina ia o te whisili ai o le aso loa pe a inu lau ipu waina po le pia o le aso loa pe ma wale sefo malaluina le pep, pe ta awa heda. So se vai lava e te tau mawhaina po le vai awa malosi, e alu tu tono sua susu le pepe, e alu tu tono o lau toto, ia e toi sau fo i fafo i sua susu, ia o le whiwhilinga e o fo ila le kofe, ia a mawhaina le kofe, ia e mawhai ona a whai te ala umi ona o le inu le kofe, whapena fo ila le pepe, e alu tono sua susu, inu le pepe, te whio wha amore pepe, ia lai ata mai a oi ona o le na inu lang kofe. Te alu waita le pepe. Ia, walelei whaftai. Any last comments, final comments?
Heather, any final comments? Just thank you very much for having me. I've really enjoyed it. I'd love to come back, and I can talk about this subject all day, every day. Okay. So You're I'd most love to welcome. I'd love to come back and talk some more. We could talk about breastfeeding older toddlers, older babies. There's lots of other topics that we could cover. So thank you very much for having me. I just want to encourage all the breastfeeding mama out there. I want to really encourage support, families to support each other. Some of the older grandmas will be great at giving support to the younger family members. So thanks for having me, and hopefully I'll speak with you again. Yeah, I really appreciate your time today, Heather, and all the best. Ia vesi whaftai fo I mol pukalame nei Ia aso. whawhaitela mo le avanoa sa walinga ia whaamaruru atu fo ia whai fo I wai eise upu ua leto tamali I whaafonga ia ona pau lava ona atura lava leo ngā luenga nei ia malinga ngana ia ele mawhaiona alofia ai whawhaitele lava I mo le avanoa whawhai fo I Samoa whaafonga mai amana amia susuani ia whaasotai mai ia manuia le aso mpufuanga so whaasoifua. Ia, soifua ia, manuia fo I le aso. Ia o le tātou po kalame le nā, o pe ona utou whaafonga mai ai, ia o le soifua maloloina, pe ona talanoa atu ai fo I mā tātou malo nei taeo, toi mawho I sese whapoponga le tātou po kalame, I se taimi o luma I mo le taimi nei, whaasoifua ia. No for bea maloi mata bea manatu I whaingata o leo langa ai o se mafua anga e ta umai po o ai e fisa so ani mai taimi o te vai vai taimi o ti
Josefina
wasingia lo ne nganga mole mole pai mai akala a eno ita musu e se fai ai asa ine yulangia ita suanga to ulanga you can slip it so what's on my mind shine like a bird when the sun don't shine real is a dream really is someday and I'm sure buddy baby that you know what I mean line nine leo salty I you boy malolo it was all because of you you can slip it so what's on my mind shine like a bird when the sun don't shine real is a dream really is someday and I'm sure buddy baby that you know what I mean line nine leo salty I you boy malolo it was all because of you malino polonga tali tuali maita pai asola a olene wa feu wa iota alofa maloma pana wo I oyo totonga yena tia ina seta sia ita pe ina opu me umana kola kola. So what's on my mind? Shine like a bridge when the sun don't shine. Real is a dream, really is something, and then I sure believe baby that you know what I mean. I left out the isle of oil in my lolo. It was all because of you. You kiss a lip, so what's on my mind? Shine like a bridge when the sun don't shine. Real is a dream, really is something, and then I sure believe baby that you know what I mean. I left out the isle of oil in my lolo. What's all because of you? You kiss a lip, so what's on my mind? Shine like a bird when the sun don't shine. Really, just be really Sunday, and then I sure believe baby that you know what I mean. Like I left out the isle toil in my lolo. Was all because of you. You kiss a lip, so what's on my mind? Shine like a bird when the sun don't shine. Really, just be really a Sunday, and then I sure believe baby that you know what I mean. Like I left out the isle toil in my lolo. Was all because of you. Tao sangi manu ifunga ola au ala ifu ita ma au au ai toi oi le bao wasang yellow ne yang apa ifa mole mole ai ala a eno ita musu ita pa ai asa ini you don't ita suanga le to polanga. You kiss a lip, so what's on my mind? Shine like a bird when the sun don't shine. Really, just don't really a Sunday, and then I sure better be that you know what I mean. Like I left out the isle of oil in my lolo. It was all because of you. You kiss a lip, so what's on my mind? Shine like a bird when the sun don't shine. Really, just don't really a Sunday, and then I sure better be that you know what I mean. Like I left out the isle of oil in my lolo. It was all because of you. You kiss a lip, so what's on my mind? Shine like a bird when the sun don't shine. Really, just don't really a Sunday, and then I sure. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia malo fa taile fa fonga mel tato tenu o le ua se full 50 minutes o te nei le tu la se full tasi tars full lua ia ona tapena fo ile o se vilina kasiano wa tatu telefon fa ponga lo tolu ia wala fo fa fonga tato tenu e misile mai mo mai
ai la tolo whanga mai lunga le tātou app, lunga le tātou Facebook, ia whapea fo i lunga le tātou YouTube. Nei taimi, toi wha malo, ma toi wha tala whātu nei taimi, ia i la tolo whenga i mga luenga, so se ngā luenga lo e whenga iai le nei taimi, mo le atu le wha malo, ma le wha talo whātu nei taimi. Ia mese fo i ia o nei o tātou mātua, mese i la tolo whanongo mai le tātou le tio whanongo le tasi ono tesi, ma le tasi whamoti whonga le lau mua, ia ma i la tolo fo i, nei mātua fo i o lo i tonu o mota ngase, ma mauto tangata mātua whaatalo whātu, ma toi whaamalo atu le taimi, malo fo i le tāpo i mai, e mese fo i le tāpo ia o alwhaio fo i whanau, le ngata ia onga, e mese fo i o ngā luenga. E manatu o lo o solonga manuia le nei tai au, le whaafonga tāpo i le tātou tinu, ia e mese fo i, ia i la tau o lo o whai a ngā luenga i tono ainga, tā pena le whale, o le mai tau atu, o le maa naia le tau le lau mone Wellington, e suru mātanga o fia le la, ia o whtau le fo i ma fuafuanga ma ngā luenga, le ngata i tonu maota malawa, ia whapea fo i a whafo tonga la au, ia whaisina vele fo i lelo nai vao nai ua, toi titi leilo lo aita maiti, ia nai ua, mana ia lava le maa lua le tai au le whaisa ngā luenga fo le whafo, ia ma whafonga mai tātou whaafia fianga le taimi o le tai au, se 40 minute o te e nele tu la se 40 lua, o lunga fo i o tātou pinga te whailangi, toi wha malo atu, ma toi wha tala whatu, ma lo le mai mo mai, ia i le tautua le si whonga lau mua, whaafia fianga so i whiloi, ia wala fo i, ia le whenga iei o le atinu i ngā luenga, ia ma whaiwalo filima o le nei tai au. Ia, moe anena i le tātou pesa nā, ma moe atu i whafu i ki le masini tā lava. O leo le a afa lava le aso i te le tu e tu ilu.
se oi, le ai se popole, le a umai fai mo fie i le fa mole mole. Tau fi mau, lo pale Samoa, o le ano fala o Samoa lea. Tau fi mau, lo pale Samoa, o le ano fala o Samoa lea. Samoa, ala mai no, sapa sapai no wingoa, mea e te fai, pai a mawhai, tamo pe ona e ai, lo wha a vai, ia wha a mua mua, tamo ole manuia le nau ta ua, pea ngu whani, ono fo whatasi, sa a mo o a, o oi ole penina, pea ngu whani, Amuie o Samoa, talolangi ato, lo wha a vai, te atua lea. Ua sa wai nei, i le wa au mani, malo malo, whai ngau fie. E ni ma fetu, o lau fu a Samoa, ua ngia ngia, i le ea. O tu puta ma se tu puana e file au Samoa, o le tama a inga la u Samoa lea. O tu puta ma se tu puana e file au Samoa, o le tama a inga la u Samoa lea. Pisi luki sua, male wha malo Samoa, ia e toi wha malo atu ele tātou tautua nei, ia i le pa ia maurunga le tātou atu, e misi au ngā lue, o i lātou fo i le au no fafale, o le au kuka, o le au tausi mai, wai e le au tausi mai, so le au tausi mai nei vaenga ne, a fia wha ia, o le mele, a wha pia o nei te tausi mai, malo ha le tausi mai, malo fo i le anga ni leia i lātou lo mamai, e misi lātou lewa a fia le wha mai, ia, fo le whaingo fie fo ia le tausi mai le tangata le tausi mai pea tausi mai me wha pea mo ia e whai o le awhia i o le tangata le tausi mai i le tangata le ua mo le wha mai ia a le awhia i fo ia o whi au tono le aing me le a wha pea o nei te tausi mai le tangata le ua mo le wha mai ia malo al wha mao ni tausi mai ia mana tua fo i tātou e mamai nana wha manatu pea se au fo i matana nana tātou i le au tausi mai wa e lista ngatana ua matua so le oi mai nei ali pe ile tinga ina le tinga ina ile mai so le pe ia me le a whai o nei te wa a fia le wha mai ia mau le fia mau le fia ia te oia ua le wha noa wa wha noa toi mal tangata le ai mai le tausi mai ia ma le fia ia le yaso o me le a fa pe ona te mai tau fai futa tau ia tau si mai e fa fia le tangata le mai o a fa pe o le tangi ona we alo fa tangata le ia ma tangi mai ia ma tangata le mai
Ene lu ftangi se ila e na vai me mata mai tiro tiro ftangi. Ia mai mata mai tiro ftangi ia le ala le mele ya mo ne ya. O mele a fa pe ola wo ma e tanga tama ia tang faita to ia to si ma e fa fia le au ila to fo wa mo ngase ma mai se ila to wa fia fa ma ia mo ta to ia lo ma lo si pe lo mo fa ma ia se o fo il matan na ta to ila au to si ma o te lo le si ali le to si ma ia ili si to lu malo ala fo yo fu ngone ne yaso ia familia le tua i fo fuanga mga wenga lo fenga i mautou na fatu ia ele sunga ia hemen court le mafta mai fa pe fo ile fatua tu fa sina ia backend fiang yai after tele lava ia ula to umlava lo mafuta mai lunga cha to Facebook mo lunga YouTube ma lo lava fo ile tapo i mai ma lo fo nga lue la wa ta vale ia na fam nato tu pea ia sa ngale mo el manato lo pisi fo ila wa ta vale ni time so se nga luenga lo fenga i mala to lunga wala ana fam nato tu pea ta tu sa ngale mo ia iso se nga luenga ma so se mga ala lo e anga ia ia awa fo ia nga luenga lo fenga ia mala ta vale i lunga wala 2 minuto te nele tu las fu matasi ia mo ta tu Samoa ia na lo mai tau tu fo mai tau tu pea ma mai mo tu fo ile tinu fa long tu fo i me lo tu pumel ta tu mal fa mai ia na on ma tu fa na tu pea ma fo lele ma so ni atu ia ul fa polina ta tu ia na tu o vai nga fo ina lo te un tala no atu i o tu a inga i fafo mai o Samoa ia ma fa ma lo si au atu ia tu te fefefua paul mea ia tau sia pea ia fa mtalanga lo ina mai malo ma so fo malo lo ina ia wala fo tau singa ma le puipuinga o tātou wa o fia le wha ama i le tātou wa tinu. Ia ai, a whai a ua mai au tui pe ona whairo atu fo i le taimi o sola. Ia le se me la e popole ai, paole mea ia usta ia lei whai le mask le taimi e whiarua iai, ia ma alu pe a whai e toa fia le ainga pe toa 5, toa 1, ala e mana o e whaatau. Wala wale tangata e toa tasi le whai me le whaatau. Ai marolo uma tātou ia i tono le whale ma le pepesi o le whaama. Ia nao ni vai ngai fia whaamana tua tu nei taimi ele manatu. Ia o lo si le fia uma e tātou tinu me tauna whai. Tele foi a unanga, ni si o ala leo, lo vatu pia foi wha manatu, o a inga, i atu nu mau. Ia e ele manatu na ua, ele yase a inga, ele o yeso na a inga i Samoa, ele itala no atu, ia i winga le wha mai. Ia a le wha malo si ala na, ma le wha malo si au atu. Ia au le pole, ma au le atu atu vale. Ia e tau sia le wha usta ia tu la fono, ma ia inga. Ia lo amai ele malo tātou no Samoa me se toi fu malo loina le wa toi 2 minute tali tu las fu martasi fa fianga ia mon mulia tu time nei ia mo en la kuka ia siva mai le pesa lea ia masave ula kuka poleale sa eula kuka nai fai ia ona ta lo le fu lua ia e vela lo mala kuka fai lo matau maftanga nei matua ia o lo fa fonga mai ia ai whatever foi na ma ona sa kuka ia wai ia o so se kuka e taua ona tofo mua ia ana fa manatu pepe o le fa manatu masani ia tofo spuni au le tofo ina ile apa fano to 2 minute tali tu la sunma ya lue ma na ia ma foi fa le ia vai
Na e veva mel tatu pesel na ia ma e lue ma ia i tatu fa fianga so filoi tatu fu lue fa pongo telefon ia e o tapena mai Sabrina Casiano mai alo telefon tala mai Samoa ia ona se mai fo ile Sabrina fo ia wa fa wino tatu tu lungo le Facebook mo lungo le YouTube ia misel tatu wala leo ia se ipa ile tu tasi ona mai fo ile tatu unanga ia ile tasi ono tesi ma tasi fa mo ai fa o pe lungo le Facebook mo lungo le tatu YouTube ia se ipa ia le tulai lua to maftanga nam le to fina Sabrina Casiano pe ate le tulai se fuma lua le fa o pe fa fianga fe pese talo fa foi le usa tanga loa fe tuna i la ulu o i sole malauzo ya le ala to mo atu tama sa o tama ia le wa ya mai o i klestete fa talo fa tu fe tuna i ya alo fa tu mo la sunga ma inga ya tama o malingi ya na to umala ole o fasili fo le masa no fo ile te o sfurulua le o mo manatu mana ile fo ile te minei ya vili o asi po mai si vaenga la fainga luenga ya po le vili mai fo le vaenga la asi mai si vaenga le fale po mai le taiao mana vili ai e te loi fo i me tupu le taiao ya mai loi me la fa le tonu nga luenga ia me la fa le tonu le ainga ai vili ai asi si vaenga la fainga luenga ia pe te vili fo ia si vaenga le fale ia po mai fo la to fa muli le fale le taiao ia po o le sanga tale sa le fa ta mo se fa la o le fale taluna anu le la mo le tamitia onga ele io ma termine ele io le fale me le fa pena te fa fo mai te io le fale talu mai le moringa tamitia onga o le vala na tauna le fale wa sta maftanga e sauni se ta maftanga to ino malo tua ia ma fai fo se me ai fa talin tamitia onga fa ina ta fa mai nun ti fa lo le sia o te ofo wale van tauna le fale o le la tarts fu lua fa fianga se filoi ya mai le si fonga la mo Wellington ya to fa tal fatu ma to fa malo atu ya o to luas fu lua minute tali tu la se fu malua ya le wa se mai tama tu ya musika ole matu lua yo matu lua foi mai fea le tongo fangari ya tatu pese le mai le matu lua Ona
Maita, Pelea, Talimaya, so
Palo le whawhamele tinu leo watapina mai tātou telefou le tula sifun malelua, to iwa minute tā le sifun malelua, ia lela wha o tupea wha fia fiang vai pese, tāri ei tātou telefou, wha ponga muli tala mai Samoa, ia tue wha malo atu le tāpo i mai tātou tinu. Fa a aulo sa e fa a
Te noa noa tia I se fala fala, ta whea I le moana, au e ta whea I tōna. Ua tutupu ai whanau ai, o lana masanga o whala maturi, o whala fo'ina, tingi lau e te moe ai. Te noa noa tia I se whala whala, ta whea I le moana, au e ta whea I tōna. Ua tutupu ai whanau ai, o lana masanga o whala maturi, o whala fo'ina, tingi lau e te moe ai. Teile o le papa se I ngā solo mai, sululo I e whailau ula, sululo ti whailo pale pua. Tau si te wha a Samoa, au alawa ne I wha angaloina, ne I malo mai tu wha a Europa. Teile o le papa se I ngā solo mai, sululo I e whailau ula, sululo ti whailo pale pua. Tau si te wha a Samoa, au alawa ne I wha angaloina, ne I malo mai tu wha a Europa. Tolo tolo I vai luanga, le la le pito I tai. Alo whaanga o sia upele, olo o mai vane ai. Whasawili I le whale mai, pe mai mo I se tala vai. Au roe manai, o le lupe mai vanue, o oe ona usei rosa. Tumu e oe o le wha maoni, o le moe moe o no taofi, o la ume o whai tupe, goodbye pia la upele. Te noa noa tia I se whala whala, ta whea I le moana, au e ta whea I tōna. Ua tutupu ai whanau ai, o lana masanga o whala maturi, o whala fo'ina, tingi lau e te moe ai. O whala fo'ina, tingi lau e te moe ai.
So i fōma ria le tātou tunu nei fai aso fau, ai alo mai o se whaopopongo tātou tala e mea lo tutupu i Samoa. E awhi lima se lau se fulu i lantou le mamalu le atunu na mawhai o na whaatino ina a lātou suenga, whaale soi fua malo loina mo le whaama el covitis furuiva, e le aso lava lātou ia ana nafi, mai whaamau maunga le tanga ruenga le soi fua malo loina, wa toe whaopopo e leisi ono se fulmaleo no i lantou wa fia mai tangata lau tele, e le se lau iwa se fulmaleo no le sa iei mo mua le aso sa, matula e mai ele numero i lantou wa fia le lua se lau ono se fulmale lua, o le to tele i lantou wa iesia mo le whaamai, o lo to tele le i upolu, le whaatulanga le lua se lau lima se fulmale fitu wa fia, sa vai, o whao popo le isi to tasi sa iai le aso sa le to wha, o ananafi le o to lima, ma nono taima a po lima tai, o lo tu mo pele le ayo seisi wa fia, o whautua mai le sui officer Cecilia mtanga ruenga le soi fua malo loina, ile mamalo le antu nuu ina ia tautua na, ia tau o tangata ua masalomia wa iaia au ngol siama, e anga iane ino whanga o lo whai ai siaki, a ia wha tia le so ona lo fiane no whanga lau tele whapea, pe a whai o lo iai se tasi, o lo tuwai le laina o lo iai le siama. O le aso, o le atoe te talai fo ia au onanga mai le valu le tae au, anga ia tu ile lua i le awa uli. O lo iel tel tununga mtanga renga soi fua malo loina, o le afa whainga ta o ne tau fiofi le sawa sawa le pepesi le siama le wha mai, i tangata lau telo le antunu, taluai ele o matua tau sisia el to telo le antunu, ai ai ngō polo inga mō pui pui ngō tangata lau tele, e pe o le nawa ai el tau langa le aso na nafi, e whale tala tupe. Na whaisi whainga ta en mitanga rengo leo leo mai lantou o security, o ia whale tala tupe o na whaatonu tonu le mamalo le antunu, e le so ona putu putu ma lolofi umaanga i whaitutoa ma totonu o whale, e le nau nau o tangata lau tele fia tala lato se leni. Wa le ngata o whalitala tupe, ai wa whape na fo i no whanga uma se fulmal tolu lo whaatino esu enga, wa so ona lo lofi i tangata, ma whaafai ngata o na whaatonu tonu, wa whaile ma whaalavelave le au whainga ruenga, o lo whaatino ina ia au onanga. Wa tu o lalo mitanga ruenga le soifua malolo ina le atunu, ina ia tutu whaantasi, malango i tau mawhainga le au whainga ruenga to ai titi le atunu, le o lo ta i mua i pui pui ngā molo tātou atunu, mai le wha mai o le covitis for wiva. O le tebi nei, e whase lau valu se fulu i lantou o lo sa ilia, na lata ia i lantou ia o maua wa afia, i siama o le wha mai. Ai mai reporte le mtanga ruenga o leo, o wha mau nia ai lea afia o ni malu le malo se toa wha, i le covitis for wiva. O i lantou e toa wha pe o na wha mau nia mai le sui komisena o leo, le whionga ua pa aulongo i tino Filippo. O le toa wha wa afia, e au fia ile li leo to lua na wha tau tō, ma le toa tasi o lo ngalue to e seitan malala. Sau no pa au, e to lua ua wha anofo e se tasi o vaenga le ofisa o leo i whaleolo. A o le isi to lua o lo wha anofo e se la vaiula a inga. O le wha i ua le vaiaso e to se fulmaltasi ua mō lia e leo, e le tau mafa ava malosi no whanga whaitele. A o isi na mō lia le ave ta avale o na, amata mai le aso to na i se o mai le aso ana nafi. E na mamoni fo i le wha aftai e le sui kom seno mtanga ruenga, e le to telefo i o le mamalo le atunu o lo o lātou tau sisia ma usita ia inga o polo inga o vavao le atunu. E nisi o wha maunga la tamai al mtanga ruenga o le sui fua malo loina, o wha mawina ai e to atolu ni pepe le atunu wa a fiel wha mai. O wha mawina le mtanga ruenga o le sui fua malo loina o ia pepe, e mai le whātau sanga anga i le pepe whato a whanau mai le mātutua. E o mai le tai au nei, o le au mātutua i le sefulma le 5 tausanga le sefuluiva tausanga le mātutua, o loo ta atele i eile au pēsia le siama, lea e to atolu sefulma le fitu, o le saso le i o le lua sefulma le 5 tausanga anga i le lua sefuluiva tausanga le mātutua, lea ua to atolu sefulu wa pēsia, so ai leo i lantou mai le lua sefulu tausanga anga i le lua sefulu wha tausanga, o lo wha mawina e to lua sefulma le 5 ua iaisia mo le wha mai.
E toa wha o wha mawina mai le au mātutua i le ono se fumalelima tausanga anga i lunga. Ai le pepa le ua mau mai le mtanga luenga le soifo malorina mai le vai luanga le pō na pō. Ua toa se lau iwa se fulmaleono ua pēsia ma lo o iai le masalonga e wha au popo pe le foi numera i aso taitasi ma le anga i atu i luma. E ui le pepesi le wha mai o le COVID-19 fuluiva le tātou tino. Ai wale tau fie le whai ngā malanga na fuafua mo i lanto e ngā lurui ngā luenga wha awai teimi mo ni usila. Le ua wha ilo mai se pepo wha amtalanga mai le matanga luenga o pisilisi ala manuia maleipa. E na ia o ane i lanto umaulo i le lisi o le whai ngā malanga i le iwa i le tae au. Mo tā penanga masani o whai ngā malanga e le malai wa lele wha wao malo i whaleolo. Peitai e iai nisi o le au malanga le olo i le motu i sa la whai. Le ua whaatanga ina e se whaai unga de kāpeneta. E nā o le pauia o i lanto e mawhai o na malanga mai le malanga whaapitoa le waa le o le au sumaisan lolonga. E momoli ma iai lanto ia e sauni atu ma tā pena. Mola lanto whai ngā malanga le tae au nei. Wa whautua mai fo i le matanga luenga i mamalo a inga o i lanto o le a whai malanga. E le whaatanga ina i lanto o na uru whale atu i le malai wa lele. Se i vanga nā ai le tangata o le a whai malanga. Na pauleo le tangata e mawhai o na whaatanga. Ma o te talo le matanga luenga ina ia whaataunu wina whaamawanga i te tonu a inga. A o le ianga i ane i lanto i le malai wa lele. O tala ia mai Samoa, manu te le ina fōwhanga o le awhianga iei ma le tātou tunu ni aso whasoifoia. Te whaatala whaatol whapoponga o talafo ma le si ufonga le laumua mo le ne yaso. Wa wala au i lanto o whaito wha mo le puipuinga ma le saonga le mo ina ia whaieni suenga i le solo te el palemene e ilo ai po le ale tūlanga lava tāpena sa iai. Le mtanga luenga o leo ma le solo te ena no fo iai le loto al palemene yaso i luas fulmal tolu. O le vai astalo aina whaailo ai, le si itia o le tūlanga matautia o se solo te e, ai o ina whaatupu vevesi le masino o Novema, e le Combined Threat Assessment Group, na tā ue se whaito whao le puipuinga ma le asosia leo, e iei fesili e te tauna wha leo, pe sa te tauna sili atu le tūlanga tā pena o le pūlenga. O leo, mo ila tau sanga i atu le taulanga le amtanga o Februari, ai po a fo ini ala tau ngai o ingai whai ai puipuieni vevesi o ngaonga. Le ana te tupu le aso muli o le te e a tangia mai e fōlinga o le a wha wau peo na wha opopoina whainga tau wha matau i lunga o penga ta wha ilangi a o wha awa waile pol kalame le COVID-19 fuluiva i New Zealand e o i e fōlinga i le ini o se whainga wha atelo lisi se taimi pupu o peitai e le o mawhaiuna tu e sia le ono tupo se solo te e wha vevesi po le wha tutu fo iuna ngā yo inga wha pēno whanga au tū o wha ieisu e ngole virusi po o tui pui o le wha mai pe ona ta ue le kulupu tu wha atasi e ilo ina tau wha matau. I le aso luas fultolo Novema lua whelua tasi. O lo ofisilingia, pesa lava ta pena leo maisi vaenga o le puipuinga mo le solo te le ana no foia le loto al palemene. E tali tonu Dr. Will Hovitt mai le University o Massey sa wha te ia tangata uma i le atulanga. I se suenga ma se saililinga fo le pulenga mo le whaatulanga ngā whaasalalaunga le Broadcasting Standards Authority. Wa ta wai e ti lava le tali e nei le au mai mo le TV ma le leitio. Wa whaupunga whai ilonga lano ma le whai tu manga i whanua. E wa le ise mana tu te le whaupunga leanga ma whaupunga e whaonga ai upu masoa ma le Palau Valley. I la la tau pe po whaamatalanga ua ta wai. O mata upuna mau le suenga. O le afausia i se vaenga o le suenga la tamai o whai le BSA e loi suinga i manatu lau te lenga ngana whaatinga o loo whaasalalawina. E whaonga le BSA ma ofisa whaasalalau i unga le suenga i whaamauti no ai o atangia i pol kalame ma whai unga o whai le BSA ma nato tangata i le taiminei. Na fsilingia tangata na waile saililinga ma le suenga o le language that may offend in broadcasting po unga ngana i ono whaatau unga vale ai whaasalalaunga i o la tau manatu lau tele i whaupunga po whaamatalanga i tolus fultasi i ono whaatinga ai
Whaapeo lātou manatu I whaupunga I mata upu ese o whaasala la wina. E au fia I whaupunga I peo le pāla lau wawale, whaupunga whailunga lanu, ma le whailunga I tūpā, ma le whai. E au fia inisio whaupunga te reo Māori, ma whaupunga wha Samoa. E silia ma le afe 5 se lau leo whaingo tangata I lunga atol ta isfulwal tau sanga le mātutua sa awai I le saili linga. E ele talutonunga o le atelele ma mafole venga I au nanga malpol kalame mole soifua malolo ina o le mafau. Mai le sitio le foi numero whana witea a fia ia whaafita auli, ai o se polo kalame po ni au nanga ua lewa na whaafia ngai ma whaafita auli. O le lapta ingal ta ifono le nofanga au tu mole o la malolo ina o mafau tamaitia New Zealand, ele iyo o ile taime matua whaatitele ina ile whaale tonu, o na ule ufea ngai whale mai umalava, malele lava o whaingal wenga mafo mai mole mafau fau. O au nanga umalava mole o la malolo ina o whana umatupulanga la aiti le atino o, pe amale 5%, wale lava ia lato o whaingal wenga, ai I Wellington e tu samale 50%, ele o lava ia na au whaingal wenga, ia ngā lulu e tu maupe na sauno o Dr. Tanya Wright. Sata o e pulenga whaafalema ele atino o, wala tau mata wina lava le tele o le mana onga mo au nanga le o la malolo ina o le mafau mo tamaiti matupulanga la aiti, nei no le taimi a ole ia afia le atino o le COVID se fuluwiva. E lata I le 20% o tupulanga la aiti, e toi whao o lava I latou manuanga ia I latou lava. O se foi numereta o e whaapia ua si itia, whaatase ma le ato atu vale, po le umio na maue le loto whaanoa noa. O le lava o whainga wenga, wa tula I mai ia au nanga le tulanga whaale tonu, e tasi tesi ma le iwa piliona tā la, sa inivesi al whainga malo le leipa. I le ola malolo ina o le mafau I tutono le whātau sanga, le uta ue whaapea. Ele o mawhaio na o, ele tulanga e whaafetau I le tele ato ni tupe na whaalu nei lo tupe maua, o nei whaapea wa umisa taimi, ele o lava le whaatupe ngau ia au nanga, peo na tā ue le iloilonga I le lua fisfulfito, a le he ara oranga, e to sai masasaunoanga le pule sili, o le whaala potopotonga le ola malolo ina o le mafau Sean Robinson. E whaitau wafele numero o tangata whaingalwenga whaakone karate. Sa le mawhaio na ngā lulue ona o le Omicron, le umawhaine o na tālo sanga ina ni wanga to pes fultol wafelua se lau tā la. O feso soani e tu ina ato le malo mo le umiono vayaso, e tu sa le malta I lua afelua se lau tā la I le vayaso, pe whaafaa e sili atu ai, na ilo le tupe a matai ono se lau tā la Samoa I tutongi, o le COVID, na sauno le minstao tupe, o se lapta inga mo ilato wia, o leva ngā tupe, e te tauna whaongaina e whaatu mo I tupe whaalua lato pisinisi, o na e ele masalonga, e ei nisi o lato mawhai e tuu ia lato tanga nisi vai ngā tupe tutoe. Na tā ua se tasi o tangata whaapitoa mo mta apatau I ngā alwenga, so se tutongi whai ngā alwenga lava e maua mai leva ngā tupe, e te tau o na tutusa matutongi mā sani, o na ole a whesilingi a lava e ausu e tusi. O le COVID support payment, o le a whaavanoa mo pisinisia na le maua le whaasful pasene, pe sile atu fo I o lātou tupe maua, o na ole pepesi o le Omicron, o vai aso ta ilua I tutono vai aso ono. E tutongi atu ai le whaafetala I pisinisi, e anga waa iai. Whaopopo ye ma le whaase lau tala mo tangata whaingaluenga taito o tasi, I whaamaumaunga le ofisa o tupe maua, e tu sama le luas futa siafe ono se lau, le au whainga o tangata taito o tasi sa o lātou tau li maina. Ia vai ngā tupe, pe tu sama le tai whaafe se lau tala I le vaiaso, lua vaiaso talo na yele pol kalame, mai tu sama le iwa se 10 miliona tala le tupe au whai wa tutongi atu I tangata taito tasi e whai ala tau lava pisinisi. A whai aanga wa amo le vaenga lua ma le vaenga tolo al pol kalame o la o la tau tauli mai na lo le sful tolu wafe lua se lau tala I vaiaso e ono. O whaamaunia le tamaita I pāle mia Jacinda Ardern, o la whai le maloni suinga ia ngai whaatatau, I pasi po whaamauninga o tui pui pui o COVID-19 fuluiva. Maona polo inga, whaatase ma whaatulanganga moli whaailoilo le whaamai, pe hao ina te atu le taimi pito leanga ma te tele le pepesi le Omicron. Pe ona ia fola sia le asoana nafi, I le mai ai o le fono le kapeneta, o le asolulu, o le awha isa fola sanga le pāle mia au ili ia suinga. Mai pe ona ia saunoa, e le ini suinga e whaalauloa ina, o le avave ona whaamamaluina, na tali Ardern I whaafesili, pe ai se awa whaatua I le whaalauloanga o iau ili ilinga e whaapea,
E mo o mia le whaamau sali le lei o ia vaenga e pei o le suia ma tue whaafou whaatonunga ma ta iala o le whaamai. O le vai aso taluaina vala a wele vaenga whaapawhaia le National i le malo ina ia whaamuta ma ve sia le polkalame o moli whailo ilo. O tu unga o pasi mo tui pui le tele o no whanga o su ingo le vai Rusia e whaia mo tangata o le i whai malanga. Ma ia amatatu ia aperila o na whaamatu umali e se atu polo inga o tui pui bea o ina tatala tua o ia le atunu i tangata au se talia. Pei tai o le mau o le vaenga whaapawhaia le Green e le tatau na ve se atu unga o le whaamai se ia vangana ua manino le lei ua pasi ese le pipesi o le Omicron o le saunoanga te anau tu iono le so upo le Cranes mo le COVID-19 e te tau le malo na manatua o lo iai pia tui pui lo na tolo Pasifika ma Maori i le ono se fulu pasene fa atusa i le fitu tolo pasene o isi tangata nuu. Na ta ua se tasi o whaito whai ma ta upatau le tu la fono o le whai unga le malo e whaatanga i tangata ni usila e le i whaiani tui pui o na ulu whale mai e au noma le whaano no fo e sea i tutono no whanga whaapitoa wa whailo ai wa yesu ingo ai inga le atunu o mo le whaamai o le aso wharaile na whaiei le malo i suinga peitai e le i whaasila silaina i lunga le upenga te whailangi le MIQ sa i salato whaasila silanga na whaasala lawina ai e whaapea wa i oe le malo o le a le ulu whale ato tangata sitiseni ni usila le i whaiani tui pui ma ila ato e anga waa na malanga mai i tutono no whangai whaano no fo e se ai po MIQ mana amata wha mamaluina mai le toi tasili mino te le to las fululua i le vailwanga o le pole sofa raile taluai. I ta alonga, na mano malo le au soka a le to pawa lii a New Zealand le All Whites i le ta alonga mawhiti e wha i le ai i la lātou ta alonga luna lua i le kulupu lua po o ta alonga o le pulu i le ta amelusanga le o loo whaanga solo a le Oceania e sa ileni awe o fia to le ipo lalangi le e whaia i kata ma o fia to nei New Zealand awe wha po le semi-finals o le ta amelusanga. Tala whawia ma le si ufonga lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Mi amor, tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo, sé que estás mintiendo. Te pido por favor, me tratas como un tonto. Decir de una vez me estás volviendo loco. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no. Tú sabes que lo quieres y no se lo dicen. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quieres, ya no se lo dicen. Escúchame mi amor, te pido una alegría, te ruego todo el día, te pido por favor, me tienes como un tonto, Ricardo Dietro loco, que sí, que no, que nunca te decides, yo sé que tú me quieres y no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices, que sí, que no, que nunca te
Yo, 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 yo. Na, 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 na. Ooh, coconut woman is calling out. Every day you can hear her shout. Coconut woman is calling out. Every day you can hear her shout. Drink the coconut water. It is good for your daughter. Coconut like an iron. Make me strong like a lion. Yo! My lady told me the other day, no one can take this sweet man away. I asked her what was the mystery. She said coconut water with that raspberry. You can cook it in a pot now. You can serve it very hot now. Coconut like an iron. Make you stronger like a lion. Yo! My lady always tries to be sweet. Coconut makes her very nice as can be. Drink it down with a little rum. Coconut water make it a little strong down. Make you feel very tipsy. Make you feel like a gypsy. Coconut like an iron. Make you stronger like a lion. Yo! I love this little girl called Emily. She's so pretty I can be. When my baby was born, I went to see. The eyes were blue, but they were not by me. Samson was the strongest man long ago. He went to this beauty as we all know. He took a Delilah on the top of his head. Promised the things from the palm of his hand. Not me, but the people they say that the man is making the woman a stray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. The woman is smarter. The woman is smarter. The woman is smarter. Yeah, right. I love a little girl called Emily. She's so pretty I can be. When my baby was born, I went to see. The eyes were blue, but they were not by me. Samson was the strongest man long ago. He went to this beauty as we all know. He took a Delilah on the top of his head. Promised the things from the palm of his hand. Not me, but the people they say that the man is making the woman a stray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. And that's right, the woman is smarter. The woman is smarter. The woman is smarter. Yeah, right. Ow! Yeah, 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 yeah. Drink that coconut water. It is good for your daughter. Coconut like an iron. Make you stronger like a lion. Make you feel very tipsy. Make you feel like a gypsy. Coconut like an iron. Make you stronger like a lion. Coconut.
e alofa ai muli muli ane ua sola. Tolo tolo maualalo i le fale o le a'o ai ata whamaela masi aula e i le tainamu. Tolo tolo maualalo i le fale o le a'o ai ata whamaela masi aula e i le tainamu. Ia, nei taimi o whaafefianga o le awa uli, o le ua 25 minuto te ei nei le ito lais fulma le lua, ta lofa lava le malo lau whaafonga nei fo i taimi o le aso, malo lava le unsa i whianga i fo i mga luenga matiute, ia pe o na iai ile nei fo i asolua, o le asolua si fulma le lua le masina o mati, lua afe lua lua, malo lava le ngā lulue, taimi fo ile nei o lo whanga solo tau mawhitanga, ia e to vai fo i ngā luenga o le aso, ia whapena fo i ngā luenga o lo whianga i manisi, tono ainga, whalwhai ngā luenga, ia mso se mea lava lo e mafuta mai ai, mo i la tolo mwhai o na mao mai tātou tau tua ia tono i whafo, ia ese a tātou taimi, e whaftai lava mo lango lango, ia maran le whaafonga mai fo i tātou tau tua. Nasa auto whaafonga i le to e wina ato tātou talafou, ia ma le whaupoponga fo i o talafou mai New Zealand nei, ia ma le to e awina ato tātou talafou mai Samoa, to e maule isi whaupoponga fo i le aso a tai au, ai tātasion to e whaafonga fo i lea i lunga o le tātou app o le Facebook, i whaatasi ai fo i ma le YouTube, ma lo lava le on sai nei aso whaawau tātou whaafiafianga i le nei fo i taimi o le tautua lausi u fonga le laumoa, mai lona ofisa au tū i Mankavini Porirua i Totonu o Wellingtone.
sila waahenga o whaafifianga mo nei a wauli ia o tato iai pia le nei aso lua o le nei fo i vai aso. Se wawai atu i nisi o tala la tamai fo i le tulanga o lo iai ia le tau o lo whaanga solo i tutonu o Ukraine pe ona whai o swa inga le atu nuu o Lucia. Ia o taimi nei ma ele moli maua nisi o tustala le na muli muli ai tutonu o le pe o se tu malo po o se vaenga le o Ukraine ne wa tele o swa inga ta o Mariupol. Ta wala ni se tustala mai o la toa ia na muli muli o le reporti le se tasi o tustala mai le vaenga le o le Associated Press
O lana whaamtalanga, lana whaamtalo la uala ma le latou po e hata fo ilia sa iei li poti mai vaenga o tupu I tonu o Ukraine I le tō malo le o Mariupol le wa tele lava iei o swainga. Whamelana o latou wa ia tustala whaavao malo na tutoe I tono le ailo Ukraine. Ia masa o latou whaia ripoti o swainga nei a fitafita Lucia po wasilia malua vai aso le umi. Ia sa whaila e latou li poti mai tutonu o le whalimai. Ai te iwa o o tulo o swainga ni a li I whaupengaina. Ia maa mataona o na tutua tui whai tutoa ma o le whalimai. Ia o le mela na whai e whomai fo ia whai ta o tonga I tono le whalimai le Ukraine. O tau aia tu e lātou mo meo o fo ile tui o papa e bea lātou o nisi fo I whomai. Ia awaina I loa po lātou to stala. Ia ai po o fita la vai ana whaatona wina ia fita Ukraine. E te tau na o maave ia le au to stala nei whaavao malo ai po na iei ni tuunga. Ia na o nei to stala ia mai walo lofa I nei whomai ia na iei te tono le whalimai. Ia o nei tina maitanga o tangata lana mo moi I mo meo au wala fo iei te tono le whalimai pe ole. O hallways. Ia o le ine me e whaamautu iei wale ise seisi meo iei. Ona ole tūlanga lava le saunga le mo. Ia be oni sina vaenga o lo o tutupul teimi neo whaanga solo ili taua. Ia mia tātou o le ala fia le tae au. Ia le ise popole ini o swainga whaapene. Ia ona o nei tangata. Ia o lo o whiangai pia ma whaafitauli. Ia ona o swainga o lo whaiel malo Lucia. Sfol maleiva minuto en talo le tulai tasi whaamuta fo le tatau tua I lunga o le tasi ono tesman tasi whaamo whaawau pia ia tātou penga te whailangi ia o le Facebook whaapea ma le YouTube ia malunga le tātou app se ia pā ia le tula e lua I le awauli ai o le whaawau pia tātou whaafianga mo le nei vaenga o le awauli. Samoa, I feel my own
Ia le pesenga mai le tamaita ile nao Annie Grace le fale na ia mo le nei vaenga o le aso. Ai fifa mana atu mo ila tau ia fia mauani so po le test fo ile o le rapid antigen test e au noa ma se tupetongi. O le lava lo mo le ava no fanga le piki mai ai I Waitangirua I lua a I tua o le mall le fa ele supermarket I astona. E tapunia la le faile fiafi I aso le vaiaso ia e tatala fo ile le fai unga le vaiaso mai le itu la tasi la wauli e o ile faile fiafi ia pe afia mo se tamai masini le nae fai eiso so enga mo le vairusi tono la ainga e au noma stupid tongi ia leo lo tatala pe nta watu o tua I Waitangirua I tua le mall le fai le supermarket I astona tapunia la le faile fiafi mai la songfua la sfraile a o fai unga le vaiaso stona I mala sai tala il tasi la wauli e o atu ile fa ile afiafi ia nei nava noa mana ia e le ise tupe tongi wala e fa tau isi a fale tala vai ia e tau ngata lava e pena alfia e la fa inga tamai masini na ma o lava noa e mawaia vai ngai fa mama avenga mole ainga ia pe afai ua maua le ainga ini aunga o le fa ma ia ma lo lava le ona sa il nei vai ngole aso le o sa vali atu tato taimil to e val minuta talo le tu la tasi ia tafo le tasi fa mo tau tua I lunga le tasi ono tesimal tasi fa mo fa awa upe I lunga tato upe ngata whailangi salo le sa maua fo e le tato watu noo ia po o ta I mai tala fo I lunga televise ia nei tangata ia fa ngota po le au whaifaiva ia na fa le tonu lo lato vaa ia mangoto ai I North Cape tala whaataile I North Cape I le vaenga pito I se tasi le vaenga tono le atono ia I North le far North ia pe lesa whangota ai pe to se fulu e o to se fulu tangata sa I lunga le vaa ia na whaasawina le to lima to fale wa maua tino maliu ia mali to tasi le sa ili lava ia le tino maliu stangata le to tasi ia ai pe o le sa ta ua fo ile tala ale tamao tasi o stama le na maliu ai fo mai sa popo le ai le tala le tau lona tali a o le ialu ile fainga faiva le ia le malanga le na le wa mali le wal to fa ia wal fa le tono to langa le tau ia o le pe o se vaenga tau fo mo tato mo la toanga ile sami male vai ia tau to na lava vaenga le puinga e le lava lava ai mo mol to langa le tau ia o le io moni fainga faiva to tele vai tata Samoa wa tata vai lunga le Facebook ia tapu e mai lanto wa to la o faila to fainga faiva ia tau to na ia ba pola lava le poto le tau tai e lava le taimi se ai la na tu yama ia ai le lava le vava ai mo le saunga le mo vava ai foi vaenga taua o lo o au mai la tau ia le saunga le mo I lunga le vai ma le sami e siaki ai me te tasi o malava nei ia o le ia nga ini fainga faiva o le saunga le mo lava e taua tele ia toiona minuta talo le to la e tasi ia mai al tato pese le ia ona fa mai foi lo tato to lunga tasi ono tesimal tasi fa mo pese mai a cherry tapu mana ia longo I pule e fa vavau ainga Salumana ielele ua mafuai no choe asiasi mai ai awa fai si umi o tato vala vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao lao wafa'ava no aina ilata feilo a inga malangona ai ole mafana fana esa olava e fa'ava bau dava ai
whaatasi Via ile tama o ile langi Leisura elomani esu elona fa'a malama Mato e vava ilona fa'a sino manga E mana tua pula Aile mana tua fa'ala e o na ole ngangana Lo unau ta inga ia so ole fau Le mafutanga ia fa'au Mafusia itacho ile fela fali Ala una talena Itacho tutu fatasi Lo uva ole aliliu Ai ua o iloa Ua ola ipuniu Ua tala etlo pepe Ifo a foanga Ale sili sili ese Olupe salva ese A ua fui fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe fala Fa afetai ai leli Le tato mafutanga E fola ulo meisa Masisi ane lona la Oh yeah Leisura elomani esu elona fa'a malama Mato e vava ilona fa'a sino manga E mana tua pule Aile mana tua fa'ala e o na ole ngangana Lo unau ta inga ia so ole fau Le mafutanga ia fa'au Mafusia itacho ile fela fali Ala una talena Itacho tutu fatasi Te whaatala whaatol whapoponga o talafo ma le si ufonga le laumua mo le ne yaso.
Ua wala au ila tō whai tō wha mo le puipuinga ma le saonga le mō, ina ia whai ani suenga i le solo te el palemene, e ilo ai po le tūlanga lava tā pena sa iai. Le mtanga luenga o leo ma le solo te ena no fo iai le loto al palemene i aso i luas fulmantolu, o le vai astalo aina wha ailo ai, le si iti o le tūlanga mata utia o se solo te e, ai o ina wha atupu vevesi le masino o November, e le Combined Threat Assessment Group, na tā ue se whaito whao le puipuinga ma le asosia leo, e iei fesili e te tauna wha leo, pe sa te tauna sili atu le tūlanga tā pena o le pūlenga, o leo, mo i lātou sanga i atu le taulanga le amatanga o Februari, ai po a fo ini a lātou ngā yo i ngai whai ai pui eini vevesi o ngaonga, le ana tutupu le aso muli o le te e a tangia mai e fōlinga o le a wha wau peo na wha opopoina whainga tau wha matau, i lunga o upenga ta whailangi, a o wha awa waile pol kalame le COVID-19 i New Zealand, e ui e fōlinga i le ini o se whainga wha atelo lisi se taimi pupu upe tai, e le oma whaiona tu e sea le ono tupo se solo te e wha vevesi, po le wha tutu fo iona ngā yo inga wha pēno whanga au tū, o whai eisu engo le virusi, po o tui pui o le wha mai, pe ona ta ue le kulupu tu wha atasi e ilo ina tau wha matau. I le aso luas fultolo Novema lua whelua tasi. O lo ofisilingia, pesa lava ta pena leo maisi vaenga o le puipuinga mo le solo te e, le ana no foia le loto al palemene. E tali tonu Dr. Will Hobbit Maile University o Massey sa wha te ia tangata uma i lea tūlanga. I se suenga ma se saililinga fōua le pūlenga mo le whaatulanga ngā whaasalalaunga, le Broadcasting Standards Authority, wa tā wai e iti lava le tali e nei le au mai mo le TV ma le leitio, wa whaupunga whailonga lanu, ma le whai tū manga i whanua, e wa leise mana tute le whaupunga leanga ma whaupunga e whaonga ai, upu māsoa ma le palau vale. I la la taupe po whaamatalanga ua tā uai, o mata upuna mau le suenga, o le afausia i se vaenga o le suenga la tamai, o whai le BSA, e loa suinga i manatu lau te lenga ngana whaatinga o loo whaasalalawina. E whaonga le BSA ma ofisa whaasalalau, i ungo le suenga i whaamauti no ai, o atangia i pol kalame ma whai ungo o whai le BSA, manato tangata i le taiminei. Na fisilingia tangata na waile saililinga ma le suenga o le language that may offend in broadcasting, po unga ngana i ono whaatau unga vale ai whaasalalaunga, i o lātou manatu lau tele i whaupunga po whaamatalanga e tolus fultasi, i ono whaatinga ai, whaapeo lātou manatu i whaupunga i mata upu ese o whaasalalawina. E au fia i whaupunga i peo le pālalau vavale, whaupunga whailunga lanu, ma le whailunga i tūpā, ma le whai, e au fia inisio whaupunga te reo Māori, ma whaupunga wha Samoa. E silia ma le afe 5 se lau le au whaingo tangata i lunga atol ta isfulval tau sanga le mātutua sa awai i le saili linga. E ele talitonunga o le atelele ma mafole venga i au nanga malpol kalame mole soifua malolo ina o le mafau. Mai le siti o le fai numero whana wite a afia ia whaafita auli, ai o se pol kalame po ni au nanga ua lewa na whaafia ngai ma whaafita auli. O le lapta ingal taita i whono no whanga au tū mole o la malolo ina o mafau tamaitia New Zealand, e le ia o le taime matua whaatitele ina i le whaale tonu, o na ule ufea ngai whale mai umalava, malele lava o whainga alwenga ma fō mai mole mafau. O au nanga umalava mole o la malolo ina o whanau matupulanga la iti le atino o, pe amale 2.5%, wale lava ia lato o whainga alwenga, ai i Wellington e tu samale 4%, ele o lava ia na au whainga alwenga, ia ngā lulu e tō maupe na sauno Dr. Tanya Wright. Sata o e pulenga whaafalema ele atino o, wala tau mata wina lava le tele o le mana onga mo au nanga le o la malolo ina o le mafau, mo tamaiti matupulanga la iti, na ino le taimi a ole ia afia le atino o le COVID-19. E lata i le 2% o tupulanga la iti, e toi whao o lava i lato manuanga ia i lato lava. O se foi numere ta o e whaapia ua si itia, whaatase ma le ato atu vale, po le umio na maue le loto whaanoa noa. O le lava o whainga alwenga, wa tula i mai ia au nangal tulanga whaale tonu, e tasi tesi ma le 1 piliona tā la, sa inivesial whainga malo le leipa. I le ola malolo ina o le mafau i tono le whātau sanga, le uta ue whaapea,
ele o mawhaio na o ele tulanga e whaafitau ia i le tele ato ni tupe na whaalu nei lo tupe maua. O nei whaapea wa umisa taimi ele o lava le whaatupe ngau ia au nanga pe ona ta ua le iloilonga i le lua fisfulfitu a le he ara oranga e to sai masasaunanga le pule sili o le whaala potopotonga le o la maloloina o le mafaufau Sean Robinson. E whaitau wafele numero tangata whaingalwenga whaakone karate. Sa le mawhaio na ngā lulue ona o le Omicron, le umawhaine o na tālo sangaina ni ngā tupe sifultolu wafelua se lau tā la. O feso soani e tu inato le malo mo le umi ono vaiaso, e tu sale malta ilua afelua se lau tā la i le vaiaso. Pe whaafaa e sili atu ai, na ilo le tupe a matai ono se lau tā la Samoa i tutongi, o le COVID na sauno le minsta o tupe, o se lapta inga mo ilato wia o lewa ngā tupe e te tauna whaongai nei whaatu mo i tupe whaalua lato pisinisi. Ona e ele masalonga e ei nisi o lato mawhai e tuu ia lato tanga nisi vai ngā tupe tutoe. Na tā ua se tasi o tangata whaapitoa mo mta aputau i ngā luenga, so se tutongi whai ngā luenga lava e maua mai lewa ngā tupe e te tau ona tutusa ma tutongi mā sani ona ole a fesilingi a lava e ausu e tusi. O le COVID support payment, o le a whaavanoa mo pisinisi ana le maua le whaasful pasene, pe sile atu fo i o lātou tupe maua, ona o le pepesi o le Omicron, o vai aso ta ilua i tutono vai aso i ono. E tutongi atua i le whaafe tāla i pisinisi, e anga waa iai. Whaopopo iei ma le whaase lau tāla mo tangata whaingaluenga taito o tasi, i whaamaunga le ofisa o tupe maua, e tu sama luas futa siafe ono se lau, le au whainga o tangata taito o tasi sa o lātou tau li maina. Ia vai ngā tupe, pe tu samalta i whaafe se lau tāla i le vaiaso, lua vaiaso talo na iele pol kalame, mai tu samale iwa se 10 miliona tāla le tupe au whai wa tutongi atu i tangata taito tasi e whai ala tau lava pisinisi. A whai aanga wa amo le vaenga lua ma le vaenga tolo al pol kalame, o la o la tau tauli maina lo le sful tolu wafe, lua se lau tāla i vaiaso e ono. O whaamaunia le tamaita i Palemia Jacinda Ardern, o la whaia le maloni suinga ia ngai whaatatau, i pasi po whaamauninga o tui pui pui o COVID-19 fuluiva. Maona polo inga, whaatase ma whaatulanganga moli whaailoilo le whaamai, pe hao ina te atu le taimi pito leanga ma te tele le pepesi le Omicron. Pe ona ia folasia le asoana nafi, i le mai ai o le fono le kapeneta, o le asolulu, o le awhaia se folasanga le Palemia e au ili ia suinga. Mai pe ona ia saunoa, e leini suinga e whaalauloa ina, o le avave ona whaamamaluina, na tali Ardern i whaafesili, pe ai se awa whaatua i le whaalauloanga o ia au ili ilinga e whaapea, e mo omia le whaamau sali le lei o ia vaenga e pe o le suia ma tue whaafou whaatonunga ma taiala o le whaamai. O le vaiaso taluaina vala au le vaenga whaapwhaia le national i le malo, ina ia whaamuta mawe se le polkalame o moli whaailoilo. O tuunga o pasi mo tui pui pui le tele o no whanga, o su engo le vairusi e whaia mo tangata o le i whai malanga. Ma ia amatatu ia aperila, o na whaamatu umali e se atu polo inga o tui pui pui, pe au ina tatala tua o ia le atunu i tangata au se tālia. Pei tai o le mau o le vaenga whaapwhai le green, e le tatau na ve se atu tuunga o le whaamai, se ia vangana ua manino le lei, ua pasi ese le pepesi o le Omicron, o le saunoanga te anau tu iono le so upo le cranes mo le COVID-19 fuluiva, e te tau le malo na manatua, o lo iei pia tui pui puilo na tolo Pasifika ma Maori, i le ono se fulu pasene, whaatusa i le fitu tolu pasene, o isi tangata nuu. Na tā ua se tasi o whaito whai ma tā upatau li tu la fono, o le whai unga le malo i whaatanga i tangata ni usila, e le i whaiani tui pui pui o na ulu whale mai, e au no ma le whaano no fo e sea i tutono no whanga whaapitoa, wa whailo ai, wa yeisu ingo ai a inga le atuno o mo le whaamai, o le aso wharaile na whaiei le malo i asu inga peitai, e le i whaasila silaina, i lunga le upenga te whailangi le MIQ, sa i salato whaasila silanga na whaasala lawina ai whaapea, wa ioe le malo, o le a leulu whale ato tangata sitiseni ni usilele i whaiani tui pui pui, ma ila ato e anga waa ona malanga mai. I te tono no whangai whaano no fo e se ai po MIQ, mana amata wha mamaluina, mai le toi tasili minu te le to la sfululua i le vailwanga o le pole sofa raile talawai. I ta alonga, na manu malo le au soka a le ito bawa lii a New Zealand le All Whites, i le ta alonga mawhiti, e wha ili le ai i la la tau ta alonga luna lua, i le kulupu lua po o ta alonga o le pulu.
I le taamelusanga le o loo whaanga solo a le Oceania e sa ileni awe o fia to le ipo la langi le e whaia I kata. Ma o fia to e nei New Zealand awe wha po le semi-finals o le taamelusanga. Tala whauia ma le si ufonga lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. So I former real tanto te no ne foi aso fou, a alo mai o se whao popongo tanto tala e mea lo tutupu I Samoa. E awhi lima se lau se fulu I lantou le mamalu le atu no na mawhai o na whaatino ina la tusu enga, whaale so I formalo loi na mol wha ama el covitis furuiva, e le aso lava la towia na nafi, mai wha mau maunga na tanga ruenga so I formalo loi na, wa toe wha au popo I leisi ono se fulmaleo no I lantou wa fia mai tangata lau tele, e le se lau iwa se fulmaleono le sa iei mo mua le aso sa, matula e mai ele numero I lanto wa a fie le lua se lau ono se fulmale lua, o le to tele I lanto wa iesia mo le wha mai, o lo to tele le I upolo, le wha atulanga le lua se lau lima se fulmale fitu wa a fia, sa vai, o wha o popo le isi to tasi sa iei le aso sa le to wha, o ana nafi le o to lima, ma nono taima a po lima tai, o lo tu mo pele le ai o seisi wa a fia. Wa fautua mai le sui officer Celia mtanga luenga le soi fua malo loina. Ile mamalo le antu noo ina ia tautua na. Ia tau o le tangata ua masalomia wa iaia au ngol siama. E anga iane ino fuanga o lo fai ai siaki. A ia faa ai titia le so ona lo fiane ino fuanga lau tele faa pea. Pe a fai o lo iai se tasi. O lo tuwai le laina o lo iai le siama. O le aso, o le atoe te talai fo ia au onanga mai le valu le tae au, anga I atu I le lua I le awa uli. O lo iel tel tununga mtanga renga soi fua maloloina, o le afa afainga ta o ne tau fia fili sawa sawa le pepesi le siama le faa mai, I tangata lau telo le atu nuu, taluai ele o matua tau sisia le to telo le atu nuu, aia ingo polo inga mo pui pui ngo tangata lau tele, e pe o na wa ai le taulanga le aso na nafi e whale tala tupe. Na whaisi wha whainga tān mitanga rengo leo leo mai lantou security o ia whale tala tupe o na wha atonu tonu le mamalo le atu noo. E le so ona putu putu ma lolofi umaanga I whai tutoa ma totonu whale e le nau nau o tangata lau tele fia tala lato se leni. Wa le ngata o whale tala tupe ai wa whape na fo ino whanga umai se fulmal tolu lo wha tino esu enga. Wa so ona lolofi ei tangata, ma wha whainga tā o na wha atonu tonu, wa whaile ma wha lave le au whainga ruenga, o lo wha atino ina ia au onanga. Wa tu o lalo na tanga ruenga le soi fua malolo ina le atunu, ina ia tutu wha antasi, ma lango I tau mo whainga le au whainga ruenga to ai titi le atunu, le o lo ta I mua I pui puinga molo tātou atunu, mai le wha mai o covitis for wiva. O le tebi nei, e whase lau walu se fulu I lantou lo sa ilia, na lata ia I lantou ia wa maua wa a fia, I siama o le wha mai. Ai mai reporte le mtanga rengo leo, wa wha mau nia ai lea a fia o ni malu le malo se to a wha, I le covitis for wiva. O I lantou e to wha pe o na wha mau nia mai le sui komisena o leo, le whionga ua pa aulongo I tino Filippo. O le to wha wa a fia, e au fia ile li leo to lua na wha tau to, ma le to tasi o lo ngalue to e seitan malala. So no pa au, e to lua wa wha anofo e se tasi o vaenga leo fisa o leo I whaleolo. A o le isi to lua o lo wha anofo e se la vaiula a inga. O le wha I unga le vaiaso e to se fulmaltasi ua mō lia e leo, e le tau mafa ava malosi no whanga whaitele. A o isi na mō lia le ave ta avale o na, amata mai le aso to na I se o mai le aso ana nafi. E na mamoni fo I le wha aftai e le sui kom sena o mtanga ruenga, e le to telefo I o le mamalo le atunu o lo o lātou tau sisia ma usista ia inga o polo inga o vavao le atunu. E nisi o wha maumonga la tamai o le mtanga ruenga o le sui fua malo loina, o wha maui na ai e to atolu ni pepe le atunu wa a fia le wha mai.
Wa whamawina le matanga luenga soifua maloloina o ia pepe, e mai le whātausanga anga i le pepe whato a whanau mai le mātutua. E o mai le tai au nei, o le au mātutua i le sefulma le 5 tausanga le sefuluiva tausanga le mātutua, o loo ta a tele i eile au pēsia le siama, lea e to o tolu sefulma le fitu. O na saso o le iei o le 2 sefulma le 5 tausanga anga i le 2 sefuluiva tausanga le mātutua, lea ua to o tolu sefulu wa pēsia, so ai leo i lantou mai le 2 sefulu tausanga anga i le 2 sefulu tausanga, o lo whamawina e to o 2 sefulma le 5 ua iei siama o le whamai. E toa wha o whamawina mai le au mātutua i le ono sefulma le 5 tausanga anga i lunga. Ai le pepa le ua mau mai le mtanga luenga le soifo malorina mai le vai luanga o le pō na pō. Ua toa se lau iwa sefulma le ono ua pēsia ma o loo iei le masalonga e wha au popo pe le foi numera i aso ta itasi ma le anga i atu i luma. E ui le pepesi le wha mai o le COVID sefuluiva le tātou tino. Ai wale tau fie le whainga malanga na fuafua mo i lanto e ngā lurui ngā luenga whaavai teimi mo New Zealand. Le ua whaelo mai se pepo whaamtalanga mai le matanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa. E na ia o ane i lanto umolo i le lisi o le whainga malanga i le iwa i le tae au. Mo tā penanga masani o whainga malanga e le malai wa lele whaavao malo i whaleolo. Peitai e iai nisi o le au malanga le olo i le motu i sa la whai. Le ua whaatanga ina e se whaai unga de kampeneta, e nā o le pauia o i lantou e mawhai o na malanga mai le malanga whaapitoa le waa le o le au sumai san lolonga, e momoli mai ei lantou ia e sauni atu mata pena, mola lantou whai ngā malanga le tae au nei. Wa whautua mai fo i le matanga ruenga i mamalu a inga o i lantou o le a whai malanga, e le whaatanga ina i lantou o na ulu whale atu i le malai wa lele, se i vanga nā ai le tangata o le a whai malanga, na paule o le tangata e mawhai o na whaatanga. Ma o te talo le matanga luenga ina ia whaataunu wina whaamawanga i te tonu a inga, a o le ianga i ane i la tau i el malai wa lele. O tala ia mai Samoa, manu te le ina fōwhanga o le awhianga iei ma le tātou tunu ni aso, whasoifoia. Senga o i talo fai Samoa, o le alisa fai mapule, le neina luenga, mai maule na luenga sa pele i lauanga, o le tupe lau tele wa fai le amau fauna. Fale fitu e fale alili male pata, fapea male tu sa fata, a fai e te fia fata, mua la fone sa wafa, a so i ala vale fatu i ala, e au ngā foi whaanga tama e masa ni la tupulanga whamanene, au ale mino i tele, teu le talo, ma le loto maulalo, ioli mali e au ale pisao, fato a vivi ni nei o le moaina ua malo. Sona toto Teu ia leitu malu Fale alilie Fai mea mapopo Ole mea sililea E malia i lotu Fale alilie I oma Falo, I so leo,
tamai whanea lile tu I saute e angi malu ai le savili sauia la ia sauia tau tai vai vale I loi tu malo tau ina e loa maia e mautino o le tu malo le la o le manu Samoa sauia la ia sauia tau tai vai lane I loi tu malo tau ina e loa maia e mautino o le tu malo le na o le manu Samoa o le tu malo le na o le manu Samoa Ia o nisi o whawhiwhianga nei vaenga o lea wauli pēno tau whawhonga mai ei pesenga maa lie e ni whale o maa vaenga hanken I le nei fo I taimi o le aso ia I se tasi nao ana pese o motu le vai o le senga ia nei sau I maa vivi ingo tasi fo I tu maa loi tono Samoa o le ua luas futolo minu te te ele tu lai tasi ia sa o tau whawhonga I le toi awina ato tatu talafo mai Samoa ia mtala mai I I New Zealand nei ia mani se vaenga lalangi toi mawale isi whapoponga fau I le to la e valu le tai au a tai au ai o le mata watu I o mai a fo I le whangasol fo sangol nei aso mali mtanga lwenga soi fu malo loina pia fo na sauno ai ia le whaaton sili o le vaenga soi fu malo loina o Dr. Ashley Bloomfield ia I le sol fo numera o tangata ua whaamaonia I le nei fo I aso mai le covitis fun maleiva. Whaamamonga la o le aso wato I siti atu fo ilunga le luas fulu wafe iwa se lau male fitu ia tangata fo ua maual whaama. Mai le aso nafi o mai le taimi nei luas fulu wafe iwa se lau male fitu tangata fo ua whaamaonia I le coviti whaamaumonga o le nei aso. To as fulu lima isi tangata ua maali liu. Ia male afes fun male ono tangata o loo tau fia I titono whalmai I titono New Zealand. So saim wha maunga o le mtanga lwenga o seifua maloloina I le so. Ia lo uto isi tia le fwai numera I lunga o tangata ua wha mawina. Al tūlanga le o le whaiso suenga ia mwha ailoa. Ia ma iloa fo tūlanga o lo iai le pepesi o wha ma I tono New Zealand time nei. Ia a lena sa nola fionga I le wha aton silo seifua maloloina. Luas fulima tangata olo I tonu o poto mo ngase tingaina o pa umai le aso nafi to tolus futolu. Ia o se tūlanga le o lo fa aso solomanuia ia tangata mai le ngase ia tanu sia ia. Ia ina ia vavisa taimi e tātou te e ail polonga mai ne wha mai o wha peona polonga I fo I tātou nei vai tau, ia mai se lava o nei whanau ia onga, wa tele ina poloka I leo whanau ia onga, whainga tā fo I le whainga o lātou so engan taimi nei, o tangata whainga albenga, ia a whaanofo I sea la inga atua, ia ua misi fo I le tupe maua nei ainga, ia pe a whai o le o whaanofo I sea, ma fia tangata I le wha mai, I le nei fo I vai tau. Ia atono wa tai au le whail fo sanga tamai tai pālimia ini swinga o le aiai ia tūlanga I o polo inga o le wha mai. Ia se I tātou tālia pālimia o le sasau nol pālimia e whai fo sanga ai le wha pia o le a vavelona wha maluina. Ia e se I tātou wha tali tai au ia po le asa saunoanga le fionga tamai tai pālimia Jacinda Ardern. I le vai ngole ai alfa numera na nei so luas fulu a fei se lau malfitu tangata fo fa mauni alfa mai to as fulu lima ua maliliu ia ai o lo o fa vava e tui peto o fia nisio o tangata I tu malo tasi ia o le faila wal toi pui ia o le pui nga sili lea mo tātou nei fui vai tau o tātou iai I le fa mai pesengam fa fifianga I le nei taimi o le awa uli sina para mapoasa I le pese sa o sa vali.
asu esa uhani e ai maseisi na o manu o le langi tale lava e lofo to atasi tunga mau ua si o mi ai funga o la au ole po ua lingo a toa lo uma fau ilo wingoa amu ielela e susulupea a oita nei ua tau valea lau mana mea ta ilo po fea ea Sa'olo no toe a oita lema whaina ngalo oe Lei tula ia pea o moe Tunga mau ua si o mi ai funga o la au Ole po ua lingo a toa i lo uma fau ilo wingoa amu ialela e susulupea a oita nei ua tau malea lau mana mea ta ilo po fea ea Tunga mau ua si o mi ai funga o la au Ole po ua lingo a toa i lo uma fau ilo wingoa Amu ialela e susulupea a oita nei ua tau malea Lau mana mea ta ilo po fea ea Tunga mau ua si o mi ai funga o la au Ole po ua lingo a toa i lo uma fau ilo wingoa Amu ialela e susulupea a oita nei ua tau malea Lau mana mea ta ilo po fea ea Iwe mana ia whawhiwhianga na ia ale sunga ia sinabara whapea ma poasa. Ionisia na mana ma lo fo i le tauwanga fo i le Star Search. Pesa tauwai o le mantope na ma lo a Samoa lunga pe umana o le final po le suenga fusi. Ia le sa whailisi tau sanga i tauwanga ia le TV tasia Samoa esel mana i o si ufonga o i la tau fo i o alo mwhana o Samoa. Ne fo ila ye le vainga o sinabara ma poasa e se le fia whaalongonongo i fo le tele o tangata e la whawhiwhianga. Mana ia le tala i wa pe na fia ngai fo ia i si vainga o le ito malo o kilani malo longa mati munga le asoan nafi. Le la mata watu mana ia le tala i stama le na alwe la vea ai. Se tama ita i wha na spaka le tisi. Ia o le taule lea lea. Whai mai e sa whaalongo to lai whailana ngā alwe ngai whafofo i o lai o na o timunga. Ai whalonga tō wala au mai ia se tasi Mosef Sosoani.
Ia nā watu le iei, e whaiane le tangata lea na wala au tō Mosef Sosoani, e mo mia le wala au o se ta awale le whalma, e le mwhaina alu i se sit tonu, e le mwhaifuna alu le tau le lea lea, ona o laipe e iei le sipaka le, o iei le el tise le, i le vai lea ona o le ua tafe le vai tonu le whale, po le whale ainga. Ia e na alu al tau le lea lasa ilo na manato, o lana tala, o lasa whaiona se e vai fo ie mo le saunga le mo, mo rubber, fo ile rubber shoes, le sa vai, mo rubber boots. Ia whaatasi eila mo na tō tingi lima, lasa matua whaongale le ia walo na puipuinga. Ia la fo i whai mai na te lole me whai pe a te ua spaka le vai, o solungo se lau lau. Ia na manu ialan tamu whainga na alua i tonu, alua tolo so ele pusale iei le ki fo ile aipole, ki fo ile tape o maile ele te se tono le fale. Ia na ia maua lava ma le ki na tape, ia alua tu. O la iei sta mai tae po stina fo ilea, ia ma se stau le lea. O la ea fo i fōlinga mai wale ilo pe o matapongia, ia ono spaka ile tise, ia mana ia te lele. Anganga fsosoni o nei nei tangata, ai mantua foi o le taulongolongo ma le wha manatu, ai ni tūlanga wha pe ele mautino, ele saunga le mo pe awhia fsosoni, ia mo mua lava lo saunga le mo, ia vanga na o leo na o tangata le o le masani ai fo i mai lo tūlanga i whai, ia ele le ispaka atua i maia, ai pe o tonus whala inga se whala kofelen tu poile wha lavi la so nafi, mana iang ngalwenga leo lo o whai nei tangata, ia ai mele ai ele ispaka atua i maia. Pesenga te nari tautua, ia ele pese na, o la ele pese o le coconut, oisole, ia o le popo, ia. Manuia lava ia ngalwenga o whianga i nei taimo le aso. Every day you can hear her shout. Coconut woman is calling out. Every day you can hear her shout. Drink the coconut water. It is good for your daughter. Coconut like an iron. Make me strong like a lion. Yo! My lady told me the other day, no one can take this sweet man away. I asked her what was the mystery. She said coconut water with that raspberry. You can cook it in a pot now. You can serve it very hot now. Coconut like an iron, make you stronger like a lion. Yo! My lady always tries to be sweet. Coconut makes her very nice as can be. Drink it down with a little rum. Coconut water make it a little strong down. Make you feel very tipsy. Make you feel like a gypsy. Coconut like an iron. Make you stronger like a lion. Yo! She's so pretty I can be. When my baby was born, I went to see. The eyes were blue, but they were not by me. Samson was the strongest man long ago. He went to this beauty as we all know. He took a Delilah on the top of his head, promised the things from the palm of his hand. Not me, but the people they say that the man is making the woman astray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. The woman is smarter. The woman is smarter. The woman is smarter. Yeah, right. I love a little girl called Emily. She's so pretty I can be. When my baby was born, I went to see. The eyes were blue, but they were not by me. Samson was the strongest man long ago. He went to this beauty
as we all know, he took a Delilah on the top of his head, promised the things from the palm of his hand. Not me, but the people they say that the man is making the woman a stray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. And that's right, the woman is smarter. The woman is smarter. The woman is smarter. Yeah, right. Ow! Yeah, 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 yeah. Drink that coconut water. It is good for your daughter. Coconut like an iron. Make you strong like a lion. Make you feel very tipsy. Make you feel like a gypsy. Coconut like an iron. Make you strong like a lion. Coconut. Ia, o lea ua toi 22 minute ia ona whaamuta leo leo tātou tautua i nei fo iaso. Ia lea fo i maua lava tala o loo langi lei lava tau. Ia mesi fo i nei porua leo lo i tātou tautua a lele tion nei fo i iaso. Ia, a tonu solonga lei e ngā luenga fo i whaatino al to tele ia malo lea tonu. O reporti e pe o Society Linga le sa whai ale BSA ia bole Broadcasting Standards Authority polpulenga fo ile la tau te pa ia ia fa atulanga mo tulanga tau fa salala le sa fa la tau ai lo longa mala tau so enga le fo linga mai ia o vaenga ta wa ia o mana ia le na la fo mai la tau fa la tau pepa le o mai ona fa liwina fa Samoa ona o le o au mai fo itulanga ia sa i u ia la tau sai linga le na fasili ni ai ni fina ngalo tangata pe le so enga ona o le tāua o saili lingam so enga nei. Fausia i se vaenga o la lātou so enga la tamai. E ilo isu inga i manatu lau telenga ngana ie, pe ie whaati ngā i loto o tangata, ia le ie whaasalalawina, whaongala il BSA, ia ma ofisa whaasalalau, i unga so enga nei whaamauti noi o lo oa tangia i polkalame mwhai unga o whai il BSA, manatu tangata taimi nei. E mwhaiona e maua ia, le ungo ia so enga i lunga o penga te whailangi ia a lea fo i au nanga al malo New Zealand ia le BSA ia e te mawelo mawel mal wha Samoa ia so san fo i mo tātou mana ia mai ua wha Samoa mana ia fo i le wha li unga i le whaitau atu malama mamanino le lei ia o ngā mo tātou umalava whaingo whian tātou malama i vaenga tāua nei ia a o iei fo i tonu o le nei atu no o New Zealand taim nei le wha ngā solo fo i le mantua fo i le whaalawalawe matautia le na tupo mai i tono Australia. I si tina fo i lea talvo ia masiana whanau e tolu. Lea na ia na alwatu lava ia le lona to olua ia male tolo fo ia male anga ese wha amatau ia sifine. Ia maawatu mal pensini lea na sailungo le taavale tolo mas sunuola i fo i tina malana whanau. Taimine le wha ngā solo lava lea mta upo. Ia la iti si whanau lea si tamaitai leo Rowan Baxter tono Brisbane ia Februari tau sanga lua whelua sifulu ia sa mali o isiana si tina ia masiana whanau tolu lea lai whaanga sol muli mau pe o le sata waiva pe e nisi muli mau sa whaalongo ina le leo li tinao alanga mo se fisosoani se i whaasao so i fua o siana whanau ia tono nei tangata fo ia sa ia i lea taimi e whaisenga luenga whaasao ia soi fua o stina ma sian whanau. Ia le whaingo fia le whaalongo i le leo le tau alanga le fia mau se fisosoani. Ia e peitai. E le ima whai ona tu ina atu fisosoani. Ia ole mole maula le stangata lea sa tamu whai e whaonga se whanga au fo i lea e sa whapasia toa i le vai ia i tutonu le i le tina ina ua mwhai ona ve se mal taavale. Ia ma tamu whai fo i lea e taavale vale lungo le mutia ina ia tamu whai e tea e se le mole moile. Le tino ia peitai ia sa le mawhai lava na whaasau ina ia sitina sa maua lava na upuna sa whai whaamole mole si i alwatu si whaasau sian whanau. Ia la ua sunu olo lava i tono taavale matau tia fo ia e se fo ile tulanga e o ia fai unga ma fau istangata
Le sole sa fa laulo mal tulang fo inisio o report se fa atau. Ile soifua malolo ino al mafofau tulang tele yo tu pele fo New Zealand me se fenga malo leipa tasi te si maleiva biliona tala le na fo I mo o nanga nei ia ai pe folinga mai o lo ta wale reporti se ita to fai tau mai ai nei lolo po o ye ni suinga ile fo tulanga ia po a fo ini vai ngalo fa vai tu ia ile fa atinonga o nanga pe ona ye tono nei atono ia mu ia tatou nei atono wale po ie tele lava so soani ia ai fai ngo fie fo I pe a o lo ia lava awala tatou te mo so soani ia pe a tatou lo fo I po fairly tu anga ia ina ia mawai so soani ta itasi e mawhaiona mawaile mapsanga mo tatou ainga ia o tatou iai ile nei atunu whaafiafianga mo le nei vaenga le awauli ua toi 12 minute ia ona tā lo lea o le ito lai lua.
Ia, pese ngā mā liena pe no tau whaafonga mai ai i le au whai pese, a le rosa pa e ma le pese Isabella. O te tātou le pese lea, sa tamana tua lava yaso ia o tala i titia onga. Ia e pe on tamāua le tala i te wasi le tala le rosa pa e lea. Pe o le pese lea na, o te loa o mawhaia onga ia, na i o whaia onga ia le whaatau ile na tu sia le pese lesi. Ia whaatau lesi. Ia o na i o whaia onga ia se lea tama mai laso. Ia o ta onga ai. I nā vai tau, ia, mana ia le pese rosa pae, ia le pese na ia Isabella. Sfutasi minuta talo lua, ia wha amuta le tātou tautua, a lausi ufonga lau mua nei vaenga le aso. O leve vesi Ukraine, ia ma o i Lucia, i o sfa inga ne o lo whai e Lucia i nei tangata o Ukraine. A le fo i vavai atu pe o la a tau amata lava na malosia e ia le ngai o inga saina ia i le o ngā sami le o le South China Sea le vivesi ai nei. O le sali potia whapea. O le whamatalanga se tasile o tangata i tono le United States of America i le vaenga o le military. O le ua matua ata o toa o na wha au upenga ina e saina. Ia nisi o motu ia e tolu mai motu ia na lato whawina o mome o Artificial Islands. I le vaenga le South China Sea. Whapea ua tu waini pol kalame fo i e mawhai o nei loa tu wai ma whaaleanga i nai ia ni mea tau o mai pe whana mai i lunga ni waa tau ia po ni waalele fo i le alfua waa tau o le ua matua ato tōna wha au pe ngai nai e saina ia o na motu ia pe tu iai mo me o ngai o inga wha militeli ia whapena fo i mani waa le whawa atau whapeo le watu iai i motu ia na whawe saina i le waenga ia o ngā sami ia. Ia e peila e fōlinga o whaamata wina ia ngai o i ngā isi mālo te tele ia e fo i ma Amerika. O le lana ta ua le suila lea o le United States o matua fo i tuu ese e lava ma wa le whaatus saina matala le Breastfeeding o saina le na whai taimi o tuanai. E le ima se ngai o inga saina o tamu whai e na ia li liu ia motu whai ia na whai e saina i le vaenga o ngā sami. Ini no fuanga fo i le wha mautua ia la tau militeli. Mai pe o leo fōlinga mai ua wha lautele atu maso saina i tūlanga i o wha militeli o na motu ia na whai. Ia luas fultau sanga fa pea le sa mata wina o le lava ua a mata ina whau ia maenga ia saina ia. A le lau fa pea ia o matua fa au pe ngaina ata otoa i vaenga ia motu nei ia lei i o ngā sami le South China Sea le misai fo. Ia, e leo iailan fa amtalanga la tamai stali a saina i fa amtalanga ia man reporte le United States ia ai pe se tato vava ai fo ia po le ase tūlanga o le a o iai la tamai. Te ua umane o i Lucia ma Ukraine, ia e pa o atu se sivaenga o se taua i lea fo i tuole la langi, ia ona o atu no te tele nei, o lona o le ua maa losi fo i le tūlanga wha militeli ale maa lo saina, pe on tatou maa taua nei vai tau, ia wha awau pia tatou pespisenga leo lo utoe mau wha muta lo tatou tautua ile nei fo. Ia sa maa lo lava le maa whatamai e la ta uma lava lo mwhaina maa ua mai tatou tautua, i so se vaenga la langi, ia po la fo le taimi o lo o iei o tau nei taimi le aso, ia ma lo lava le on sai, fia ngai e fo i nā tunu, ia ma vaenga ese o la langi, ia i la o tau tua e mai se tau singa o ainga, ia ma e ka le sia.
Ia, o le pese nā mai o le tangata le tosi ai sunga ia walta la ulu, pese tangi le whaiva. Ia, manei fo le whawai atu I au ki lani e sifulua tau sanga o se tamaititi a onga po se teine a onga. Sifulua tau sanga le matua. Sifulu masina na wha mai a atoa ai po kalamele a o ina mo ia I tono kolisi. O taimi nei, ia lela wau atu I le universiteo o kilani le tu whaate konolosi. Wa whaamawina ai, o ia le tamaititia o ngā pito lai titi I tono le universiteo leo o kilani na o sifululua tau sanga le matua mawa. Le sa ia ta ua, pe o tele lava o taimi sa o ngā tulfale, ia whai tau tusi, ia whai lava na ia suenga, wha o ngā mai ei o pepa wo eo suenga I tau sango tua nai, so se vaenga sa ia wha o ngā ina e whai e iana suenga. E tonu la le vaenga leo le mensa, ia luna winga o ia I lunga le 2% o tamaiti pito I lunga, e pito popoto, po o tangata pito popoto I le lalangi, ia po le alawa le tau sanga po le afo I le matua, 2% o le vaenga pito I lunga pito poto. Ia mana I o tono New Zealand, ia pe o le tulanga fo I lea tēnei titi, ia a tonu e o atu le fulu balu tau sanga wa umalana PhD, ia pol wha ilonga vo ilea le doctor, wha ilonga le tō whamanino, ia maoa e vo lea tamai, ia wa umana lo miala na tusi, ia te ia lava I ngana e se fulu, ia sa ia fo I le ni tusi e luas fulu afe I ngana ingilisi, mo tamaiti la IT Vietnam, ia e mana o lai o atu tau sanga lua fe lua lima, ia ua Lisilan Company I tono whalaptonga fo I e whai emo meo whaatau ingo sia. Ia nisi nao o paenga o loo nau ia nei tamaitai mana ia te lela I titis fulua tau sanga ia a lea uai tono le investe. Ia Samoa ai o le tātou tau tualna po whea lava o loo maua mai ai whaaftai tele le maafta mai mal tai nei lasa I pa ia mal nei tai male aso o le afo I se ngangana o le tau tamali I lau whaafonga anga whaamangalo mai tātou toi whtapa I le ito lai fitu I le tai au a tai au I lunga o lau tautua le si ufonga lau moa ia e mole taimi nei whaatau wha whaasoifua. Forse il